O te whātara whātu mau wholo whātu le tunu ure nei tae au fōu. Wha no wholau whātai le tua lana tausinga malana leo leonga le leua tātu au lia le tae au le son fua le so valu le masina o te sema. Lua whelua sifuru mali lima o le waunanga ma le tautua le nei e le si ufonga le mua. A mai arivi ingo le tua mai le kāle sia me tutisi Sāmoa 11 o le pese u whaengoina o loa lofa i o vai. E ona tapeneina leo le tutalo e amatalia ia tātou whaasalelunga o le nei so fōu tālo whalawau.
Tātou te talo. Whaatai le tua le nei tae au fau o mātou o lia le ola ma le malosi mai ante oe. O lau pule whaasoa soa lea ua toi fua i e le soifua ma le ola ia i mātou. O e fo i o le tua e ma malu ai mea uma mātou te amata i le aso ma le aso. Mai ui i le matamata ito le fili le pōli uli o mawae au tā au oto lau whanau i tō whanga. Ai wāla whai la vai le sāua le mū ma le file mū. O na sā leo leo ma tō la wapi au angelu e si o miai. O e na e whielu lava whatusa. O le ia tu mau e pe lava le vi inga ma le wha manu ia te oe. E whawavau lava. Whaftai te itai o nei atu nu o lo mātou no nofo mahau mawai. Ia whamala ma lama ina pe lava i nā tau i le poto mai a te oe. O watala le tusi. A le eise whaalinga e whasala la wina le nuu. A whaalinga fo ina a wina mai a te oe. E whai ma whaamanatu i aso umo i lo mātu wola. Wa vea lava la wa fionga pa ia o le sulu i o mātou vai ma le mala malama i o mātou wala. Wa whai le mamolita i ala i o mātou wala pōngi sā i aso malava. Whaftai fo i le ngā luenga le mano le ngā pa ia o lo tau tō lua ina le sāwalinga whaalwhaatua tua lau whanau. O lo ia whaamtala loto ina pia lava ia i mātou tala le leo le whaolatanga. Mai o se whaafetai e le umai o mātou launo whaiva, se i o ina ave sea la mātou manava. Au loa lofa tu noa le li ie, wa lofa ina i mātou se mea manu, e whaoa e le mā leo le angsala. Au le lofa tu noa lea wa au maia le maaftanga e whaafavau malawa fio, wa maua ava noa ai i mātou i le whaolatanga e ala i a Yesu Keriso. Au whaasifo atu lau whanau le neitai au le amatango tiute ma nei ngā ruenga. Le li ie, o se whanau ele e lea ma le lea ma mai o luma. Wha maa ngalo mai lau whanau. Wha maa ngalo nei o mātou te tai. Wha maa ngalo nei o mātou ainga. Wha maa ngalo fo i mātou whanau. Wha maa mai a mātou wā mio le tonu malawa. A wā wasila fie la o fio mātou wala lilo uma. O le anga sala e nā tia o mātou loto. E ati lau sila whanga, mai le aise me lilo lau sila sila. E liu wala mai au fafonga, ma e whaafafonga mai le wala au ma le ai o yato lono. A lofa mai ma e whaamanuia mai ngā ruenga o mātou lima mo lātu a au le nei aso. Anga le lei i le wheo inga i lungo ala te tele. Le atua, e la vea i mai a mātou whanau mai le leanga. Au ngā tupulanga le tolu ma le wha o e wa ino atu i ata oe. A e te alofa lava i le awhi o tupulanga. Alofa ngia mātou whanau le tōsi na atu le whi i lawhi o meo le lorolangi. A e wha amala ma ina o lātou mata e le tala le lei o lau wha o le tanga. E wha asao i nailo lātou soi fua ma le ola. Ie iai o manuia i lungo Sāmoa atoa. Mai lava i o mātou te itai se i o watu ialo ma whanau whato atu e se sea ma se tinai le nei tae au fau. Anga le leila o fio mai tausia i lantou. Anga le lei i se ua pōpua ngā tia ua ufitia le au pōngi sao le maliu ma le oti. O le fasi o sa wanga i te tonu ainga. Le sawa ai no langona. E la tau lo no fasala i te tonu le tu ese. Muskuia le mano le nganga pa i o la tau loto. E na ia toi fo i atu i ate o e lea li o le ola. E la tau uma wa fata oto lia i ngase ngase i te tonu maota ngase ngase po ainga foi. O oe o le forma i sili. E sulu fai maola i le tangata maaftia ma pua ngā tia. Ngā ruengo le ni asola o mātou ngā rueai. Tu inatu iu a au i le poto ma le ata mai te fo ina mai. Ato ai ma le wha uta
Ma le fua whaatatau le lei, e mātou te whaasoa ina ia tangia tuai loa lofa, i le atu lau o e whaafafonga, i so se tuli manu e ala le nei tautua. Alofangia fo ia au nei so se whata whaitaulanga, o lo momoli mai fe au whaaperewhetanga, e whawhanga i nai le soifonga wha le ngangol tangata, ina ia aua ni i ona ave e sea le tua to tasi, o lo soifua, ma o le tua o lo ola lava, o le na whia mea umalava, o le pu lea mea umaleolanga. O le mātou te talo lea, o mātou te talo ma whala te lata tuai, e ala i lo walo pelo Yesu Kiriso. Amen. O lau viinga ia whailea ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laumalanga. E paia, leona le mana. O lau viinga ia whailea ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laumalanga. E paia, leona le mana. Alleluia, 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 amen. Ia whanene ina lea tua sili ese. Ilingi mai a Yesu o lo wangana. Baptizo ina matou mai a whamanuyanga. Alleluia, 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 amen. Ia whanene ina lea tua sili ese. Lilingi mai a Yesu o lo wanganga. Baptizo ina matou mai a whamanuyanga. Baptizo ina matou mai a whamanuyanga. Baptizo ina matou mai a whamanuyanga. Alleluia. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moni le lei le tatou whasilasilanga le nā, ia ole nei taimi o te ofolofa ma whaatalofa to le tatou tino o whaamano o wholau manuia. Le ua kuata te elfitu pe ua 15 minuti o te elfitu tai anu nei le songfua le sovalu le masina o te sema le tatou wholau lua fe lua lima. O wholofa atu, ma whaatalofa atu i maurunga le tino ma le whaafonga. Sunga i whawhenga inga mawhalitua na i tamama na i tina mātutua o le malosi o le atunu mana i whanau. Ia, hapea i malanga mai, malanga atu na i o tātou ainga o lo il whare mai inisi o il whare pui pui o lo mo me whasa launga
o lo itono lau tāwale mai wa mtili ngā luenga matiu tio lena yaso. Whatalo whātu mo wholo whātu tātou wainga umai weneng toni manu ulata mai manu tua oi. Ia whampea Amerika, Hawaii, Britania, ia o Sāmoa, Amerika Sāmoa, ia o Ausetalia, ia na ia inga o lo mafuta mai Alaska, Kanata, manisi o lo i Afrika i sauti o lo mo mai tātou whasalonga. Ia leo amtali tau tua le nita iao, tā lo whalawa, o le song fua o tātou iai. Ia whamele tala le toa tele aso, le aso whātutu ngatā. Ia o te manatu, ia ua siwi le nei vai teimi. Ia pe ia se vaenga fie le tangata e vawe ana malei fua mai pe fui lalu tai alu nei. Le ua tātou whilo ai lungo pia ure ea. Ia ua amatalia le tātou tautua. Se i pā ia le tolu le fie na nei. Ala tātou watu nei wha fie nga whalenga luu. Ia ona se atu le leo tātou tala o le tau. Ma whanga solo le polo karame le tai au. Atalo fatu whinga me sila malo Ellen malo lava. Salo nait whafonga mai Sāmoa. Ia sao. Tal sio manuia ia lo. Le ainga, ia lo fitele atu, ia vai moso le te mahuta me iwa pisi le awala, ia lo fatu Ellen, ia fafuina Tanielu, mafo Eric, mahalo lava pali, mai si utua a, ia lo salia, tiulilo, mahalo, le tato paanga le ua, mafuta mai le neitai au, ia pesa fale anga lu mai le, fianga mata utu fale la tai le fua Amerika Sāmoa lua, fe malvalu. Le toe faya fo ia Sāmoa i sifo, le vaenga lea sa fai mua. A o lea e faya kue Amerika Sāmoa. Faftai tele. Ole au malang, isi au malanga lai o mai upolo. Ko aho o mai ale o isi ingei. A o malanga falakai. Wa expire umukus flogat. Ile o mai show. Ai, ole mako pesede. Fafkaya kwa ina mea leke fai lava I kausa nga uma. No!
On side. Pea no fai atu. Whamalulu atu. Whawhio lau whionga tamainga. O le vaenga nei o le pese e te lei whawhawhonga i ai. Whai maina nai au alama nei e whawhonga i ai. Le whatoa e whawhonga i el malai nei. Usi whawhonga. No! Na whionga i tō vanga. Weh, ko banga lau pele. Kalau pai la pionga i ko banga malanga pai nga malo. Po amai. Kapua inga. Pakai ai le a inga kaua anga palela kai marka ma a inga. Oi to manga la lewa abe i Amerika. Taka malapanga alu waske wa ponga inga. Leo pisa ole pare mai okai oko. Se oko lo ma pau pau. Mai wa kui se ai baila au le baile le ngau. Mai mau e peanga o wape i loa inga. Se mangu ua levanga o so mai ma se kue pusinga. Vai foi mais Iraqi. Leo pai ngau Sāmoa i long pare ma. Saidi ia maua. Ai makwai pa. Kalo pai le pionga i ko vanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Mangua ko sa se vai se pa kau kala. Te leo a mio pau ma mangeo le mafua anga. Poa mai le singa ngase ko vanga I papo. Tina, le ai. Ele o ngase ko vanga. Ala e me ko vanga I longo foa. Oi. Ele o mai ko vanga. Oi, le ai ala fianga ko vanga ma sio fola e me lunga I o. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala mai
le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile. Ata o le taia. Tātou polkalame le ata le tae au le ua tātou hanga isa o tulo le tātou talo le tau hawala si le fia le tunu tulango le tau le ne yaso mfuafuanga o le alo tu iai. Pamelo official vai tau le soe langi le lei le tau le aso le nei o tu le aso whareile. Lona winga tātou whalau i tonu o le tau hewa ia le matau le la. O le aso le nei ka piti manu tu whanganui matau naki e langi le lei le tau e whapena Marlborough tau po Hawke's Bay ma Wairarapa. O le malu rua e olo whamawina inu nei amata mai le sifuru tōruanga i tūlunga sifuru fitu. Ea mawhanwhana amata mai lua sifuru lua whaasolo tūlunga lufuru ono lufuru fitu ma le tōlu sifuru tasi alo i ele vevela o le ea po le mawhanwhana i Hawke's Bay. O le wawa ai au kilani le soe langi le lei le tau e peona whaelo mai o le motu i saute e matele na langi le lei le tau a meise lava le pito i lunga o le motu i saute na i ainu na o Motueka, Picton, Blenheim, Nele Soni. O le vavai Kala Estete, Queenstown, Dunedin, ma inweka ko le fasuisu ia iwinga le tau nisi o taimi o timu, nisi o taimi ia e vai le matau le la. O le vavai o pia i le so, ia ina i timu, luis furu iwa le fu le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fu le lai le so, Wellington, le tois furu tolu minute i le iwa na nei le fiafi, e oso e la tai au le toe luas fultasi minute le ono tai wa tai au o le fua le malulu Wellington minutu a oi o ia fulu ono anga e tulunga fulu mo le valu e a mawhanwhana e luas fulu lua fa solo tulunga luas fulu mo le ono tala o le tai ne yaso mo la toa e whangota e maruia whainga whaiva ia au le usta ia i tula fono nei atunu te wasala seis o le tai Wellington e sua le tai ne le tele titi le valu pe le tai to es fulu tolu minute le tolu i le auli ona to sua le tai to es fulu minute le iva na nei le po na nei le fiafi o porirua e pe le tai le afolono le tai o nei sua le tai le lata i le tasi i le auli ona to pe le tai le fitu na nei le fiafi e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tunu mo le tupe le tai o po le son fua alo le anga lei tasi tala ni usila maula tupe Australia e valu sifuru lima sene o le tupe Amerika e lima ono sene tasi tala ni usila maula utala fiti tala alua lima sene o le tupe Sāmoa le utala lima sifuru fa sene i le zo o le lau mana i le tala Sāmoa ni yasu tasi tala ni usila maula upa angatonga e tasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga i le so tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le fa sene ia malo la valanga le lei utatu ai ngai Sāmoa la no family anga wa soifua mo ila to umar soifua nei aso fatala fatu nei le aso valu le masina o te sema manuia tele lo wa soifua ia fa popo ile tu ni sta usanga stele mo oi o le tusi fai taulo mauri Ioannes fulima fe mo mua ia le tala noa Yesu o ia le vine moni o le talanoaga lea Iesu na o ia molona au so o e loka o mawhaitoa o le potule na ia le awhiawhia pitolunga. Numinga o le saunoanga le li i tangata whapitoa. E le i whitalai le i lan saunoanga le motu o tangata na o le au so o na whai e. O au nei o le vine moni a o lo uta maa o le ngalue vine ia. Ia whauau folo i lalo lau fo i tau nei aso ia o le Ioannes fulima fe mua manuia telo wa saifua pesel nei mo e.
sina ile tele oaso wa o sapia ni male pia ele ya Sāmoa unia uso e ia tau tola ya mua pe ale atua pa awa tau lo malosi tau tua male pa amaoni oh my tato kipia no wasofana no aulia tato bibi ima pa apetai ile tua ulia mai Sofana waulia tato bibi mapana petai ile atua waulia mai oh my tato bibi oh sofana waulia tato bibi mapana petai ile atua waulia mai Ya, o te whatala whātu lea tunu, smail whaafonga le wawai le itala foi o mena tupu laulangi le yaso o tātua ulia le aso walu o te sema. O le sol tau sanga te siiva fast food maltasi. E na whaai loa i loa le malo Amerika o le ala tau si i taua ia Japani. Mana tua le aso fitu o te sema le tau sanga lavana te siiva fast food tasi na tu i pomu ia Japani ia le Hawaii i Pearl Harbor. O olo i le aso le nei fa meilo Amerika ia wa leila Japani o le amatu atu tau te tau. Fatu atau nuu le tala le Amerika le tasi iwa wha lima maila le leva tele. Nasi i taua ai pe o teimi lea na whawhau ai loa pomu atomika la popo ai lua e le na wha uma ilo le tau alo na lua o le lolo langi le vai tau na na. O le sol tau sanga tasi iwa valus fulu tangata tau ta ua le swafa ia John Lennon na whanaina i le so e se tasi fo Johanna Paanga e lufu lima tau sanga o Mark David Chapman ia o luma lava i se apartment in New York na whanaina i le tangata pesi tau ua leo John Lennon ia na tutu le leile li le whaatali le oto leo sai o ia o le tau sanga tasi iwa tolu na sainia i Bill Clinton le presidente American Time na le whiangainga le tau o le North American Free Trade Agreement i le vale o Amerika, Kanata ma Mexico i tūlanga tau whiwha tau inga sauloto. I Sāmoa i tala whaasolopito o le asol nei, e le tausanga e tasi valu lima lua na tuu ai le maa tuli manu o le whale sā le kālesia kātoriko i mulivai. Na whapa ia ele maanisi lea mai whalani o Pierre Paitilian. Tausanga na e tasi valu lima lua i le asole nei. O le asole nei tausanga e tasi iwa na soifua mai e tangata Sāmoa le o Peter Tali Coleman. E lima sifu tausanga o ia tawavea le tofi ko wana o le malo Amerika Sāmoa. Mai whapea mai whamitalanga o ia le urua i ko wana Sāmoa tangata Sāmoa na Filifilia. O ia foi le urua i tangata Sāmoa na tofia i whaima ko wana. O si tangata tauta ua tele i le talawhaso le pito Amerika Sāmoa o neilo na sofana u tausanga e tasi iwa. Ia o le so foi i le tausanga e tasi iwa luas furutonu. O le asofana u foi stasi tangata tauta ua i Sāmoa. O lona suafa o pio tau finu. Ia o le so i le tausanga e tasi iwa lua tonu na sofana u. Ia na whanau le nuu leo whale a lupo.
O le aso fo le nei I le tausanga e tasi iwa lima sfumal wha na wha tautou ina I pio tau whinu ia e whai maus taulanga. O le tangata I suafa ia Bishop John Baptist Theatre o ia na wha tautou ina le so ma wha pa ia ina le tofi o si taulanga o pio tau whinu I le taimi le nā po le aso nei tausanga e tasi iwa lima sfumal wha. O tātou tala nā toi ma ua le wha poponga le taima asani whaftai lava. Ole fa forma tau tua le si fonga le mo le tu la tai ao le wa mtalia tatou fa se lungo le tai le la son fua le so valu le masino te sema e pe ya to ta silva ya so mana ya so na tu ole wa on le fa na o le tu wa on le fa na le so fo e o le tu on le Christmas mal tau san fo a no la vene ma tu an fa yanga lunga tele le tau sanga ta pena o ta maiti mo moli le onga to piki mai e le ngata le ona fa ya on le fa ngai mana o ino le fa na ia manatu ia na wa silsila li poti ono walo ole mana onga tatou matua ia wane tu sia e faia onga ni li poti fa fia I matua e mana ia tu si sa o li poti fa tau tom fail tom titi ni tu sanga wa ava pea ole we swing on tu langa wa onga te mine ia pe waso ia na wa ita tau pen discipline tatou le sasa le fa sal te mine no winga la fa long tal tamiti la onga tal sia o ye inisi metoti al fa ya onga e fa yo na fa tonton wela miol tamiti tilia ia ina ia iai I me uma fa yo le vasenga e fa pe ole ano il fa ya onga tu lo ia fa ia wa fa ina la lo walo mane se fa na wiente pe fa tu langa na ia malo fa malo tu na fa ya onga malo to nga wenga sa finga ni tu sanga komiti wa onga mai lanto uma lava sa fa mau popo I me fai a onga ia mano lava. Lo fatu le sunga tali mano lava nga lue ia o alus fa le vala le taimi I tonga la una ia o tou I Hawke's Bay po fiti fito ai lo fite atu sunga mele fui fatu ia mano lava Aaron Sila sunga ia faleli ia ngalua fila pepe fa tele sia Agustino mano lava ia Atalo fatu mau folo fatu por kala mele wa mtalia ni tai au si fonga le lo mua. E na fa sianga le. Kiwisimasi na utois luas fultazi minuto del valu. Le uta pena mai tanto del fulta tono del valu. Tu ne si fonga le mua. Le o mai le kiwisimasi. Le solo fulu lima. Ol massimo tesima. Ore sto plena. Ore afana na tuinai. Fanna umai o Yesu. Kile tele musica vali o fia tanto che pesse ma fa manu fa na ma Yesu tanto vi ma fia o ia le sia bene Yesu sa tampo na wa mia Bala, ai wa ma le aso to mai
pese mafamanu wafana mai Yesu Tato ivi ima fia fia o ia le misia Lene Yesu sa tapo ina ua mia manuia Ole ase mea lofa Te ofo atu moia E whaama katu inai Lene Yesu taua Ona ole lotu mawa laloa Nga maluma le alofa Whaama mao tato loto e fio ai le misia To e fio ai le misia Kile o tele le musika Vali o e fia fia Tato ke pese me whamanu O whanau mai Yesu Tato ivi ima fia fia O ia le misia Lene Yesu sa tapo ina ua mia manuia Musika vali o fia fia Tato ke pese me whamanu o whanau mai Yesu Tato ivi ima fia fia o ia le misia Lene Yesu sa tapo ina ua mia manuia Lene Yesu sa tapo ina ua mia manuia Lene Yesu sa tapo ina ua mia manuia Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Atali Euina ese langona o tangata uma ole lalolangi Ai o te pi iama I le tala o le wha o la tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia osana Utaunu umalo ana Malingi ai loi mata, le no foa na fa atawa.
smiling Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing, all of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Le fianga le Christmas ma le sunga ya pa jo fa ilua ma le pesela na o fana o mai le tama fale au le leo tai au ono le foto afia la mai le tu ma lo la vole on sa e fale pisi la wala le va tu fa fo le tato ofisa ya msalo o malo lo perto tele ya mise la vole va ya suta fa ne o tamaiti yo silia tu fana o anto wa ngo fa ne te mi na ta fa nga me ye fa ya malo alon sa o pe to ta fa o ma tu fe nga lo e ina ya inga se nga malu tau nei te mi pe a fa ye o ia le fana u pe a malo lo ta mai ti wa le la so fo si va ia nei fana u e a por kala mena ni se fa la pot tonga fe na si ia ele te fo stupid tongi e va ia fana u ai ol to tele matua e fainga luenga talafa tina ya Terini ya malo la Terini leo pepe swalka ya sunga ya Mika ya o Mateo Faulalo ya Famulalo sorry fa sawatu ya malo la volonsa sunga ya confessi pa eone ya mduia tele ya fofuanga le alo tele ni so tapsoli mayava malo so ifua ya o tatole mo la vole nga ngal kuisi masi au tatuanga ia tuile vai tau kuisi mas yo ya o le tatu te me te wina ne tele fa la tupu ya mo tatu lo vai ya alo ese mai tele o mena e tupu i fa la lave ya o le sami malevai ma taala pe afairi ia fa singa a inga ta fauna te mai ti fafo ya o le fewa ilunga la wala la fa swa va me o mo fa pena mena tu mama ye tu poi fa la fi tato alo ese mai ai e pui ina ye uri musao nei ki wismasi mona to malanga mamao fe malanga i fa ngai ta vale e mautinoa o le leila uta vale le pa o ta vale o musiaki le sinia me uma ai le i malanga mamao si o ainga ya o te mi o so malo lo e te le na lokai fa le e pasi ta vale ya ava pete alo e pasi lau ta avale nei a umar pepa lau ta avale le solus fulu. E fai tau e le ofisa le solus fulu na pasi lau ta avale. A e mauti noa e si aki ai le ifapi e le stika i lau ta avale. O na lai loa e lau vanga i fale i e fai i a pepa lau ta avale. E malo lo le taimi le umai le anga pepa lau ta avale. Ia na i fa manatu fa pena pe a fai e malanga mamao. Ia manuia fai ngā malanga. Si ufonga mata konfia sunga tapsoli le mayava. Na i fa fifianga le Christmasi. Ya, maduia tele ta pedang Christmas. Valu menu tele tele ta ne valu. Merry Christmas to you all. All right. Valu
Isaia ole apana ole tama Na te tui momo ina re ulo le ngata Oia ole mesia ole tama ole fola folanga Ole ola tanga mo tanga ta umalava Koina malanga ile ala Ina ua longo ina maile ni tala Le tupu o le langi le aua whanau mai Te isa ili mato te fia iko iai If it to my sisa ena ia ilo Le fale o manolo o fana uai le kiriso Olo ta o toi vau ata aui ile mamalu Wata une ile ai o le fale o mamu Fa'ataua ina ele la lolangi O aina ua o mai fa'atasi Nangona o le fia fia ma fefa amanga loa'i Paia maua leanga ngore kerisi masi So wa fa'ataua ina o me
guys a Merry Christmas and Happy New Year. Lekirisi masiwa fa amana tuila Efana umai olechama o aina Bebe ala fosili le amole la lolangi Wafana umai le pereni se ole langi Wafana umai le pereni se ole langi O te tue whaatalo whātore nei asonga fuana tātua tino e seisi wha o popongo tala ni meo lo te tupu tātua tino i Sāmoa o se mai elo whaafonga. Ua whaamaunia mai ele sui kom seno leo le ia taua Samuelu a whamasanga o le whaletua o se tasi o suisi ni o le tanga ruenga o leo na whaamaunia le tanga fio whala au whaasaina ma le awa malose ina ua mai o le whaatino su e suenga o sui o le pulenga. O le whaatara noanga talwe nei a le taitai o le atino le fionga le lauda le maali e tōpala te evau fosi smet ma le autu stala na ia whaati ai le whaamalo sia o le whio suenga mo whala au whaasaina mo tangata whainga ruenga le malo. O le mtanga ruenga o leo sa whaatino mo iaiso e suenga a o vea i le fionga o pa aulongo ten Filipo ma kom sina o mtanga ruenga. Whaamaunia mai le fionga le kom sina ia whamasanga. Usanga nga su kasi ma ko nga fai test. Ma le su kasi ia e kasi e apia vai nga test le menere. Cannabis. Ai wako sa o kolo mi ko kongo le. O screening ia le methamphetamine e le cocaine kusa e kasi kanka nga titek. Kusa e not detect o mai si mea e detect le mea nga o cannabis. With the plant test. Olisi kanga ma su kasi le effective pa o le alcohol
O kanga lenga titik tere cannabis. O le executive o le civilian staff. Sau noli ata o le saa. O le teimi nei o Yesu tūla whono mtanga luenga o leo. E wha malo loa se sui o mtanga luenga. E wha mao nie lo na wha o ngao se whala au wha sai nei teimi whainga luenga. Sa ia wanga nā i whainga wha vai lima te ita ina i ngā luenga le malo. I mta upo wha pēr. Ia kau ma wha kura whongoinga. Le testa leo makangia mai ai. Once ke positive terminate lo. So le menga le kau mai ai ma le whainga leo ke mga oa. Ia le foi la ele uma le policy am kanga luenga le gaming ai. E ia la issue e kaunga sikere advisor AG e le fai e le policy alonga outcome pe a positive sesi e terminate. So o kai liko issue nga inga ia mauki ngoa e lawful fa malolo e le stand out le acting. Once a positive ai oe malolo. So le menga le mga ia reflect mai mea nga. Iko kongo skula fongo ia liko ia malofo le au akoa ia mamaka ka me fakingo nga luenga Ma wafa ma vai le asui le pulenga mai mtanga luenga o leo. Peitai wale o le mafua anga o le suenga lea sa whaatino i anteia. Ai o ana ia lava fua ngā rui luma mo ia lava. O le cannabis e pei o na sound no ia le komsina. O fuala au e pei o le marijuana. Le foi o lo whaongai ne isi atunu o se fuala au. O le asole o le a mata o na suesua e le whaamsinonga o whainga pālota, a le tu malo whale a lili numero mo mua. Le ana manu malo me le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe pomuna nuku o ne semo. E to e tasi le mata opo whainga pālota o lo whaanga solo nei, o le whaawa wina le o le suesuenga, ina ua te ena le tālo sanga a lena tangi le mata upo, tui loma lancelota la meko, e tui ave i tūla na tālo sanga. A tuai ma le te ena fue o le tangi tali a le fionga le whaipule, ina ua wha e loa le whaamsinonga, e le mawhai o na tui ave i tūla na tālo sanga. Mai pe o na silifia, ua talia fu le tālo sanga le vanga wha upo whai le JMPP, ina ia wha a wau pe le mata upo. Ina wa mai ona fo le CI o maua le tu o le JPP. Na o lato fina winai whainga wha asoli tu la fono mo whainga wha ala tua wha ato sina. Na wha atino le teime le whainga apalo te tele le ua mawai atu. Mai o le fo ilo i longa, na fofonga ai le wha amasinonga ia mau na pu il tala longa. A le fionga i se tasio sui whai pula le maota, namula ulu sami leota. Na ta uai le a fia o se tino tupe se la wafeta la. Na totongi anga i le fionga atu i loma, ai toru se furuafe tala na ave mo mua ele whaipule, patasei ma se vāenga le whatalanoanga na pue, o lo ta uai le fitu se furuafe tala na ave ele whaletua o i inga, o le isi fo i sui whaipule. O le tae o nei, e wha wawai le mta au po. Ua ngā rurua whatasi nei le to manga moe popo ngā tia, male mtanga ruengo pisi nesi ala manuia maleipa, e le whaawo pe o te te e atu pe tawhi e sesa wanga i te tonu a inga male atunu. Le olo whaanga solo nei te tonu sa ia ato le whātau sanga. Mai na whaaftai e le ngate le malo e whape nā whauripu lenga le to manga moe popo ngā tia. E le visoswani mai al malo au whaatasi po le UN Trust Fund Project. Le olo o lato whaatu peina le ni whaama i te tā ua. O le tu malo sa nganga numera lua, le olo ngā lurua whaatasi nei malvaenga le to manga, whaatasi e malmatanga ruenga, e na ia mauti noa ia saonga le muta tonu ainga whapea foile atu nuu. O le whainga pa anga wo sia nei, o le anga lurua e le komitia le tu malo le male to manga, a toi malmatanga ruenga o pisinesi ala manuia maleipa, e na ia whaia whaatino porukalame, o a onga, e na ia mawhaio na nga i sao i lea o le whaafita auli, ma ngā rurua e ini fo i ai. Ma le tala whai u, o le ua silia nei ma le lua vai aso e le itoe maa losi lava le tai whausa songi, a le matanga ruenga o leo ma whalipui. Le sa ngafa ma le sa i lia leo whala au whaasaina, e leo tātou wafu whape foe lo tātou malaiva a lele whaavao maa lo. Vai loe li a taua le sa a whamasanga Sāmoelu. Traini wo ngale le mai le fai ma fai traini de va penga ma sa ele mele ko komo le leo le ngai ai o le leo le ngai o le
e qualify o le henda ai al baile o training vo ngale le mai le fa ma fight training de va pega ma sa ele mere con le ai sa le fa le practice ka ma ka va ele me fa pico ai pe vo le ka va nga pe e ma sa ele vai ni mo me ngai di foi do me ngai apo le so de ma nga vo me ngai a fi ko mai ua whaamauni mai e le ia taua ua whaase ese i le malo le sa ngafa ma le tausinga o le tai whausasongi ai ua whaanga solo Yesu e suenga pe na whaia ma le mauti noa lana ngā yuinga lea pe o se lape e le fuafuaina o tana whawia mo le amtango neiva yaso ianga le leile tui fuafuanga la whenga i masio tātua tino o whasoi fuia. Aloha lava i le nei vaenga o telefou mai li si ufonga o le lau mua. O le so, e tau awina tua ialo ia i le parlimene i Wellington ia se talo sanga lau tele po se petition o lo o talo sanga ina i le whainga maa lo ina ia toe whaatu mahu le mata whaioi mo komiti whaafoeo a onga e whaatino ina i mana onga o le whenga inga o Waitangi i le tonu o ala toa onga. Ua whauru talaina le talo sanga lutele o le talo sanga mo le puipuia o le whengainga i mata upu taua awa onga Protect Te Tiriti in Education o lo o whaapoha iai le mafutanga o taita i whono o iwi e tangata Maori le ta ua o le National Iwi Cheers Forum mai o lo o langanako ina malosi e le tele o whalapo tonga taua onga i te tonu o New Zealand. Ua sili atu i le luas fuma le whaafe, le awha inga o tangata ua umauna latu sainia i le tau sangalu tele, talua na amata whaatu langa mai i le amtanga o Novema. O le anganga au tu o le tau sangalu tele le nei, ina ia whaalea ngai nai ia ni suinga ma teu na whaia i le vaenga se lau luas fufitu o le tula whono mea tau awa onga, le Education and Training Act, lea ua solo iai le matafa ioi a onga uma e la tau te alo iai ma whaatino ia mana onga mai inga o le whenga inga o Waitangi. O Iesu inga sa whailo ai i le nata imi e le tamaita e minista o a onga ia Erica Stanford e whapea o le whenga inga o Waitangi o le matafa ioi lea a le malo ai le o se matafa ioi a onga. Liputia mai le tumu whale e whaau ngā e se whaalapo tonga tumu osi i au kilani mo tina ia suru whai atu iai o na o sāwanga i o lato a inga. O nei whaale tonu na ta awai le whaalapo tonga le nei e ngoa o le Shine Refuge e ono tutongi e lato ni potu ini whale tali malo mani motels mo nisi e suru whai atu pe a i tumu ma le aise awanoa i o lātou potu e se fulu o loo iai. E lua ia whale o le Shine Refuge o loo iai au kilani, ai e o ana i le asfarele na tenei e tau tasi le moenga na awanoa mai la whainga e se fulu le ana mafuai o na whaia le fuafuanga a whaia iei nisi e toi anga i atu Mosef Sosoani o na sue leo ni potu i ni whanetali maloma ni motels e mapu iai i la tau. O le nei au nanga e whaafuaina lea e le Kalesia Perperane, le Presbyterian Support Northern, mai na whaalia e le pule i a Grenville Hendricks, o le vai taimi ia le nei o le tūsanga, e whaatupura i ai le Sāmoa ina o tinai le tonu o la tau ainga, ai mai se pe a tele whaafitauli tautu pe a fiai i le soifuanga o tangata. O le numera le Shine mo la tau e mo Joseph Sosoani o le o lima o valu fitu whawha ono tolu. Ai o le numera o le telefonia le Women's Refuge o le o valu o fitu tolu valu wha tolu.
O whautuaina e le pāti le Greens le whainga malo so whaatasi o lo tūnei le foe e whaamuta ma tāo while to e whaia o nisi ala tō Port Kalame whaale awa onga mō tūpulanga talavou whaingatā ia e ta ua o meo boot camps. Manino mai le vai aso le sa whesiri ia i isi pāti le whainga malo i te tono le pāle mene o lea e iai le whaamoe moe o le malo e to e whaawa wai i a le tu ainga o Port Kalame whaale awa onga i le amatanga o le tausanga a sau e awe iai ta moiti whainga tā mio ma whaale tonu ala toa awa onga. Sa te ena ai le minsta le mtanga aluenga e wa aia ta moiti le oranga tamariki le whaia leo seisi Port Kalame whaapea. Ai beta ai na muli ane whaai lo mai e sui o lana mtanga aluenga o loo iai seisi Port Kalame ua fua i le teimi nei e ese lo na whainga le e wha moe le malo e amata i le tausanga whau. O Port Kalame nei o boot camps ale malo e fōlinga i ni awa onga mani Port Kalame e awa o inai i a fita. O le la ua whautua ina malo si le pātia le Greens le malo o lotu nei le foe e te tau na tau fi loa ma whaamuta ia i tu a inga o Port Kalame ona i le aise whaamauninga e le lei maonga mō tūpulanga talavou o loo awe iai. E silia le tonu te usanga le umi ua whale pui ai le ri ingo ia William Netane Johns, tonu se furu te usanga le matua, ona o se whaala velave na manua ti ngā ina i se tangata, e mahua i se whaataua inga o whala au whaasahina. Na whaamao nia le whaamsinonga whaaitu mando i Nelson, i las forede talwai, ia le solitu la fono o le neeli i mōlianga o le whaamea, ma le whaamanua li ai ti ngā ina o se tangata. O le nei mata upu ua se fululua i ai la whainga o ni sori ngā tula whono ua whaamao nia le tangata le nei o William Netane Johns i lumo le whaamsinonga. E le ngata ina whale pui o ia mō le toru ma le āwhatusanga ai na polo ina fo ili se ia o lona le sene aveta male mō le umi se fululua ma sina. E se tasi mata aupu tau le whaamasinoga, e luas fultasi tau sanga le matua o le tau le lea ua whaia nei i ai le leo mō ni anga o le whasi o si tangasa. Ona o le whaalewelave lena mali waise li i le pitanu o Mount Wellington i Aukilani i le asforai le taruai. O lea whaalewelave tusa o li potia le leo na tupu i se whale i le awalengo o le Harris Road i Mount Wellington. O le tangata ua umai le soifua, na oane o ia se whale mai i Lund Avenue i se tūlanga ti ngā ina ona o ni manuanga mai se anga e se sa muli ane umai lona ola i le whale mai whaalia le leo sa fia le neitangata i se misa o le talavau leo o mōlia le leo i lea whaalawelawe whaamoe e oane i lumo le whaamstonga whaaitu māloi Aukilani i le so ai o lo ofa a wopea sa i ngā leo mo isi tangata o lo o masalumia sa a fiai i lea whaalawelawe. E te orua tangata na awe le whale mai mo tonga fitinga ina ua lawea ro la wa aafi sawa i le teimi o tuunga mo le sa ilinga o le siumpini a le whaalapo tonga o le New Zealand Jets Print Association i le Wairarapa i le sa nafi whailo mai le asocio tuunga wa aafi sawa New Zealand. O le nei whaalawe na tupu i le taimulusanga mua lava o ia tuunga wa aafi i le aso na nafi sa whaie le waitafe i tau Herenekau. O tangata e lua na manu ai ua tau fia nei mo tangawitinga le whalawaite le Wairarapa ai mai ua whaliputia mai le solo munguia. E le tumutumu o le motu i saute e to tasi le tangata na manua maa whaina ona o le mu o le whale o se ainga i le nua ingoa o Waikawa i mātu o le ai o Picton. Whailo mai e le ofiso le tine mu ma whaala velave whaafosei le fans o le mule nei la waudia le sa nafi sa afi ail fonga whale lunga o se whale fonga whale lua. O le isi mu sa lipotia lea mai i le nua ingoa o Broomfield e le mamau ma Amberley i le hawa ulia le sa
mai na whaalia le fans o le nei awhi na muai le mutia ma le vao ma so solo ai i le matangi mai lua ni valele helicopters sa fisosoani i le autini mu i le tautonga fitia o le awhi. Tō tele te ngata lau i loa mai whafo o le a talimalo ai le lau mua i Wellington i le nei vai aso i nisi o sauninga te tele o le a whai ai. E le ngata i lea ai ei foi i a meli lau pasese o le a whea Wellington i le vai aso nei ma au mai ai le whai taufia a wheo tūlisi ma te ngata tā whao mai mō mai. Whailo mai e le pūlenga o le ai o Wellington o aso e lua i le aso se fultolu ma le se ful ma le whao tese ma e mauti no lava le te leo se vanga tupe o le a mawai mo le ati na al tamao a inga Wellington e awala lea i au nanga i whale tari ma lo wha pēr ma whale ainga ai mai se foi o ngā luenga a le au whai ti whanga. O le te talaina alo ia o le ata ti whanga ingo o le eiwa ta Fire and Ash o le awhaia leila stona i se funtolu o te sema mai o le sauninga tele o le awhatasi mai ei nisi o whetu i longa o ata ti whanga e pei o le tamatai o Kate Winslet ai whapele li o Cliff Curtis, Sam Worthington, whapea Jermaine Clement ai mai se o le li whaatonu o ata ti whanga o James Cameron. O le a sao vali lato umanei le kapeta mu i le sauninga whaapitoa e whaia i luma whaleane o le whaletifanga o le Embassy Theatre mo le te talaina o le nei ata tifanga. Ta ua mai e le pūlenga o le aio Wellington o whaia ngā ruenga i le teimi nei a wā le whaamamai na ma le whaamātanga o fia ina o whale ai whapea ma awana i te tonu le lau mua a wā i a le sauninga ai mai se o le sila mai e le laurangi i whafo, ai le ngā lea o le anga i atu mo aso fia o le risimasi ma le tausanga whau. O le astona i lau fo i aso nei e whai ai le Waitangi Park, i e pesenga o le kirisimasi i le Christmas in the Quarters, e amata i le sefultasi i le tae ao, ma e te tala i fo i le lavaso, ma le whaalinga tele o ata a le whale mata anga o le te papa, whaingoina o le Breathe Mariora Digital Art Experience. I mea tau tā longa o le aso lulu nei fo i le aso se fulu o te sema, le amata i le malai o le Baton Reserve i Wellington i le tā longa whaita wina lona lua o ki le kiti wha le vāo malo i le vāo New Zealand ma le aua le West Indies. I isi tā longa o le ausoka li i New Zealand, le All Whites, o le atau vai le Pool G, i le tamunsanga o le ipu o le lalolangi, i le tausanga fau lua o lua ono. Wha mautuina le atulanga i le seialo i le na whaia i le Washington DC, Amerika il whaingon vai aso, le asa wha atulanga ai i au mapuru e tau vai, i le tamunsanga le nei le FIFA. O isi au o le Pool G le la vea i New Zealand, e awhi ai le au malosi o Belgium, ai whapere au a Iran, ma le au a aiko pito. E manatu nisi e fōlinga tau whaingo fia mai le pulu lea ua la vea ai le au soka a New Zealand. Mai nā whainga se fulma le lua o pulu o le neita amunsanga, mo le ipu o le lalo langi le tau sanga a sau. O tā alonga le au a New Zealand i le lātou pulu, o le a whaia leile ai o Los Angeles i Amerika, whapea ma le ai o Vancouver i ka nata. O le awa New Zealand pe o na sila fia e lona valu se furuma le ono i le whaasolonga o au soka li i le lalolangi a toa. E whaatusa lea i le awa Belgium e tūlanga valu i le whaasolonga o awa le lalolangi. Whapea le awa Iran e lona lua se furu ma le awa aikupito e lona tolu se furu ma le whaa e i le whaatūlanga nao au soka a le lalolangi a toa. Whaiunga le nao le nei vaenga o talafau. Talafo amata na le sifonga la mo Wellington pe tapinina le fionga la wana ati la matala mai Sāmoa ya sunga ya ta se salam sem to fa fonga le tula i val tau nei se e malta te mi luas fulu minute te nei le tula valu ya programa atul ta yao ma lo la vale e usu atalo fol ta to tinu yo mo le fo mai fo ni ta yao fo ya
le ya le ia so uma moni lele tala na ma no alfa ma no si wa mai tasi ni tao mo ia va tai foi te le swinga o la wa ya te oi na le winga te le swinga pe wa pin we sa loto me te tai so ma fu auto su ma ia ta ma fu tele ta o nanga ole upu ale we sa loto ai sili atu tangata hola sa loto na ilo tangata fo ile e ola ia ile mea la e fa le ton ya ole winga na ole tala le fe eu ta filo ni ta o ile u sau fia sangi fia mai ma pe wi le te se uso ya malo me na italia fa tu nga vatu ya al masina nei al masina o sa tonga mon lo winga a ta sa tonga e tau na fa to ese esa wa ele fatto ese te le sauloto esa wa fue ye wa elisme la fatto ese te va per elisme se yo la me la fatto ese mala ole masina ta pina mo itanga te la to fuanga we malanga yo e tapua ye mfufuanga o mala we talia la to malo ele utato ye ni time sa ole le masina le tausanga uma o te no fa ye ma fa ingole te le o ingoa o le masina o le fo le fa mangalonga o le masina o le fato esenga o le masina o le fo le fo ia lofa ia o le masina o le salamo ta tele me o no jo fo le tanga tele to talia o la fato esenga ole ona ho le te ele uma metala tanga la fato eso au te pole al mile uma upu uma tala uma ngayoinga ele ya malu al sa ya maluia o masina fo o le ola fia sa o le vai na tele vai nga upu fa ngol ni masina yo ya le mete watu ile to mau na mai ale ole wa ongal fa nau to tasilva so nei melva so le yo na mai ale ole yo isia ongal tu nei na su nei o ya sa ola ya no isia ongal va so fo tele lo plan no te fai umiele tu o lo le ni te fai ma de tele te mi alo wai ole na fatu ni la utala ni tayo ole wo vai ma ya ma tu eli poti ola to fa na u ya talu sia ya wona i ama ya fa le ye fa ya on li poti al to meti al ma to tele al fa le to sa on ya ma li poti fa fi ma tu ma sa on li poti tilo le matua e na fua ele o singa yo ingol tau san fo wale o so tato laiti e pe yo le fale a onga o fa ya onga la tum ta fa yo le o inol fa na ya ai tatele ilo na time ya le time what ba ye e te le yo pitola o matua fa ile a onga tamut ya onga tamut ya le la mai la lipoti ya la mai ya mal ko la wa mai ya o me ye tau na fa le ya wale anga i lumana ya na fua le yo nga na matua na ia tele ba ngale wa yo ye wana mata no stasio tama le aso to na intene fat mai le se fa na ule ne tau sang mai se ilo wata li na wale lo te le la fo mai le a onga le email mai ilo na ia na fo le na na ripoti o le onga na le ele fa onga mo me mo li fu ila no me mata le mo li mo tu ia se fu se tala mai yo etas o le tele mta e la mumu ala le winga la mumu o le matua vai ya ya o le simita upu e la moli alo ninga la ufeo lo a fa me tas ya le mta upu e la me mata na Sāmoa le tele na fa nga fa tawo si otali ngana Sāmoa ai fa tu la sa utala si otali na ma ia wa ta si otali fa tu ya tu fa malo si tu so ma mai la na lu in failo na tali yo du tau sanga fo wa me mai le la no mu la no modi ai me me la no moni fo le la no mata mana ya fa tu mana ya te la fa malo si se tali almena ta wele mai oli poti ya mai fo oli poti va ai ma tu ai ti lo le ma va ai fu e la mta tau sanga fo awana fa pe oli poti le ai mu la no modi na la no ai o le Sāmoa la va la no mata ai ta o Sāmoa fo lo matai
o le taliana le so va to sa mo to ala me mata be o le tali on va la winna o foi lo sua vom tai o mo to fai lo ngala nua ya tatou matua tatou on sa fa malosi tatou fa nau ia la tu tulanga sa ye la tu report ni tau sanga moni ya ave fa malosi moni ia foi le ia positive fa malosi o negative ya si mengala sa fa malosi va pe tulanga le wilo report ile onga olea ma ile sa fa malosi pe o la tali ia tulanga le report ile mu manan moni ya ola utala te va san na te lo leo o upu te tato e kalesia yo ai loha nei e te maro e kalesia ma tato e kalesia ma tu fa nau ia lo lipoti e lo no fa ma va ta o mo de kalesia ne le nga o te upu te tele fa no de kalesia le se va la du mu fa solo a to lo lipoti yo me le ya e o tono si do kalesia Ire kalesia te ya sanu matua tu mo la lo ina tatu ai eu tava no verso tá lá Mas eu te fez missão tá mas tu o polonga ni tau sanga tu tu fez melo tá lá tu fez vai lá le yunga na Sāmoa ela me mata ela mu ma eu sei tau fio no fori ingisi vai ingisi ma tu mu pat eu fez tu sabe vai tau vai ingisi ere mu se senga foi ma tu mu patoia lo la wingo ma tu pois tal tato bes e sei vai femina na tala o era tali fata lo tato bes ne ola tala vertu e te pole fu ai e tato no tu o pia o se angel wan mele ile to falem to ai la tala tato bes e tato pa angala fata fa majasi Fatalo watu sunga fafu ina Danielu mafo Eric ya talo mafo ya tele atu sunga kone Leon malo mai na Brisbane Melbourne Australia ya sunga Ellen Solomona talo fa Ellen ya ta mala ya Sāmoa sunga tapsori mai yava ya sunga lipese ya sunga ya Pola ya malo fa after tele level mafta mai o Henny Taito manuia level ni tayao ya o Eric Maoe ya tama fingatale o KFC ya Silipa manuia level ni tayao ava tu Robert talo fa tu after tele level mafta mai ya Saulu fa ya o Reito Sifa ya after level Reito ya le alo tele tu ya la uri ya male ya ona tatu au fa talo fa mena afa tonu level tu level si fongo ne la mo Wellington Pula vihai ile sau o ata uma o petu ole lani isulungi ya umasia uhani a obasa bali bali le pasina se yesu solo ya Sāmoa no atu Sei vai afianga Ie mama atene mataba Olo osisi vai mapepese Matata la tulele A omae mane ilano ole nili Na o omasiga ukele no imama pei Lesi tau langa o Sāmoa nei Ai mana tua pea o
pegani o masingano Olo ono ponopo hai tine matama yung alona au Malalau papa Le pasi na se i esu solo Ia Sāmoa no uatu Se i vai mapiapianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la taunulele A oma e mane ilano ole niu Na o umasinga upele Apea ona lawi loa Ile lalo langi ata Walai ona to atele Le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se i esu sulu Ia Sāmoa lo uatu I vai mafianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la taunulele A oma e mane ilano ole niu Na o umasinga upele Mane ilano ole niu Na o umasia upele Afai uma le leile nei tau sanga e tere I malanga I Sāmoa au alale pole o saunia nei le titu sau se avanoa e te ono manu malo ai se pepe malanga I Sāmoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lago le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai casual tiju sau tau ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se I le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa I le se I pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo I lo ai ngai Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia tijisa. Whaasila si langa tā ua, e tusa mara mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la whono o saunia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia, I le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole I meli mai, te alu,
moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu ina atu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso fuaile. Ata o le taia. Yo lo tatu ya il tatu klame ata le taia, ya us fia ngā luenga, ya te pen fia foi, ai ngā ni te me le taia. Ma vai tatu loli la pisi na wanga ya tu mele le tatu tau tua foi. Le te me tu poele ia vaenga le tatu te moni mawina, ia longo pu ile le tunu wa. Ya, me vena ya sawe. Te o misi la pisi ni taia. O polele ia tanga te ve tatu la pisi de mo. Ato suma ve o tu kalo ne ola me tu. Tu e pelo. E tata na la toso ma. Yo via no meu toso fadi. Tu vai ele se meu no pa o lápis. Tá usando ato. E puis mi se vai famoso le pe toso lápis está ngata. Eu vou tá usando ato. Malo, non sai, ne tá usando lá uma. Ese ta o le tato malama ile mtafa yoi mangalu ngale tangata male tangata to for tangata malona to mai ngalu nga wa ina ia mo faila la tala una ile tala le o faita o le ta anapo mana foi tu fatu le na lo mia i stasio wala tu singa Australia o le malanga le quantas point fitu tol fitu ia ese se ia le calculation po le mamafa o tangata ma le uta. Ia. Pela tau tana tase. Ia. Oh, sa pena e te ua. Nei, mana. Ia pe o le winga o le whamtalanga. O to mai o tangata i whenga luenga fo inga luenga. Ia tato le i loa la. Ia na tato le fia ele i le. Tato whasea. Tato whasea. An mena mana i e po o ai level tangata i sana ngā luenga. Ia. Ai mana i e tango i whaasoa. Ia i loa i tangata. Ia o le mela na tupu. O le malanga lea na fuafua i malanga mo mai i pewhanga i Sydney. Ale i pewhanga i Canberra. Ia. Al mela o tupu. Ia na awhelwa alele i Sydney. O na le mafuanga. Ua fiu le vaanga le i lalo lau i le wala au le ilunga i le wala. Tu sal teimi le lalo se le wala le uminoi. Ia. Fiu telefoni ya eu pisi teine e tau foi vasilanga fu spa o me pena e ile mele o se ai mana tuala tanga te nga lu e fainga uta ma me o mal malang o se le code na tu e le tanga te fainga lu nga i to tonu le machine computer o le foi la o te lo i o machine computer i fa nga fe malanga inga o uma lavona por kalambi e fenga tana to sui si manually o le mesa taun tu tonu sa taun fa pe o le point fitu to fitu a no for tanga te fenga lu ngala matu o le point fitu tas fitu a no sia ke to nei passe se o va ai lu tu so le fitu tas fitu e o tu le se la uma le no passe se ia pen fai fo ina va se la su fitu se la to fa a o le point fitu to fitu e ma faina o tu se la fa iva ia por se la uva luiva la fa o tangata e me faina ave o no fola le tangata le mata tonu le code le fitu tol fitu ina o le mafuanga ona ua iai le isi stop le si meto ya felva alele ia no folo lo tangata fenga luenga lea o se le no mela o no fuma tu ton sa taun tu tonu le point fitu tol fitu e no fuma tu tonu le point fitu tas fitu ia na to fa sa o le code a ole mafai le computer na to e fatanga mai le mesa taun to e alu vai nga sai momo a tu ma ole me tu ya le mam la mai la to nga lui o foi nga lui me o company va le mal fengo me mai velo vidi mai fa so mai ma fa mal ma tili vai nga na ole tau
Mamla matu. O le mela utupu. Ia, ua ave esea isi tangata ile vaingala le business class. Sfutasi. Ia, ua le wafai na ila tau stand pai. So le ole wala ititi le pasesi. Le pasesi, le wala ititi. Esa tau hana na folele na tole pasesi. Ale mela le ufa ali menungo le pepa. E lima sfutasi tangata le pasesi ele o yai nungo le valele. Ele yai. O le mela utupu. Tu sala wa umane le uta wa tu wasi le uta o tangata o le pensini me umfa pena. Wala ititi li foi lalo le mamafa. Ai le terminal le valele. Wa matna ayola wala ngona pai la te wa. Mamafa. O mamafa le uta. Yo le mela la na tupu. Le ta ua yo ngalu ngana tangata nei au wala va nei sasi. O sangale mu. O sangale mu. Al ta ua hoina le fapio ya talime tasilona. O le na toi for fa fita o le na toi sui le code ina wo yele messe. Ai le ima fai ma sini computer na toi fa sa. Fa sa. Io. Bebe ta wo to lu ta tanga lu ya sa sili sia sia keris. Pe to lu fo ya sa si to lu ala sia keris. Mo so le toi fa sa o tu. Bebe ta wo ngal ne. Fi fa sa me sa. Wala ki o i so le. Sa si tu au so le nga foi fa sa o me. Wala va peta tele ngal du to. E yel te me va email tatu tu no pusa tu tatu ma. Ese lo fa le mataso. Ya sa ole le ya. E ma nei o ina vai son to mai so se ngal wenga e tele fa se a tangata. Ya. Mo tango fa so. To ri a ma ma nei tangata. Ya. Ona la to le faseale pe ne la ai se nga luenga o e lo fasea ai tangata ono le malamalam ya o la nga luenga na tango e fa malamalam tangata na ina ya ai misena me fa pe o sa nga le mule ala ona fa tuai malanga va le stemi ya ata to nen mala va le ina ni tangata fa nga luenga lu mo ke amta ale lo o le tu el tanga telefon tanga computer ale fa tale le masini se itali mai na awale sif sili sa tau no fai pula mena le se si lunga fai tau pase se va ale ya tasi ana mo so ta ingale ya lu le va ale fa mi fai tau ona o le wo esene no mena le lunga esene no mena le fa mo mo na awa fa tai le fa vla ven tupu ya mena le menu yo wa fa ya na fa tinga foi le po le wa lunga fai tau pase ya fa ngala le masini ma computer ya ele fa to itali mai ya mo fa sa o mai va nga fa pena ya nalo so se nga luenga lu ai ma na ya la vanole te fa so mai ai a telen fa se a malama tangata ya ona le ai le oni fa se ya ona la tope o ile ti o ala la langita te ma malama be fo me o talo tupe ya ai sa uni male ile ai sta total tupe fa ai tausanga nei va per tat fa la putonga o cherry ya o mari e umale le tausanga le sta tupe o fa tato fa la putonga le mo mai tupe tu fa e te vai te sa e te me la mai o tu manto tu ya a vole le sta tupe o fa ai amana malama le ele vai le e te le o mo fa tom tu fusi o te le vol te le mafuanga le yone le intalo tupe ya na talo tupe a fai pe ana le to ai tala ele mas tupe e fole le tu inga o tangata ia fai tu ina o le alu tau sanga le talo tupe o te muso fo e fa le anga tatu maftanga wai ai lo tangata tu te tala fu o mo tatu tupe ele se me tonu ia e fai tu ina o tu pe o tau ave ina ia o tu fa vita out se ela le talo tupe fai ora tala foi la suala ora tala foi la suala tupe male na ima sai fa un vayaso ole meleta ole pellerina ya na mato o ile so to na i to ilo fo iso le ese me fie ile tangata male tangata tinga to ia pisiva foi le pe fata milo pe ya tu ta na o vai na no tama vai tu lunga te lunga ia muri vai tu loa e ta o foi lo talu me te mamla mai fisi o manga la fie stanga te mai
Na matou e so tele titi na siva I la e lima tau sang. Na matou la tapo to tele al matou tapo no. Lo po matou to tele. Ai la matou fa Sāmoa. La ngol kunu po ato le au ai tamaiti le va fast food lima fulu tamaiti. Ese na tasia Sāmoa na ia. Si ko ia siva ngai tele ai tangata isi. Pa langi Asia. Ya. Tangata mai Europa. Ya. Se alan fa ila tala ya ole peda mato Sāmoa. Ya pa langi tangata Asia tangata Europa tumu. Ya mata to tamaiti ni ti Pita fata usanga ta ili mai halu ilunga la uma tua teenagers so to so fa. Matama fo. Ole meno mai ta wina. O tangata ia la tau te wina te nei tia. Afa peo o to o oe o Mauri Machewi le ia I le Pellerina. Awa ulo te la mata. Ya o fa ma vai tu lo to wolo tu al pupuni te ulo o to a. To te mai longa stage. Matua ule loa po fea chewi a fea Mauri a fea oe. Aja. Tu sa umatou fōringa. Oh. Te unga tangata ia a. Ia. Matua I e fiu e su e po o ai lea. Oh. Po poto tangata te u fōringa ma te unga tangata. E matua I tutusa umai lau vai. Oh. Ia tātou ala ia Sāmoa o tātou Sāmoa. Ia. O le taimi ama te whawhiwhianga e moe loa. Kai ala. Paul meu lo vai tu so teile siva. E fie lo vai tu. E vai lo ma lo atonga tai o ticket so le tas. Eu vou dar já mo mana o be patu ya. No lo o te mo jo nga. Na mata mai ale para rina va pe mo ya le sa wa fa u mai la mo so ya. E vi voltala. Ta o fo fam tala to ne me ye lo ya. Ata u lo meno ballerina. Ya sa uni te la tfai le sa malo lo kai. Paul me lo vai tu so teile. Ata o fo la numa stage o to o Mauri Machewi. Ya. Ja to te unga tangata na to fo ringa tu sale le. Ma se mete lo ese senga ila una e te vela matua te lo matua ula te funga la se e uma lo fa moi yo mai lo toma te neti tu te funga la au fai poenga ata e se le o langa o sia te ru pe fu ta to Sāmoa esa o ta to Sāmoa a fai fa fianga ta mai te o la foto pe e foi pe fo me fa ya onga e o la foto pe pe asi Sāmoa ya ta mal no fo le se pisa se lo nga me fa fianga to pati e le va fa fifianga pati ya o pese va nga yo pese nga fa mo te pe tato le yo ve o so ya no lo mare le ala si tala si va ngana to go te mine mo me na mai we ponsa mi lo mai mo le ro le sin mo le na lunga stage mala so le ai ai va tangata le matua o e fai lo ia fa fianga pe to inga si va le e foi le fia ya le lo matua pa langi la lene auta na sole te fai to le fia o lo la ma vo fa na ma lo mtu le fia le auta le o mo ya no lo le lo ngol mtu le wa sa mo Europa la va lo ngol on me ale fia la to mo Europa ya ta to Sāmoa e fa le on te tama ya ta to e ma fa wala ta to ke ma ya ta te fa sa ga ya so ma Ape ai sina to mai va pe te ua oi te unga ai foi ole to te ona janga te fasili mai pe pula jo nga siva ole se tange fa fai so pe lima ya le fia tu ai lunga langa ile mau ai si e lunga va vele anga fa pe mau pongo tu lunga ya ape o lunga le stage pe la stage le ya tu va pe o mai va ya e fa pe le mingo yo va ya va pe le fa ingolitino e fa le tino be halva pia be pia pio le mena no mo mai malo ya pa pe le stala yo to e tato da no ma fio ngala be tele si tato besi al tato fa so al taone ai isi au nanga e ngalu e po esi le fiete ngalu e fa se ai tangata tango lai fa so mai na ia mahala mala mai tanga te la nganga na ia na tu iti ai le fa se na tanga ia mahala mala mai mahala mala se meta se le fa se mala ia mahala mala fo iti fa se ai fa se na me ofisili
fa mamla matili ia ale mamla yo mela na fia ngai mtanga fi ta tanga tele fi tanga mo ia la ta tu pese to fa tu tatu pese na marsunga silvete kulene le o mol seta inga mlefionga le tele tala ilene o le fatu no tatu kom linte fone titi san ni sine nei fata fatu le fionga le tele manuia lava le tai ao fa tai mafta mai allo le usu le tai ao le sunga mai yava e poi le lua sa se lua male sunga tu foi ta lo fa foi pa angal tatu pokala me le laumua allo le pa malo singa wenga ngau le nei masina ia wala malama fai we fo il nei tau sanga tatu o mai ate sema io e tatu tau fai fata lo fa la fiongole pepteri e sa le ia tai le tua wa i mal manua fo inga ia ele ngata i ia onga nei fa nau nei tau sanga ia mai se fo i fa unga le alo tu university ia mo le nei fo masina ia ma lo fo i mo ngaluenga le wa ia le te penindo nei fa nau nei tau sanga natu ia e se fo i la ngona pe ta pena si sil fa na po ni sil fa na o mo te mo mo fa nga luenga io ole tu langa na we fo inisio ainga na we fa na o na o fa na o part time so ani fo i nei matua ia o se so ani telefo i lo langa e atia e fo ia leo e fa te ta inga luenga ia ia aba ia tua pe fa no te fa sima mafa ia lo no winga e tawanto anga ila onga ina ia mo si singa wenga silia tu pa o te me wela o e mo ile le sa o le ia sa no ia o le tu tawa e ma nei wa ama e o fo ile le fa ma sani mo le taimo mo ia il tu langa e pe o nei fo ia nei atu ia onga wenga ma fa onga le taimi ama tai nga wenga ma fa te taimi ama tai ia nga wenga ia ile mo la tu o langa tu po o te loai e sele mana i o New Zealand o no tu langa nai e te leo ava no faina o inai whanau e whainga ngata tu wala anua o Sāmoa ia tātou vai te mi e Sāmoa le tuputupu ai o e ele ini mea whapea mawani mea te alwe te whainga ruenga e se ilonga wai u leila wa o na patoa e alo so sa patai ia au le vai atu e sele mana i o ava noa e le ngata i whale enga pe o le KFC o le McDonald's e o whala tuk na time ava noa fu ie mo nei whanau ia la fu la sa oi o loe matua whatai taile ia i loa ia tamai te tifo i whainga tālo la ngale whengai nei mātua i le usu le tai au ia e whainga ruenga ia wasa i lingo se le ni wha o ngai la tauma ma le tamu whainga o le ainga ia e fi hoi la o pe tau sa o toa wa ia i se watali matua ia le wato lo le sufu tau sa ngale walo e patai ia e se la usu fia e uia o le wharwa vea o le lana sifila iei ia a u fia e usu ia ono le fua ma wala no whenga ruenga ma na ia te ia ma no fo i mole ta pena ina ia mai se fu te ingo le ainga ia wa ta ia male ole male o ino fana ia e tu po fo fana ia lo fai ma tu me so so ni te mi fa pene ia ole nei fo i atu no tatu mo ia e te tongia me uma ile pe se tatu te no Sāmoa ia ai ma lo la vai lo fionga ia ole o tatu ia ma sina ole o fai nga me alofa ma as fia ia ole asta pinanga fo el tatu ko ni telefoni ia pe ona masani ai ia mantua no ve mon masino fenga taulanga ia te se malo e o fenga me alofa ia e la foi tupi e la foi tapa la foi na le foi e ta pen nai lo a to tele la vela to interesi mai la vai tatu se ia fai ta na manu malo ia
ia la to dua ina man malo tato se yo o November ia o to tele so ta mai pe fa fe na fa top up e fa fe na la foto pe na ia va ai ia o no ta inga la va ia fa tato se ile la solimo o January ia ai mo we never know why if you o mai Sāmoa if you mo for se pocket money a to no paula le malanga te alfia e tele po police i se meta pen ia watongi matu passes to watu mo pocket money li masala tala America e te alu te tafau ai i Sāmoa a wala masani lava nga va ai a alu online fatalo top up e tawana tolu sutala New Zealand pesiliatu top up fatau na fayon top up ilunga ClickX fayon top up ilunga DEC Pacific ia male Michael top up a faite alu falolo e tau ona tolu sutala po limas fulu fatau mal falolo ina ia nga va ai a tato se ole Christmas ia ai tanga va foi per la forza eleni fa nga il tau al ClickX ia ai tau no ulan se eleni le mai cash digital ia ona nga va ale il tato se per lima se la tala New Zealand ai lunga ia lau se eleni e la fo ia ele ngate na nga va ai New Zealand ia nga va foi la tolo au se talia a il tato se ile ole Christmas ia mo ila tau fo yo lo fo e malanga Sāmoa ia fa ngata to tu ati sa lo wal te milite Sāmoa fa la foto lu ai ngata pa pe la foto selen ia ai nga va ai ia nga va ai lo ai nei ai tato se yo le Christmas ia o lo i fo ia tato pando se ia ngali mo o pe ai lo fa ngata ti sa li Sāmoa tato pando ono sfutala na mo la ono su ki ka pait ia malau se lau lo su milite e ma faina e toi vili me New Zealand ia mai so ta email o ai ngete miete ta fawa i Sāmoa ia o lo a le mo so wa no e te afe me mata ofisa mangele fa so sim card ia o kilangi ia o lo ia tato fano loi faleolo pa ta mo maniato fa ngamlanga ia em fa yon fa lo sim card na ma le stalai mana ia manino le vai ngale ia o lo tato taimi lo fiong le ptele ia ai o na le fafsila tu ara fiong le ptele no le mata no ile siva fo ile to inga si le para ruina le sa na i tu fu fa ingol vai aso o le aso si le filta ile siva le e ftawi mo to inga le ia tato le sa i tu fu fa ingol vai aso ai o to inga tangata na i tu fu mo to atala fianga ile le ia o te lo se si va tala fe ngai mo no me ale le ai ta ilola ya ta wa ai luna ta fe ngai mo ta ma no va ta ya o bel ta telefoni ya ona familia tu de ngal ngol le yaso wa se matu ta sanga va mo le ai ni video mani ata tu i foi lunga va mo lo si va yo e dia mata vo si ta to wat no ya ta to no me masa ni lava va la mele o lo tasi di mono to fa ya manu tele lu aso ta to te fa so po la stofi pe aulia fa ya mo ni foi ngal ngol le yaso lo fiong le tele ya fa so foi ya so i fo yo se me fa fonga ta tu tala mai Sāmoa o te tue whaatala whātua nei a songa fuala tātua tanu e seisi wha o popongo tala ni meo lo te tupu tātua tanu i Sāmoa o si mai eno whaafonga. Ua whaamaunia mai ele sui kom seno leo le i a taua Samuelu a whamasanga o le whaletua o se tasio suisi ni o le tanga ruenga o leo na whaamaunia le tanga fio whala au whaasaina ma le awa malose ina ua mai o na whaatino su e su enga o sui o le pulenga. O le whaatara noanga talwe nei a le taitai o le atino, le whionga le lauda le maali a tōpala te vau fosis met, ma le autu stala na ia whaati ai le whaamalo sia. O le whio su enga mo whala au whaasaina mo tangata whainga ruenga umale malo. O le mtanga ruenga o leo sa whaatino mo ieiso e su enga, a o vea ile whionga o pa aulongo ten Filipo ma kom sino mtanga wenga. Wha maunia mai le whionga le kom sino ia whamasanga. Usaranga su kasi ko ma fai test. Mari su kasi ia e kasi e apia vai nga test de medereki. Herpes. Ai wakusa o kolo me ko le ole screening ia le methamphetamine e le cocaine kusa e kasi kan tite
Usa not detect umay si mea ay detect the mea nga cannabis with the plant test. Olisi kanga marisu kasi la executive member ole alcohol. Or kanga kana nga detect the cannabis ole executive ole civilian staff. Sa noli ata wal sa. Ole te minei lo yesi tula fonon tangal wenga leo. E fa malo lo ese suyul tangal wenga. E wha mau ni e lona wha o ngā o se whala au wha sai nei te mi whainga ruenga. Sa ia wanga nā i whainga wha vai li mata i te ina i ngā ruenga le malo, i mata upo wha pēr. Ia kau ma wha kūra whongo inga, le testa leo, maka ngia mai ai, once ake positive, terminate lo. Masa le mea le kau mai ai, ma le mea whainga leo ke maha oa. Ia le whainga e le uma le policy am kanga ruenga le gaming ai. E ala issue e kaunga sikere advisor e le fai e le policy alonga outcome pe a positive sesi e terminate. So o kai liko issue nga inga ia mauki ngoa e lawful fa malolo e le stand out le acting. Once a positive ai oe malolo. So le mea le mga o ia reflect mai mea nga i ko kongo skula fongo inga ia liko ia malofo le au akoa ia mamaka ka me fakingo nga luenga Ma wa wha ma vai le asu le pulenga mai mtanga luenga o leo. Pe tai wale o le mafua anga o le suenga lea sa whaatino i anteia. Ai o ana ia lava fua ngaru i luma mo ia lava. O le cannabis e pei o na sound no i le komsina. O fuala au e pei o le marijuana. Le foi o lo whaonga i ne isi atunu o se fuala au. O le asole o le a amata o na suesua e le whaamasinonga o whainga pālota, a le tu malo whale a lili numero mo mua. Le ana manu malo me le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe pomuna nuku o ne semo. E to e tasi le mata opo whainga pālota o lo whaanga solo nei, o le whaawa wina le o le suesuenga, ina ua te ena le tālo sanga a le na tangi le mata opo, to i loma lanselota la meko, e toi ave i tōla na tālo sanga. A toi ma le te ena fwe o le tangi tali a le fionga le whaipule. E na wafa e loa le whamasinonga e le mawhai o le toi ave i tōla na tālo sanga. Mai pe o na sile fia, ua talia fwe le tālo sanga le vanga wha upo whai le JMPP. E na ia wha awau pele ma tā upo. E na wamae o na fwe le CI o maua le tūa le JMPP. Na o lato fina winai whainga wha soli tu la fono mo whainga wha la tua wha ato sina, na wha atino le teimel whainga palo te tele leo mawai atu. Mai o lefo ilo i longa, na whafonga i le wha amasinonga i a mau na pu il tana longa, a le fionga se tasio sui whai pula le maota, na mula ulu sami leota, na ta uai le a fia o se tino tupe se lawa feta la, na totongi anga i le fionga atu i loma, ai todo se furua feta la na ave mo mua ele whaipule, pata se ma se vāenga le whaatala noanga na pue, o lo ta uai le fitu se furua feta la na ave ele whaletua o i inga, o le isi fo i sui whaipule. O le tae o nei, e wha wawai le mta au po. Ua ngā rurua whaatasi nei le to manga moe popo ngā tia, male mtanga runga pisi nesi ala manuia maleipa, e le whaawo pe o te te atu pe tau fi e sesa wanga i te tonu a inga male atunu. Le o lo whaanga solo nei te tonu sa ia a tō le whātau sanga. Mai na whaaftai e le ngate le malo e whaape nā whauripu lenga le tō manga moe popo ngā tia. E le visoswani mai al malo au whaatasi po le UN Trust to Fund Project. Le o lo o lato whaatu peina le ni whaama i te tā ua. O le tu malo sa nganga numero lua, le olo ngā lurua whaatasi nei malvaenga le tō manga, whaatasi e malmatanga ruenga, e na ia mauti noa ia saonga le muta tonu ainga whapea foile atunu. O le whainga pa anga wo sia nei, o le anga lurua e le komitia le tu malo le mande tō manga, a toi malmatanga ruenga o pisi nesi ala manuia maleipa, e na ia whaia whaatino porokalame, o a onga, e na ia mawhaia o nanga i sao i lea o le whaafita auli, ma ngā rurua e ini fo i ai. Ma le tala whai u, o le usilia nei ma le lua vai aso e le itoe mā losi lava le tai whausa songi, a le matanga luenga o leo ma whalepui pui. Le sa ngafa ma le sa i lia leo whala au whaasaina, e leo tātou wafu whape foe lo tātou malaiva a lele whaavau mā lo.
Vai loe le ata wale sa afa masanga Samuelu. Training wo ngale le mai le fai ma fai training de fa penga ma sa ele mele ko komo ile le ngai ai le ngai ole e qualify ole henda ai le mai o training wo ngale le mai le fai ma fai training de fa penga ma sa ele mele ko le ai sa le fai le practice ka ma ka va ele me fa piko ai pe wo le ka va nga pe e ma sa ele vai ni mo mai ngai di foi do me ngai apo de so de ma nga vo mai ngai afie ko Mai ua wha mauni mai le ia taua, ua wha se ese i le malu le malo le sa ngafa ma le tau singo le tai whau sa songi. Ai ua wha ngā solo Yesu e suenga, pe na whaia ma le mauti noa la na ngā iuinga lea, pe o se lape ele fuafuaina. O tala whawia mo le amtanga neiva yaso, ianga le leile tui fuafuanga la whenga i musio tātua tino, wha soi fuia. Tā aloha lava e nei vaenga o telefo mai li si ufonga o le lo mua. O le hono tele wha le tusanga le pātia Māori le te pāti Māori le na whai e le wha ngora vai aso sa whisiri ai le te inga o lea vaenga wha o whai o mālo. E pei ona si le fia o lo iai nā i vivesi wha alo tui whale uade li mai i lea pāti e au fi ai ia se whai unga lo te mai nei e wha te ai ia ni whai pule se tolua mai le avea ma sui a wai o le wha whale tui. Pei tai o le vai asa na te nei lea na whai ei se whai unga le wha amsnonga e toi tali ai se tasi o ia whai pule mai sa a wai o ia le whon tele le whai unga le vai aso. O ia lea o le tamata i whai pule ingoa ia Maria Mino Kapakingi o le whai pule le tu malo te tai toke rau. Ai o leisi vai pule na whaatea o le lii o Takuta Ferres e lei a wai o ie le whono. Na whesilingi e nisi o tai o Māori sa whaatasi ai le whontanga le nei le tūlanga māpopo le pāti. Ai mai se po o le lei ia i la tau ia o lo ave nei ma tai. Whaari ai e le li pelestene o lo tū nei le foe o le te pāti Māori o John Tamihere. O lo le lei mea uma, ai mai se lava o le taita inga o le lātou waenga wha upufai o mālo. O le so, e tau awi nā tua ialo ia i le Parlimene i Wellington ia se talo sanga lau tele po o se petition o lo o talo sanga ina i le whainga mālo ina ia toe whaatu mau le mata whaioi mō komiti whaafoe o aonga e whaatino ina i mana onga o le whengainga o Waitangi i le tonu o ala toa onga. Ua whauru talaina le talo sanga lutele, o le talo sanga mo le puipuia o le whengainga i mata upu taua o onga. Protect te tiriti in education, o lo o whaapoha iai le mafutanga o taita i whono o iwi e tangata Māori. Le ta ua o le National Iwi Cheers Forum, mai o langalongo ina mālosi e le tele o whaalapo tongata wa onga i le tonu o New Zealand. Ua sili atu i le Lewis Fuma le whaafe, le awha inga o tangata ua umauna latu sainia i le tau sangalu tele, talua na amata whaatu langa mai i le amtanga o Novema. O le anganga au tu o le tau sangalu tele le nei, ina ia whaalea o ngai nai ia ni suinga mai teuteunga na whaia i le vaenga se lau luas fufitu o le tula whono mea taua o onga. Le Education and Training Act, lea ua solo iai le mata whaioi a onga uma, e la tau te alo iai ma whaatino ia mana onga mai inga o le whenga inga o Waitangi. O Yesu inga sa whailo ai i le nata iwi, e le tamaita e minista o a onga ia Erica Stanford e whapea, o le whenga inga o Waitangi, o le matafa yoi lea a le mālo, ai le o se matafa yoi a onga. Liputia mai le tumu whale e whaau ngā e se whaalapo tonga tumu osi i au kilani, mō tina ie suru whai atu iai, ona o sāwanga i o lātou a inga. O nei whaale tonu na ta awai le whaalapo tonga le nei, e ngoa o le Shine Refuge,
e ono te tongi e la tau ni potu ini whaleteli malo mani motels mo nisi e suru whai atu pe a i tu tumu male aise awanoa i o la tau potu e se fulu o loo iai. E lua ia whale o le Shine Refuge o loo iai au kilani, ai e o ana i les forele na te nei e tau tasil moenga na awanoa mai la whainga e se fulu le ana mafuai o na whaia le fuafuanga a whaia iei nisi e toi anga i atu Mosef Sosoani o na sue leo ni potu ini whaletani maloma ni motels e mapu iai i la tau. O le nei au nanga e whaafuaina lea e le Kalesia Perperane, le Presbyterian Support Northern, mai na whaalia e le pule i a Granville Hendricks, o le vai taimi ia le nei o le tūsanga, e whaatupura i ai le Sāmoa ina o tinai le tonu o lātou ainga, ai mai se pe a tele whaafitauli tautu pe a fiai i le soifuanga o tangata. O le numera le Shine mo la tau e mo Mosef Sosoani o le o 5 o valu fitu whawha ono toru ai o le numera o le telefonia le Women's Refuge o le o valu o fitu toru valu wha tolu. Ua whautua ina e le partia le Greens le whainga malo so whaatasi o lo tūnei le foe e whaamuta ma tāo while to e whaia o nisi ala tau porkalame whaale awa onga mō tūpulanga talavou whaingatā ia e ta ua o meo boot camps. Manino mai le vai aso lea sa whesiri ia i e isi pāti le whainga malo i te tono le pāle mene o lea e iai le whaamoe moe o le malo e to e whaawa wai i a lei tu ainga o porkalame whaale awa onga i le amatanga o le tausanga asau e awe iai ta moiti whainga tā mio ma whaale tonu ala toa o onga. Sa te ena ai ele minsta le mtanga aluenga e wa aia ta moiti le oranga tamariki le whaia leo seisi porkalame whaapea. Ai beta ai na muli ane whaai lo mai e sui o lana mtanga aluenga o loo iai seisi porkalame ua fua i le teimi nei e ese lo na whainga le e wha moe le malo e amata i le tausanga whau. O porkalame nei o boot camps ale malo e fōlinga ini awa onga mani porkalame e awa o inai i a fita. O le la ua whautua ina malo si le partia le Greens le malo o lotu nei le foe e te tau na tau fi loma whaamuta ia i tu a inga o porkalame ona i le aise whaamauninga e le lei maunga mō tūpulanga talavou o lo awe iai. E silia le tonu tau sanga le umi ua whale pui ai le ri e ngoa ia William Netane Johns, tonu se furu tau sanga le matua, ona o se whaala velave na manua ti ngā ina i se tangata, e mahua i se whaatau inga o whala au whaasahina. Na whaamao nia le whaamsinonga whaaitu mando i Nelson i las forede taluai, ia le solitu la fono o le neeli i mōlianga o le whaamea ma le whaamanua li ai ti ngā ina o se tangata. O le nei mata upu ua se fululua i ai la whainga o ni sori ngā tula whono ua whaamao nia le tangata le nei o William Netane Johns i lumo le whaamsinonga. E le ngata ina whale pui o ia mō le toru ma le āwhatusanga ai na polo ina fo ili se ia o lona le sene avata male mō le umi se fululua ma sina. E se tasi mata opu tau le whaamusinonga, e luas fultasi tau sanga le matua o le tau le lea ua whaia nei i ai le leo mō ni anga o le whasiosi tangasa. Ona o le whaalewelave lea na mali waise li i le pitanu o Mount Wellington i aukilani i le asforai le taruai. O lea whaalewelave tusa o li poti le leo na tupu i se whale i le walengo o le Harris Road i Mount Wellington. O le tangata ua umai le soifua, na oane o ia se whale mai i Lund Avenue i se tūlanga ti ngā ina ona oni manuanga mai se anga e se sa muri ane umai lona ola i le whale mai whaalia le leo sa fia le neitangata i se misa o le talavau leo o mōlia le leo i lea whaale velave whaama moe e oane i lumo le whaamstonga wha i tūmaloi au kilani i le so
ai o lo fa a wo pe sa I ringa leo mo isi tangata o lo masalumia sa a fiai I lea fa la lave. E te orua tangata na ave le whale mai mo tonga fitinga ina ua la vea ro la wa afi sawa I le taimi o tu unga mo le sa ilinga le siumpini a le whaalapo tonga o le New Zealand Jet Sprint Association I le Wairarapa I le sa nafi whailo mai le asosio tu unga wa afi sawa New Zealand. O le nei whaala velave na tupu I le taimisanga mua lava o ia tu unga wa afi I le aso na nafi sa whaie le waitafe I tau Herenekau. O tangata I lua na manu ai ua tau fia nei mo tango fitinga le whalewaite le Wairarapa ai mai ua whaliputia mai le solo munguia. E le tumutumu o le motu I saute e to tasi le tangata na manua maa whaina ona o le mu o le whale o se ainga I le nua ingoa o Waikawa I matu o le ai o Picton. Whailo mai e lo fisa o le tine mu ma whaala velane whaafosei le fans o le mule nei la waudia le sa nafi sa afi ail fonga whale lunga o se whale fonga whale lua. O le isi mu sa liputia lea mai I le nua ingoa o Broomfield e le mao ma Amberley I le waudia le sa mai na whaania le fans o le nei afi na mu ai le mutia ma le vao ma so solo ai I le matangi mai lua ni valele helicopters sa fisosoani I le autini mu I le tautongo fitia o le afi. Tō tele tangata lau I loa mai whafo o le a tarimalo ai le lau mua I Wellington I le nei vai aso I nisi o sauninga te tele o le a whai ai. E le ngata I lea ai ei foi I a meli lau pasese o le a whea Wellington I le vai aso nei ma au mai ai le whai taufia awhi o tūlisi ma tangata tā whao mai mō mai. Whailo mai e le pūlenga o le ai o Wellington o aso e lua I le aso se fultonu ma le se ful ma le whao tese ma e mauti no lava le te leo se vanga tupe o le a mau ai mō le ati na au tamau ainga Wellington e awala lea I au nanga I whale tari ma lo whapea ma whale ainga ai mai se foi o ngā luenga a le au whai tifanga. O le te talaina alo ia o le ata tifanga ingo o le eiwa ta Fire and Ash o le awhaia leila stona I se funtolu o te sema mai o le sauninga tele o le awhatasi mai ei nisi o whetu I longa o ata tifanga e pei o le tamatai o Kate Winslet ai whapele li o Cliff Curtis Sam Worthington whapea Jermaine Clement ai mai se o le li whaatonu o ata tifanga o James Cameron. O le a sao vali la to umanei I le kapeta mu I le sao ninga whaapitoa e whaia I le mawhaleane o le whaletifanga o le Embassy Theatre mo le te talaina o le nei ata tifanga. Ta ua mai e le pūlenga o le aio Wellington ua whaia ngā ruenga I le teimi nei a wā le whaamamai na ma le whaamatango whiaina o whale a e whapea ma awana I te tono le laumua a wā I le sao ninga ai mai se o le sila mai le laulangi whafo ai le ngata I lea o le anga I atu mo aso fia o le risimasi ma le tausanga fau o le astona I le fo I aso nei e whai ai le Waitangi Park I e pesenga o le kirisimasi I le Christmas in the Quarters e amata I le sefultasi I le tae ao mai te talai fo I le lavaso ma le whaalinga tele o ata a le whale mata anga o le te papa whaingoina o le Breathe Mariora Digital Art Experience. I mea tau tā longa o le aso lulu nei fo I le aso se fulu o te sema le amata I le malai o le Baton Reserve I Wellington ia le tā longa whaita wina lona lua o kirikiti wha le vāo malo I le vāo New Zealand ma le aua le West Indies. I isi tā longa o le ausoka li I New Zealand le All Whites o le atau vai le Pool G I le tamusanga o le ipu o le lalolangi I le tausanga fau lua o lua ono wha mautuina le tūlanga I le seialo ia le na whaia I le Washington DC Amerika I le whaengon vai aso le asa wha tūlanga ai I au mapulu e tau vai I le tamusanga le nei le FIFA o isi au o le Pool G le la vea I New Zealand e awhi ai le au malosi o Belgium,
ai whapere au Iran ma le au ai kupito e manatu nisi e fōringa tau whaingofia mai le pulu lea ua la vea ai le au soka a New Zealand mai le au whainga se fulmane lua o pulu o le neita amsanga mo le ipu o le lalolangi le tau sanga a sau o ta alonga le au New Zealand i le lato pulu o le a whaia leile ai o Los Angeles i Amerika whapea ma le ai o Vancouver i Kanata o le au New Zealand pe o na silafia e lona valu se furuma le ono i le whaasolonga o au soka li i le lalolangi a toa e whaatusa lea i le au Belgium e tūlanga valu i le whaasolonga o au le lalolangi whapea le au Iran e lona lua se furu ma le au aikupito e lona tolu se furu ma le wha e i le whaatūlanga nao au soka a le lalolangi a toa whaeunga le nao le nei vaenga o telefau. Luas futol minute te nei leiva te fafonga le tulas fun lua i le oli ana nei ta tu telefon matala mai Sāmoa ya malo lava le mafta mai e ma vai pole ale piti le tai au mon te fa vela na itamana na to men naf ya sile to ina man lom tu wa ya nei ma tu fu e ma na wai ya polu au ino la fo la un tai au ya au tu ya sa o le ya ma lo fo ya ila to fe nga lu ngol tau si matua ya ne wa a toa le tausanga ia le fo latu le tausanga mat o fai lava nga lu ngol tausi matua lo lava monati u tele le ele tala no fai tau i wa le tele tatu fai tau tala o Pasifika o stasio tina o na utai el mta pulo tausi matua o stina i fiti o na nga lu ngol tausi ngolo na ti o na kwen mother ia o tina lon tina tausi molon tina tausi mana yo no te to tausi molon na Pero olon tama la usela uma lua tau sang. A fa metala ale tina. O fito sumo tu tau sang astina. Me o lona ia le vala wina o tau singa o na matua me unte. Yeah. E to fo tanga te mo men vala ua. E mta utia fo ile nga luenga e waile o singa luenga fa ngofia tau si ele si olis. E sa ole. Ya ele o se me fa ngofia. E mo ile. E me se ana i matua fo ile le wata oto ya tausi el fanau por fanau el fanau ta yo o le futula lo tau sanga talu lo afe lo tulu ya na wa isi tala isi tasi o tama ita il tatu o tunu Sāmoa ya na uma lo lana o ngai le primary school ya fa ma vai lo male onga ai foi tausi ya ona matua o so na titi ia pe se furu lo tau sanga na no foi ia ai vala o le tu ne on matu o sol io ia sa lo to ya on ia pia ia sa era on sa mo lo na no ai le university foi le i papa ngala ia on ai foi le fa fa ya te lo la le tau sanga e tangata la tau sanga siria o ia mai taile la titire io e te vai fia tangata ia wa mai fu tala steni ti sa no foi vai no matua ia na ma vala au le tu na no matua ia to fo ilo tau fai la onga ma saua ia pia to fa au le na tautia te vai na silia wa le papa ia ngala la tau sanga ato so mo me fa manu yanga foi le tau singo matua sa olele wela ta wa e foi na istanga ta fanga luenga le nei ya tu wanga luenga le o tausi matua sa mo nei o tausinga ya to foi mai ya o lenga luenga ya e sa wa e te tau wana fai tanga ta uma ya ila to fa sa tau roa ya le tulanga le ainga ya lula va tausi na yo matua ma lo lava mona fai vale le ya po inei po fia lavo ya ya o si foi wa mai matua inei tausi ai ola tau le wata no mal fenga malanga ya malol malanga manuia yo lava yo le tu no ya pe ana e spese de si vai te imitas a malama el ta ya o le inisil fali ya la wota te fenga lu e te lo na u mo la ngona le o le sa uta fau le ngala ngona mana ya so sa o le malama ta ya o no ti ya ve la hinga fata fau ale na mo isi tanga tra le inga piki
Ia whatawhau. Ia piki e lea whatawhau. O le mānei ia o langona nā o sau e tawhau. Ai o lawa e nofo ne lea tunu. Ia o sui a toa al mago whau. O le isi langona manatu tawhau. Ia me vole le whao ngā te tau le aso. E i vaenga tā ua vil wha mua. Ia e pe o le tate mai tauina i ia isi tā whaonga. Ia le mai sao. Tina ngai lo no fo mau sit seni ni sila pea la meta whao. Sori e fa ia masui. Ia ole tasi ole vaenga le fa mana tu ai se o nanga na e alu ia I vo le ia po a vo ina u fa le fia fa to e mala muli pe to o mala muli tasi na vaenga fia tato va so mana ia po se o nanga fo e nga lu ai ma tele to istanga to no lungo le mala ia fa so mai wa mala nei tangata ia sa o le te lo pe se o nanga o e mana tu le taimi ai ia ato o te mana tua loa o whamatarina loa ia leo te loa e sa ieina o nanga sa o lele na u matua u whaiti o la whainga luenga te tia u wala au te o mai whafo o mai whafo wa istanga na wapena le la valo no sa e tu mai whamai tau ele ila mea le lima tangata re I matunu ai na o malama tu ai loa se o mele pa sa ole ele si e mane foi ne ganga ele le tangata al faya onga I o le University of Victoria ola na tala o tangata faya onga le vanga le history mo le philosophy me tau political science international relations ola na tala le fasa la lo lungo le staff town ya nga foi mo tatu fa na wa so sei se la foto email il fa ya onga le fa ngalo pule hey na tele talia fa mai eta tawi fa na wa na mata na fa ma sani la fo email ile wala fo le professional way fa lo ma mata fa mo fa ma sani e o na fa ngalo ngai ma sani aya tango e fa email pe le email la wo hey fa pengala mtango email hey ya me na tele talia ya ona ya te wai ona fu sao ya si fa ya onga na e telefone no mo wa e te fa longa tu la pe ata le puna mua so le se pe e yo tano fa pe o tanga tele pi fiu la vale lo na fa tanga tele pe e se ona winga ringele ala lu pe tau na suele hey hello ya alo toi fua ta no fa esa ale upula le hei e tasi alo fa lingua pe o le matua fiu la vale ata ta e te tu sala le upula le hei ya o me le upula o fa mumu jutsu ia e te tu sa ia awala le o fa mumu ai pe e fo le onga tu le hei hey ela tata tu pese ali tata tu pese ela te wa to e ngalo ona sa u longo na ile tatu te fa u le ta mo sa mo le o pepele te no po ma te le te fa u pele wala o le e fo le te fa un ame fo I el malo nu si la mafiti so ni fa fita u le o le ta mo fa wa so songi te fa u mo le fa ngai no le ai sam tu na ana ta pe o fiti na pe na mate ai o tai fauia pe no vai tu isi news mai Sāmoa o le utalia el malo ni usila tal sanga Sāmoa ni stai fau songi se lua au te le lola po a fe avia e le fengo fiel ko le ningo tai fau ne o le nata tele o lo ai o si le fie ni si po mate pe le ai ai teofo ia wa tanga te va ia o tanga sa o nga fo I to nga to mai de ia na fa o le sila me fela talatas o le fa tainga o le tai fau le te le pola le umina I Sāmoa foi si le va o ma sa ni tai fau e se songi aisa ma le marijuana o la fsidi o la me o toi fa so songi e fu tai fau le aisa o la o lo tai fau o tau mo me ngala a fa pese si fu ala au fo o le tala le pepa I la fa songi le tai fau ia fa ma sa ni ana fa pe si fuala au fo le tau fa ma sani so songi tai fau o tala fenga ia a fa ila na tala si fuala au ma sani ia tai fau o la mena to fa ia fu
Ona le ufea ngai nel Pasifika, Sāmoa fiti tonga mai sino Pasifika I mea fua lau fasai. Ale te lei o te sao o tai whau nei le, pui ngā atunu nei. Ala so roi. Ile mele utupu. O te iloa awhai o le overdose, ia lo winga po wa ova le, ia le... Awa me o le pepa ila mo tatala, a wha so msongi le tai whau. Ale e fua la au o isoton, a whaila o le pipo, o le aisa, o le fasili nau te fasili, o le ane almen tatala I fua la ua maasa ni le tai whau, po le mea lua ngalo le tai whau le manongi o le mea. Ia, sa oa, ia polisi mea, la eta o le pi, ai, ese fwile le, se pauta le au, tu o isoton. Tu o isoton, wa. Ia whapena, fwile. O mate matenga la fa pea ta ua. Ai la tanga te ma malama nga luenga ia na te fa mtala. Ia. E no taula ne le la lo toto no va tuta walu. Ya. Patala va tu sunga risati. Ya Arisa ya ole sunga ya Elena tupuse manu ya lava ni tau senga penny fa te tele lava sunga fish ma for Eric ya fa te ya o vai ono ya se Juliana sa ilele manu ya lava ni tau ya ole sunga ya talenga sunga ni ka penny malo seu o lutu tasi a Fido ya malo fa tai Saint Eli fa te tele lava ya fletua silu Bolton au Kilani ya penny feneluti ya male sunga ya ngafo pula salu tele muas ya munia na male ta ngafo ya sunga tapsoli mayava ya mafo Eric to 2 minutos na tale to 2 minutos na tale o le tu la se fulu tatu o fa fianga nei ya mai le matangi mai sai le va fianga le fepese le matangi mai se sai ina o to luas ful fa minuta na tale o le tu la ful va tala va to fianga sile la ele mafta mai ya male sina matua ya aira tele lava po e malanga sa moe to fa sile la so ma lo malanga manuia ole o tu fole le swing lo langa le fa ya le tau o Ukraine ma ia malusia
Fa to le la ta pena Christmas I pela te se ngo la lo langi a. Yeah. Nei tu la langi tau te ye na o ma fa funga la vai fa unga fa nau. Ia o malanga ta fa unga o fia. Yeah. Au le lai tu la langi na tau a me la fa ye. Malama elta o mali liu tangata o malepe fale. Ya au le swinga la o I casa. Yeah. Wa tu fa se longa na o mai. Pe ma lima sfuru ngari I fa la tfai poi ponga. O jole. E oi. Wela le swinga I taua mamisa a mo lor file mu mal no fole le io me e fai. Yeah. Fa manatu as fa nau, fa manatu fai poi ponga. Yeah. O ta faonga ma fianga foi le. E a vela ese vai nga. E mo me pu ata le malepe ma yo fale I tua foi le. Ai fai au ta fai poi. Au le fai lunga la tele, fai le stage. Pela la tele le. A pu atu le ta I mo le ya fale le tu ma yo la malepe fa pena. Ma le pelepe uma fale le au tafa le fai le stage fai fia tangata ola ofisili po fena te wite unga ia fai poi ponga lava mama uma tangata e urunga ali ofu fai poi po ai fica ele no pala le na ai tua le anga fai a casa ale te ule ia o fai poi po tangata ni ate lona talo sia o la na fai poi ponga la mo le se lo pasene fia ai o te mo te nga me foi le la fa mo lu mama te fai poi po la fa pe te o le fose pom ai te lo la mana tu mana tangata nei fai poi po fe mi fata no fa mai esel man nei o nei la ngona yo vai la fia ya alfa mai ya tar sia ya oni to tu puni taua e vai o la foi la ngona tangata fia mo le mapsanga pe nei tu la lan ya e mena fa tai ya ta tu fai tu le ai le me uma le isme o fa le ton Ya, o walu fo ile nei fo vai aso male al vason te nei male nei male masina te nei tata no fa ngare ia te ra tu fo no wasi ia va pe mo le temi mo walu te fesiri ai ia fasamo ia te nei ia ma te ia fo ile ia fasamo la fesiri no fai fatu what do you know about Tasima Yava walu wa we so ya so le vai la le saungo lo talanga Papia, ai male wisi vele ali. Ole le sa uma ya ta we malta tu le tio fa mai o tasi fo e tele na involved to no community sa momuni. Ale tu la no ata tu. No lo talanga fa mai ya tasi fo e tele na awai mo mi operator. Ya tasi foi tele na vai meu operator to Sāmoa. O va pia vai lá foi ngare. Ala so na visile ai. Anafi. Ai to visile lá ne, ese lá le tali au mai. Yeah. Pero le ta ona na fio le pero. Ava pero na tão foi men foi pui. Ei. Como lá no tele levo mo lunga ole la ngona la yai. Ia. Torio na vile na visile, ola na tali sa o mai ai tu langa o lo tu nai. Ai to visile la ne, tali mai lo lu manai. La lu manai. E pe ai le to mao. Pe ai le to mai to tama. Esa. Matana visile ai population manakto vinga yati. Na, to va fong mai ai fi lo tala visile tal no ai visile ai population ai lo ya te to. Ya le vai ole vai ngala le ta ole pelo ta tu. Lo na vinga le pu e mai ai o fam taranga te milen ta tu fa salawin ta longa le to Sāmoa ri polo lang. Sa ta tu fa salawin ai fo le parade pa pe longa wingo. Lunga na lua me yo fa mo lu Facebook. Alua me yo fa mo na me do le pai. Ata na fa pe. Se yo one yo uta fam tala usa tu. Ai ele sa win tala ngano so fua onga. Ya tele la le lisi ya la ngale ya na sa we mal tai min na fo le na no fa manu ye na fo ya wa onga Sāmoa. Yo tasi tele na. Sanga uma taimi fa pe nei wala o ofisili taimi fa pe nei wala wa to ya tasi tele tu lunga o fo taimi lo fa fia
ia tau longo ia le afoi. Al soi fu mano loina tu langa le misela. I tata no nei fam talanga ta ua nei tau longo toi foi le tunu. Tau tu nai. O nei fata malata to o le pisi la vale le misela. Ya ngai fale talvai pe afa pe fi fa se tui. O no mela le fa ina so ta i molisio fam talanga fautuanga. O le over se la uno testasi ono. O le health line na ni usila so stay mia o la no mela na la to fo tala no mai. Ya o ale o fo mai o nurses o la to mai fa to me tau so fo malo loina. Ya o le over se la uno testasi ono. O me le telefoni. Ala ya. Ya lo e fa fonga me mafuta mati fonga lo mua ta to por la mela le wanga ita to le fa ingol tau sanga. Ya amata foi malo lo tele o tato por kalame. To ato ya e mai a fe puali tau sanga le. Ya. Buringa la tele o tato fa fi fianga manai. Fa manatu. Ya mesele anga itato le ta faonga le fa ingol tau sanga. Na. Ya ma o foi le nau tele me alofa. Mo me kisimas. Ya mo nau me alofa pa me ai mana fa se me alofa se uta mama se utina. Ya na te lo me fi ai. O le swena fsili u te fsili ai. Afa peo se o nanga pos fa la tonga e to tele tangata le la fail se i. Ya. E fa fe na e loa se me alo fa fi tau i mol tangata le. O fa fe na e lo. O fa te inga fa pe te lo tangata le fi e savali. O la me alo fa silia la mol tangata le alo se pu lo e pu le no ia mai le la. Ya. O so na ofu ma fa timu. Ya, po se vai Sauleni, se vai koleni. O na me va pena va tainga o o levanta mafuta. Ya. O a fa pete o se ia lo wingo. Ya. O lo le ia le mete fia. Ole. Fa va manon. Lan mete at. Langa ta o ta manna sole. Yo. Ya, ole fo le mete fia. Sí, un malata la tanda do ese malo la ma to mai to sfulu minuto tane ole tu la sfulu tala fa tu sunga aso au tanielu manuia la ni tayao ya Aaron Sila ya sunga antele liva manuia la fa tani ma ta mai la utala atukuma fa tele lava vai nu le tau ya Cornelio malo ya malo fa tai
Christina Sipaya, ya o saunininga o Christmasi na uto sifulu no minute ona salolea o le tula sifulu. Ya proklama sani le tula sifulu. Taru dungo le vaya sope no fafonga yai. Ya mon. O le aso ata o le afole sifulu. Le la fata uta yel polo kala mele University Victoria. Polo kala mele la to lo lo foi na ifana o Emmanuel Tamfai. Fana o Wellington so se tu ni usila. Ya masa mo le na skol sipi mai ute lo le wo nei tum fo nei nei a inga yo mai. Ya. Patiem pa fta yele li Tamfai na ifana ma lo la vai na ifana le ta wivi. Ya me se la fana o mai I fafo atu o Wellington. Yeah. E wa fa na wi no fo nei la no sa o ai nga na fa na wi me fafo e le fa ngofie. Ole man tu alenta fa so ta si le na e fa so le tu la fono le Jetstar. Yeah. Me yo power banks. Yeah. Yeah, ole aso sfuli mal masina nei fa mamalu ai. Ole eni usila, ole aso ta ya o fa mamalu ai. Oh, ta ya. E le mafaina e to e fa onga ina se power bank I lunga va lele. Yeah. E mafaina avea le lua power banks pe le Jetstar. Yeah. E le mafaina to e sulu e le telefoni I lunga va lele. E le mafai foi na ave atole ave lalo. E mafaina ave atole lunga. E le mafaina tu o I to tonu se va e ngai fenga tana e au ia. No inga ina ia te o tupu se mu a fengo fiena tango tu o mai ia le va nga le a. O tato vai fa la ve lunga va lele me. Sa o lele. Te o mu mai atole I tonu le power bank po se me se perwi se ma. Yeah. Ia tai au le fa malu ai le company le New Zealand. E sane to fa nga ina se si lunga va le fa fanga san telefoni. Yeah. Ai le mafaina to over to male lua power bank se al maltanga. Ah. Ai le mafaina ave le atole lalo. Ia ne te fa fonga mai o le tau me o power banks. Ia a o in ua uta me foi le ini me sulu ai wa o telefoni. Ia ala ia le power tono le o tama masini na peste telefoni tele. E sulu ile telefoni fanga le ma pe sulu ia ile por ala se me fanga se ma o tono le power. Ia. Ana ia wa le la tatu busy fo time fe malanga I va le. Mana ina fa na tuna ni ta yao. Ya ole si fa mana tu no le a mai a fautuanga I la to ia o me o tau fa vale online. Ia pe o la mala vale le. Mai si hotels. E te la tu la male me o le USB port e sulu le si tu I la telefoni. Au le si lai tu le me fainga ka un sulu pe la me le sulu laptop o computer. E masani la na I me fa pena o nanga isi mala vale le mai si hotel. So le fautuanga fa me o le fa nga ina. E le sa nga le moon e te o sa o se si tono la telefoni la I uma. E me se anu fuanga faitele mala vale le. Sa. Awai le telemonia o aso ia ta ulo computer la tu fale. Al termine wa ta ulo telefoni o computer me le. La wifi ia la we alu mo. Ava pe vola fa forma maneta to matu le o la to fa nga ina telefoni fa pe tu le fa nga ina la me computer. Ya mata na sui nei lo finanga o computer me na we felo mo e me smartphone. Si aquela o email la social media account la foi o text vili me umana o fai o me umana ver computer não fai o telefone tu sala le o uma tu telefone to dia te tango ta la lo na la folia e fa pena o telefone tango ta la le message na la folia pe o le si ali ina o ese al fai ngo upu o text man message ai te fa me ai lo fa mo fai fa vla me kwa le mo sabo ai le pule le manuia le weekend ya le manawi e bola le upu na uva nga o ai le ufa ya na text e o le upu le fa longo fa loko le sa ule ya pe ata ule ele ai se upu le fa longo tono se pese so se pese ya ole fa longo mai fa loko ole china sa pe vera le upu le no finga ngalo o finga ngalo lo finga gallo ole nganga ole gaga kuzo le chinga o se ka ta unga e sa ole le la fa lo no specie fa pe nga fa penal fa le ngo le ji bo le nga e ana i lo e ai na usual pes au te lo ama la ma ai fa I tatu fa ma fa yo fa ta o te mine tatu ngana te lo e le fa le tonu ale usungo e ai el pes te no le to ata amata ole ai e tanga mom pa langi ma ta nga lu e coat e fa ya coat o me e ai e lo wale le ta unga ala sa fa no e pes e uso le ai
ona o upu ona o fale hongo upu ele tele e mana ye leo ia matauria mo istanga ta sure to vai to ifue ma tu afeta ngisi ele leo e ai na fa te vai come cha istanga ta mai mana ia lau tare ni mai le ia mana ia lau tare ni mai le fa wa pe lau tare ele lo le masini la fa ia ele istanga ta ta hu na mala mala ta to vai ngana sa o le ia te lo na te lo na tanga te le te le o lo ia pc mo so le ai te lo la to tala na fa dungo le YouTube na sa o le ia lau tala ai te lo la fa lo ngo i pc ia o le mana ia la fa lo ngo ia o le wingo lau tala ma ni ta hanga me fa ili ma ia leo paua na lo na ia upuna pera mo lo vinga galo le gaga alongo Makananga gaganda Sāmoa o puna vale fa bena ai te no mo yo le uso masini pese ai tangata la fai fo ila to wa YouTube fo le na le ia ai pa ona lo na la tele lo po o le ala wo fa nga pese tangata na te tangata tu na mo wele ale mo wele to tupe wano fa va tu va sonte ni por va son tu yo o me fai ti nga le sunga se ko fa le mo tu lo fo ile ya la sa on se ya ila to ye fa ila to YouTube AI foi ele lango ia le toi fa nga wana pese ai ia sa o le ngol pese fa te ingala le tuli manu lo fatu le fina ngalo sunga se ko fale moe ia fa ingoa pea o le tuli manu ala le ngolo fa ingoa o tele lo pole ngolo fa ingoa ia na le sa o le tanga pese ia tu langa na ta fu mam la mai ta tu ia fa nga pese na tanga ta o po tuli ngabu pese yo lang mumu ya wa mai ata to ma lo tas o ye fa longa tas ma fa mala to tas ya isi ainga na fa me le onga fue ya le tala la ula usi ainga la to la wa te ula tu tingi pusa la move la sefi ya wala umai la iluma wala fa putu iluma wala ile la piki la sauli tata wala piki ai ya no le la usi ainga mutu atu iluma la atu iluma ole mutu o ma o fe pa o pasi mai tanga ta vele au ta fora wala o mai a piki tingi pusa sole la fa pe la tongi pusa la ave o la reo la foi la o mo si ai mo tanga ta ye vele la ula to me la wala fa la piki la fa ta inga la va tu la tala ta sia a fa pe ta to fale le o ele la o me fa for pa tu pe to no lo to fale pa fa pe le ile pa ai fa pe o te voi na tangata no winga fa pe to luta to e tawana i to tasio na ya le me fa yo le va ai o me la iluma yo o tu la fo o fena tu wa le awala tu o ta fo ta vale la inga la o tonu ala fa ma la sa la o tu la o isi me la ta o ngoi o bayanga o pupula ya fa tu foi o la va to la tu ta vale la fa me la inga la fa ti la inga i tangata i o mai piki la ko tin pusa a mai ele o pipi e se fa ilo fo no ele free ya a wala piki a fo tu pusa sa yo se vanga na u fa mai o pele fu o pele puna le free no winga ya piki pule o tok pule ai vo lo mai ele mo ta te ele gagal gris basi so le ava peta te ki pusa ele se free lo ele le gagal na tu ole la ai va to la dole la gala da to tupu me va pena wa te lo na ya ngale la u si fa le fo ma ya ai to na va pena fu pe ya ai pero ma volta vera tala ya te vino Sāmoa e tala o la tit pesele pe fa imato por le saka por un pla lo le un kuka ta ala la te lu to ma so to ma dai al pesele va lo au sa lo ne o to ti lo pesele fa me lo la tit le Sāmoa so mi si to ta to maftanga ta to pesele a to ti lo le pesele so le ai lo so lo vinga gallo ya ma lo tasi ele também faz ele aí pouco lá me só foi malo ele faz bem mais ya tá tô ngase kuku
Fatoi foi. Ya ole sianga lana. Wa ta ole ele ngungu ole kuku. Ole kuku. Ya. Lo kuku. Ya. Tasi kat mafuta beta utonu. Ya, malaya. Ya, tfalong tasi. Lalu watu lusunga li pese ya alo ese po fua alo ese ya o afesa wi tata pese Christmas ya lusunga West Ferry ya phone o ya amidia fa mwana monia naval nita fa tali mafta mai o Mateo fa maulano ya malo fa tai sunga fa uliuli pule yata ya Cornelio ya malo fa tai to ru minuto na tale o le tuna se fulu ya fa mailo malsunga sulveta kulene esau wa misi o familianga. Ol vai taimi o familianga. Sawia e sauro o atali I pelera o mau au whana e mai o se matu I le o matu e whai aisa o mea tau mawha ai au e I alo a e I mai o ki a matu o whamanu o le imi o na o tine o tau asa o I o umata. Praise God, praise the Lord, He's the land of the Lord. Tino ya e sawa o langua alamo le leo ya gopo. Praise God, praise the Lord, He's the land of the Lord. Tino ya e sawa o langua alamo le leo ya gopo.
mesia ua tau o le faa moe moe le faa o la tanga lea oa uma oe se oli olia oli olia i lota manuia ho ho oli olia oli olia tato fia fia ho ho oli olia i lota mesia ua soifua mai oia yo pepe se aleluia le sona ina fana wa Yesu le faa ola tato te pese pese aleluia ma osana awa ole tola male ole tina tangata ya sa olo to tato uma ole anga sala fa ilunga na e tuma ole alofa fa ilunga na e tuma pe aleola sala mo ma alo e se ma ilele anga ai tali Yesu o yele mala malama tu fa ne me alofa o se tama fatanga sunu sunu ma se oka se o mutalo ma se sais tu o ya wala doctor salala ulele musika e fa afia fia i ma fa amania o lo fa angana o Sāmoa uma Merry Christmas and a Happy New Year say oli olia oli olia i lota manuia oh oh oli olia tato fia fia oh oh oli olia lota mesia o soi fu mai oia yo pepe se aleluia say oli olia i lota manuia oh oh oli olia tato fia fia oh oh oli olia lota mesia o soi fu mai oia yo pepe se aleluia Moso sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu ye oba inotama tofa ina soifua Langa alif sili le sasana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumale te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ta wai so se sili la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Tue whaatalo whātunu nei tai au fōu, ia malo lava soifua, ia te o te umalawa lo mwhena maua mai le tautua māsani al siu whonga lau mua. O le taimi fo ile nei o le polkalami o tala lau alunga o le mai aso, pe o na māsani ai aso wharai le taitasi. Tal noa toi me le fionga le li pule afu masanga te alu moresi, whaalau te leni som ta upo sa whaafonga i ei tala fōu. Ia le ngā tailea o le whaalau lo fo i unise o vaenga wa iei le ngā luenga a le siu whonga lau mua. Ia malo soifua lau fionga afu masanga talo whalava. Talo fo i Savalina whatalo whatule pa i maulunga o tato o whaafonga masani siu whonga lau mua. Ia malo lau le soifu maumalangi maa ni aso. Malo, se vuelva ia tu i tato screen, Yo, tato TV. Fōringa. Ia atonu mo le au whaafonga e fo umantano to i tu fui manisi lau whainga rianga.
O le sa fa inga ruenga tonu tato po fa sa lau to o mo iene tau o le green screen. E tau sui e fo la ia mata o background po ate to te vai mai lunga e whaintu ai ate lunga o computer. E nau to vai mai le lale leo lau mua i Wellingtoni. Ia mo o tō lo vai mai mo mai fafu. Ia alangi leia nei ia nai vai ia toale tau. Ma nei se isi taimi na vai do se mato camera se meitai e sau wale live. Ma nei pe lo mai folding o lai ngai hoi solo mai va ama. E se taimi mumua. Ia na. Fa ia nice. Nice. Ia e vainga musana nei te fti fala lo mo mo tato ngal venga. Nei ta ia. Yo a tonu mane fo ile mo e fa maduro to tato a fa fonga sa tam faila vol fa ile la mo e sound e vatuia tato por kalami o pespisenga mo tanga tamatua ia ai faia sina pisio nisio la fa ile yel time o le avno le peto rofo yo na wa le mo to ia va so tasi a lo tau fatulanga atonu e va ise fainga ai faia se to lopes to lu ona fa wa watu po kala me yo to langa na ya ai o lo tam fai to fa to langa le vaenga mo le anga iluma o le si vaenga tala no e pe ona fa la lo to vai asu to nai le fa mo e faia le vaenga le fa tala no ia ma to e va ai to ola vale o fainga ruenga ia mal komiti fatonu i lana ia ngā ruenga al fatinonga ngā ruenga ma wawa i mamao le si tōtau sanga e le ngata i le fatinonga au onanga o tautua si ufonga lau mua ia ai fa pia mal tato wa ai tūlanga al fatupenga le au whai ngā ruenga ia ma tuai ngā teknolosi ia mulu i tau o whea ngai me tato e le whaingo fie te le o vaenga fa pia o lo wawa ai ia atono lo mai tau fo to tele i swingan malo tele o tangata wa vae mai ngā ruenga o isi Paul Kalame sa fai o tau fia i o nisio Paul Kalame na e a fia me tatou a wae na i Paul Kalame na whaatupel malo ia leo whaasolo i tau fia i o isi Paul Kalame o lo whaatupe e whaamuta le whaingon masina nei o lo wawaaila po le ale tūlanga i o ieipe whaawapele ai ia o tonua na le tala no el tato a fono na fai vai aso nei mana ia la le fono vai na fai ona a wai mai fatasi mai ma ta sesa ia mola na visa malang mo le amano lungol vale le la ma to fatasi telefo la le swing ol tato pot fasal launi ia wa meni le el to mai o ta sesa fai ngo meni o iema screen fa matango fieto no pot fasala ia leo nga lue fatasi ma marim to fu el fatinonga o nga lue il fa lave o nei tamari nei fa ia tu vai o temi fa nga lue nga nei tal temi le mana vai ia le nga lue o fo ila le daylight saving ia te ale temi na ia na lue ia le ia fa ia sina umi o fa nga lue nga le o mai el tele o ni singa lue nga o leva na tu mai se i esi taimi o na whai la ia. Au mana ia e si taimi i mumua ele mai el masina nei o na utala noa tūrole i el tūlanga i el whatau. Whatinonga o tātou ngā luenga e mesi tau sanga fōu i manisi fsuia inga. O le vaiaso mumua e whai e fo i le whono na o le komiti whatonu. I mwawa i fo i la tō nisi vaenga o le kamnensi e po le whatau tainga o le tātou ngā luenga. E na tu whaatasi la i o ni vaenga tau, tu whaatasi el vaenga le operations, vaenga le vai e mātou. Ia ma whanaunau ta inga fo le komiti whaatonu. Ia o na tato malanga i fo la i lisi i tausanga unumanai. Ia ma le tausanga i on tu atu. Lisi vaenga le o le asuru o le vaso nei, o le vaso mōmua. E whai ele sa minga o le tālanga o whale i le porua. E ele vaenga sa mataltal no tu tausanga vai ma la matanga o tausanga le ma le sunga ia whamtua inu Tina Pereira. Ia ma taltano fo le lato pulo keti lena ave e le malo le tupe se lau su 5 miliona ea e whai e whale o atu le tol se lau.
ia a pe a le sfulu tausanga e whawai whale ia. E le polkalame la amatanga le tausanga nei na tauai whamtuainu le fōfuanga ina ia maea le whaunga o whale i le whaingo le tausanga nei. Ia o le ala ia le whamoe moe o le vaiaso o la solua le vaiaso fō. Ia o la te tala lo ia i whale ia na amatele la to pulo keti lea. Ia mai o la live stream e le tato di tio. Nuna winga ia nisi o tu sao mai a ina matamata i fo le mai moe nisi o la le mwhai o na awai. Ia ai o le whamoe moe na le tato whaasalonga le vaiaso fō. O le polkalame la masani o tala noa ia unga le punino o pōrua. E whai ia so luo vai aso o masinta i tasi. Ia o lea o tu atu le si aso luo i tu atu. La ngai mati a wai whaatasi mo le punino o le wha moe moe le aso luo la asau. Ia e le mwhai o na nati mai mato e whai atu le polkalame ia la whai vai aso. Ia ma nga ia fo le ia le nisi o fufuanga o le masina nei. O lo fa waule e polkalame fo tātou e whaasota ia tu e tō fo fiso ia taitai fo yo e kalesia ia manisi o whaarulongo o ngarwenga i nei New Zealand e la ve manisi o Minster. I le tātou polkalame masani o le whai o whaamanuianga fo ia mo le e awatulongo le tātou le tio le whai ingo le tausanga nei. Ia a whapeo fo yo le masani na whai e manatu o e nau e te awani vaenga lea. Ia a le sotai me atu fue ia o le foi fa sotai tu fue ia o na faela ia o la famunianga e le tat ilungo tatu ala leo a pe o sina vo fofanga tatu masani le masina o te sema ia tu no vai ngana mo moto i semblina le talo ni tayo alo lava o lewa tatu fa no fo e telefon le fale le o maua le pe mita a matana fa tina ngalwe oi atono le sile pulo keti e sa tango fai mai ai le fiongo foi a lumo no ao Dame Winnie Laban leva telefone nga lue le sile tanga te longa fo tatou Sāmoa iluna i nau e una ienisio atina e mo tatou talo mele te mina fai pule i fo ili tu malo ne o mana ia i tono o panemini o le urua i mafine fo le Sāmoa sa i tono o panemini ma o mia ni to finga o le fai pule ia pol Minster ia na vai na all time na wa a fate e sei ma vai ngale na sei ia na lole le Victoria University ia we am associate professor e ma una ia le vatato tangata Pacifica ia ai la maisia tina e pelo o tamu fainga o le fale malai o le vai ngale ben fata no Tunisia por kalamuto nai o le forward o se fale e fai mumba ia fono a moto le o le Pacifica e mataulia termine e le vai ngale ta o le PIF o le Pacific Island Forum ia luna winga a sa se fono e fai mai nei New Zealand o le fale malai o le ngoa le nen fai noai o le fale malai o mai le e fawai fai e la tō whatsinga mai te lea luna o ngā le wha moe i nisi fo i o vaenga le na mato a wai le whina unga ma le pule ngā nu i Wellington e mai sana whatanga ngai whawale fale ia lea la ua ia matau lea fo i le fo ia inga matula fono ia le o fia le malo le tom fo Yesui a tomo le suinga na wale o mona pasia a le o faingo fia na mo le consente o tato fale malai lea ia asato fai me falongo fo ia wai e tawana e se a malilianga na tangata whenua maoli ai pe pipi mai le au maoli a tato Pacifica ia o le vaenga tonu ale mafo fotato i fale taile Francis Kitts Park i taile i ngata i fale o Wellington o lo nau fo ia tangata saina e fawo i nala tutonga la au e lo inga lo fete na isa tonu mo saina ia pia le o atua o mawale la vole tato pe mitalea lo inga o le sila vaenga leo te va etula o ye o fie tonu ale me tu le fale malai awal amatanga sa tu e tu ile va o le fale fo le University of Victoria
le wooden building fale la papa pito silian tele le tu sauti ole pole tato le kelope ia o inanga le fale la le si funga fale maulunga le lumo le fatali pasima fa e foi pas ia ne toi fale su ita to tai le ngata fale ia na tono ale na fo na i sai na e faela to fatoanga ia le pita mani le faela tato fale fono wa nai tum wai ia mai te mantu al tanonga ma lo munu wa le si te mi fatala noi ia na tal sanga le ia lo munu wa fai ma se pot fasa lo si fongo lo mo ia o le vaenga na o le au te alo fono ia mo fa manatu ia woni ngalo le awai ele ngate tato fasa lo a fai ni fono ava pe ofiti po ai lava ia mai foi fasa lo tangata na moto Pasifika ia fa mai la tole le vaenga na ia fatoi fasa lo tu sa o I pe fai ni fono tanga fa pe ele nga tele o tato malo ia fata no ele tau mai I fai an fa ia pe tau wa ole le afa pe se pot fasa lo e fai ama tu ia wang ele tu tau watu wa fatu ni fasa lo masin fasa lo ia la to sa fai lo o mi fa mau ia kolosi mai ia lulungo la le o tato ia po Pasifika foi se me tu po nei po run fan si fianga I ole na tonua ia Malaysia na fo fanga pe ole tato wa ai le vaenga le fa peritania ole business continuity ia po le va ai le disaster recovery ai sif mafu e tupu nei po rua ole mfaito e fasa lo ia sifita to tai po ole access Wellington access radio ia ai la ma se po fasa lo na ia me foi no ina ia wa I temi e umai tato itula ia ona so ele se me fasa lo wa tato ia o termine o le tato fale ni o lo mani el te lo potulo faingo fi fon fai fasa lo ia pe o le si vaenga na mani foi se toi tala no ia lo mon wao sa we fam fai sis fam talanga te update mo le tato au fa fonga ia me sia tato Pasifika ia Sāmoa mo Pasifika ia po le ale fa mo lo monai o te manatu e tau one time foi e tau fi mai Winston Peters I whainga maro wa o ia nana tō maro si e so ni wha moi lea ia mai se vaenga tupe so ni wha tupe ai ia ono le tuai una mau o le a fo pe mita lea nana lain toi a esile tupe le Victoria University sa e la tos fu miliona in tu ton ia toi ai ia wa fo o tuai nga wha ngai oile ngaluang ia le la mo pe mita yo te mini tau una toi fau le paketi wa le wa mata fo tu fa tasi paketi a vitono mole talo fata o le tupe al fainga malo ya me tau sango lumuna ina vatu mal paketi o fale malai malai ya wa o New Zealand e ele na va nga tupe ave ya tu motu mal Pasifika a tipi mai peta miliona al motu Pasifika le sina o te lo e de pole telefone wala lo le fa mai fa wala to fale fono ni pe tau na tala no e vai ai te ola kile le pa tu la yo wala tau no mo fo ma pale la to so yo italo tu na fa le yo le si wala na fa tu pe le fa ngol fale malaile yo wa te tonu esilia tu na tau fa motor Pasifika ia mai mas tu sa fanga I esilia lo le tipi sa o mai ia fa ngol fia wa e le lusiele wa malis fulu miliona mal Pasifika ia materia o mai nei currency exchange rate alfa so ingo tu tamu la to ai atipisa o mal tu pe New Zealand le vatu fa ia no fa ngo viela ia mana ia e le ala tan no fa mona tu il vai ngale a fa no longo mai pale bio o motu ape au titala no vo e tu pe ma tu ndai fa nga mai nei tu pe na le mai mo mato o le vai ngale pe o le sa fa no longo tu fo na le la le taiao o le sasi po se vai ngalo o se ele po fa mo fo io la fonga mo le to tele o tanga te va vai atu mai ile ofisa la fonga ia lo na winga pe tanga ta o tele la fonga tongi ele tona tele pe la titi foi yo ta tonu ta to umale fa la fonga e la fo me ala o pepa amisia pe fa pe se su ya inga se tu pe ta la foile ia ofisa la fonga ya oi ai me se pe no foi ta la fo ofisa la fonga le ngalo ya la to lo pepa na
Pe mai ala le pepa tato mata mai ele tulanga o ye lau la fonga tau sanga po paleni a paleni tu si mai o ele se me te tongi o po stupe mo mai ai esa refund e tu si mai fo le tupele la to fa fo mai ya o ya ona mo le o lo tupena e fi te le tato pe mo le pepa fa pena ai mai lo le pepa vo le ta mai o le tupele ta ona tongi la e shoti e a tona tongi yo le nala te whano noa i ale masina nei a mesele ala o kisi masi e leo se mea lofa le leina mai pe a mesele tu se apena a ye la nei tangata i whaingofia i a tatou le na le tasi ala o ala ngā tupe maua po lo tutongi na le peiwa ia a ye si tangata awa pe tele ni au konkala te whai e sele tupe mau mai i e sele tupe mau mai i e sele tupe e tele la ia o sources po ala ngā tupele mo e se foi la whaingona ia la fonga ia e la ma tangata ia tele tupele mo investments afa pe tele na investments tupe fo ia le ave e teo e mo mai polo ia pasene tulu ia o to inga investment la o mo la e tau so le account le ave fa tu langa la to po la tonu ale e whaatulanga o whaenga i le tipi tupeni i ma vai po lasa o tupe maua po se tupe fo i tongi o ina ia pale ni et no folo le ai a ti whaile la to financial system lena amata mai alu le 2 piliona ato ni se fulu e po over se fulu sanga o whaumai ia ma whaia isi vaenga ia whaingo fie tangata lena la to ilunga whaatumu i numera ai tau mai i o le vaenga le no fo i tala fo e po le vaenga le e toi atu e toi fa fo ia o le fa le vela e sita mai o no fo ia fa mo le la lona fa mo monga mai fa itu e se le tali o lana ia pepa le na fai ma le tali le fa sino mo le masini le mai le fo mai lungo le o viso la fonga le la o il fa tuanga siaki le o le fo o mana longo il ofiso la fonga o la o toi fa sao ma toi papa ai e una toi fa fo i mali te lo tupe na tangata yele nganga we i a fa pe o e lave pe tele tu inga nga tupe e mo we o tau sanga mai tau fa tu mo pe po ia silia lo to e silia lo fiso la fonga fa mole to siaki wale o to ti tilo la to i e ile fa io la to na tele tupe o no to fa fo i mai i ti ula vea to i mo ai mana ia le siaki e ina ia wha manino ma toi whai la to ngā luenga noa leo whautua ina fo e si tasi le office so e fo le me tau tupe o le tiroi e si ale whaingo o mei sa tau ana sa o siaki le ia apitai e ia le sasi o nisi o whaingo o teknolosi wha penei awa te loa tua tu numero e mai ava e ngana e whaatu mai o numero i saulo tat ai de i saola le whaingo le formula po le whaingo le polo kamenga o le masini le o le computer le ia na la ina mo ele se na la o tele na o isi tangata te ia ufa mai tu tongi atu le tupe ia o si fo ia la wa batu e se tupe fo le talo si ere to tele ni si na vatu se tu pe fa pe o se me alo fa mai o ya mo to fa mai le to mai se ya al tu langa na ye vai a fa pe o e la vela via li to inga nga tu pe o so na tale no e ele lo pe na mo o wai e fa fe limo se lau i tangata o lo a fia i le tu langa le lo pole o wasau la fonga na tongia lo pole sa oi na lo fale ke si masile la toi fa fo in mai pe sa ti nga tu pe la fa ni e el tanga te no fo e fa pe e si la tu e fa pe te o fa ya tu fa mai tu tu ya o lisi fo ya ai tango sia ke o no mo lo tu ave e wa ya ai mo te no tu vai tata noi vai nga yo tu pe sanga le sa mai le report po fa mo fo folinga mai wa sile tuna e fa le tono tu langa tu pel malo lo ai nei lo le tu langa sa fo ina a pisa balo ia la to ai mane o foi tau le vai nga le o fa pe mane fo i se i le pol kala mi muli le tau sanga ma pa pro edments ale la be foi tau no tono o in tau ku ya wa e
e whaawasenga ia ma ai sa e fōringa mai e tu se whātesi ma le 5 piliona tāla e whaaiti o e maurunga le tupe whaaru lo tupe maua ia na e le deficit na whātesi i toti tia 5 piliona tāla toi ngā tupe na on toi te lea ia tātou a whapela e mo se mutu al Pasifiko ia lona winga o le se te lea la te lea ai tālafu ia lai mai ai a whaapopo i matau o le ACC ia matau lio le Accident Compensation Corporation ne mawai tupe na i tangata lawe vea me whapena ia lai mai ai whaapopo i malato voi tupe ia loinga o toa le 5 ma le 2 piliona tāla le vaenga le tupe ia voi e te le tupe whaaru i lo tupe maua ia ono wawaila ia ai mai o le tau maulalo tato tupe whaatu ai e maulalo voi ma le tupe maua e ala mai i mo taxi le GST ma dia la foi tau e tau na le GST ai le tau le pay wai te le loa po la mule la ve ma le opul pay wai i le meia pe ai i mani me no fa te mani si te non papa ai yelta ye po kala me un vai fo ta po kala me ni sa tele no ai afa pe wa se fu wa fe tanga to se tu mo New Zealand o si tanga tana sa fainga wenga ni Sāmoa foi mo pe wai ma a mo vola tutongi fa ole fa tau mo vo mo le GST ele la wo se na tangata ia ole se pe wai ole se GST ia wala te vo le tupe mo ia pa o i ma tupe fa tau e alu fa tau mo fa le olo ia fa to titi le fa nga wenga ia le titi fo le pe wai ia mo company fa le olo ma pena ia ma le titi mo tupe fa alu fa tau o lo na fo fa le olo ia wa ti le titi fo le GST mo mai ia o pe o mena te tupu pe a fa titi la fo nga wenga nei ia mataulia na vai e le malo mana se fe mali tasi te si male 5 piliona tala ina o pale male malo a matalona tipia vai e tanga te whainga ruenga le malo ia le o mai nei o lo fa sol ana vai ana istanga te ia o to te le istanga te na le la malanga i Australia to te le o whainga ruenga i a le o tu o tatu saulo mal tatu tala le ia o to inga tu langa le o tatu te le a whai nei wetau te malanga mo esa pa u ia tupe mo wa ila fonga pa u tau langa la fo lo tua e fo ia lisia fianga tele ia o le meu fifi tangata amisa tato Sāmoa mo Pasifika le o Australia e o fiolo lo tupe la fu Sāmoa ia wa tele la to tupe o ia a fa pela sa averse la tala Sāmoa ia o lawa watu nei pe tala valu tolu ele le vol exchange rate la ia le tala Australia ia tu se watu se lau tala Sāmoa ia o tu o le se lau tala Australia ia o to titia lu se lau ma la ia la fo fa hoia ainga a fa pe to tele la Australia fa tele le Sāmoa ma tele Australia wa tele vola tore ma no ia e isa no nga anga o le pe ia tato te se lau ia o le tala ma se ni fai afa pe o te au mau Amerika ia se lau tala Amerika oi afa pe Australia se lau tala Australia oi au New Zealand se lau tala au to i Sāmoa polava se lau tala Sāmoa ia na fitau ila ia ale anga le ia wa o le si lai watu a mesia tangata mai Britania ma Amerika ma ia tata se lau tala ina mana o le foi se lau tala Sāmoa ia muto si kuea la to wa mele titi le atonu nga foi le tata no e mo nei ainga foi wa le la fatastas ia o le sina au wala e fai el to sa nga tupe e fai le tupe le nu le nga mo volta na te to ainga ai le foi tala Sāmoa tinga ina tutu sale ia mana ia o le vaenga le walu ne vaso tatal no i mta pole le ai pole poto fa falling on masini ai ele mta pole le o te vato pe manu ye se le au se tu stala postata we tu si fa yana tu si ini tu pet stongo no o le vaenga le au fiet stono le ai pole ale sa ongole le mta pole masa mta lia o le pana amata na fai mai fina uma company o au tu si o au fai pesi you know ni na tangata ye o ye la to pesi copie
fo i mene o computers o ye to inga por kala me fa ai lungo ye ma ave fa ngai la to e o fo ila ina o saule ai ma tau dia sa ye le koko o le Facebook ma la to na ai le ye le to inga teknologi le usau wow ma fa mo ia na sau lo le pe o ye ona uma tala ia mai ale lo tala na so lo mai tu singa atangata ese ma fieta sango vai a Metoria la le te milena ama te no fai ngo fiena a le koko na la tua fesiria tu le koko ia sau le talia o le vana fai le koko la o le fa mo le te lo le koko wai o le aonga solo manatu mama fofonga matu singa tangata ese tau se mtau o le nala ya o mai fa mo ma mai tatu tali pe al fesiri se fai pa ya se talo le mele ia au mai mene o manao o le saunga la le AI, o le se ngā mena i mo le AI. Ua whai e lola le tua ngā whausanga o porkala me wha computer. E wha whai ngō fie o nā mai ai e mena i. O le ala o la vevea to i o i mo tusi. Ia, ai ma whau o le tusi, ai whai tau o le tusi, ai tō le vai aso o whai tau o le sila na tusi, whai matu. Ia, ai 4 miliona ia fai o tusi le o nofo ia masini nei mao mai ai a o le la to fainga o le ai a e wai e koleni mo e role fa pe fa fe na o fai mai ma tu fa tasi ma fo fo ma na mo le i Italia le ala wa mata o na suenis alfa level ave e le compagnie le ta o le anthropic AI ia o lea ua malili e tutongi le tasi tesima le 5 piliona tala Amerika tusana o le lua tesima le 1 piliona tala New Zealand. E ia claims a tangata ia ua fai mai e a fo ie. Wa ua mawane nei o lato tusi ia ua la vea i tono le aonga. E te ia ua e mataulia o tusi e publish lo ingala ua lungo se computer se company le na fai mele tusi. Ia la turole masini le pe ia ave le fe vo le la tua a fa ta si mai tu mai le no se fa no le se tu pe le tutongi ala la wo mo ni wala fa ia tua tanga te ona tu si ola o fai upule na tu si o le na mo tu si ale wo so mai le ala wa mo ni al fa le velave na la to na le sitala ia copyright i Amerika e mawhai o na awhia i. Ai o ele te nofo e whafo Amerika, ele stala o ele copyright i o i. Ele la veila oe. O lona winga o mele lau te rola atupu nei. E o umane tangata le stala la to i o i. Ai te tau ana whasi tū la whono le malo o whatasi. E te le tau walu fo le stala Amerika, po vea te le stala o le ngau ia. E ne wha pe te nofo nei New Zealand, sau ngau ia tu nei, ave whao ngai o. Ai le mwhaina i tamo sul company le wai. Ia tono o le si vaengana e wawa i tātou le tele tusinga. E inisi o tamari i fo i o le tunu o e tele ia la tau tusi o umana tusi ma la to thesis po ai ni mauna ave lungo te mi fo yo aonga yo te lo o to uma le la ve fata se i o le au fasala lau ia ese fo ia o le au fai lotu ese fo i fai ngola to mana tu fai ngola to la uma ia fa pela lungo computer yo te lo la o mo fo na o ma tu to la uma na ese te mi a visilia tua fa Sāmoa po la ngana se mai se la un le vanga va o so mai a sa una mana ia sa ole le ne fsini le o ila ngala ngole o mana au mo ai tu fa te si mai vanga ni ia mana ia tele le fa mani no vanga ia msanga wai mal mla mai vo nei o tato tangata ia mai sele mata o tio le ai na le o tato lo pental no fo im fam tale vanga ia tato fa sala nei vai asoi fanganga o pese matulanga mata atu pese ia pe o le mtautia na le ai le ua ia nei vai ta o le fa le vela ta vai le pese wa le tal no to tato por kala me nei vai aso ia futa mali ile na vidi mai o fa longo mai ia sa le ia o vaenga uma ia le ua pu e le to mai le ua faingi ia ese fo ina mai le poto tangata o si temi te na fsini le po fa ngai le to mai le na mai pedi ia so se mela ve ni la langi ele le uma a o fa nganga
mai tele tau mafa mo tātou a o whao ngā fō tātou ma. Ia. I tele o vaenga ia. O le tūlanga la i tā pātatano i mo o pese. Rona winga, a whai ai te ewa le lei a le whainga o le teknolosi le mahata mai fo i maua le lei i le deo o le tangata. O en vefat, se a mea se pese na uso Elvis i aso la ai tau. Ia, nā lo le po e mai le leo Elvis Presley e mai wape o le leo la le tangata le mana o le tangata ia. Ia, tusi mai se uso mai se pese whatau i e tau o e po le hale theme Se e nā lo lola i aso e mai ni upo whetau mea ai mai Ia na whanolongo to la ilo noinga i se aso lumanai. E se whasala lau. E lo te i tau po le a whapeo tātou whapeo Sāmoa Capital Radio AI Station. Ringa toi ngā mea na e ono e na whiwhi lolo tangata. Pe whia whanolongo mea tātou le whiola. Pe whanolongo e la tō mali. Po masini. Awa o le wei u ma kopi o si pol kalame me faina toi fali di toi Ia. Awa pea au mo mai pol kalame na fai po ai. Na sa le toi tu fa ka tasi mani pol kalame ai au fia toi mani mau le wo mo. Talu mo se futa sa no to na ia. Wa le au tu ai si mana tu fo mo mau fo. E se isi tai mi se tau lava tai mi mo toi fai le se tato pol kalame va pena. Ai vai po la tu la mai o. Mana ia fo. A mo lo le o te le no fanga o le ai. Ia malo va tsai masanga se i faisina malo no pupu ia na se ta special ai. Ia te fa o ile fa tsai.
Toe whaawa watu le tala noanga I mata upu ia me se fulpo kalame o tala la walunga al vai aso. Msanga I le vaenga le ona pe o lea wa lewa na tata lia fu mfata le tali tanga tali tata langa o le company le o le IKEA tstono New Zealand. Ia iei fo ipo le ngai I whatoanga po o pine trees I Hawke's Bay ona o le tūlanga fo ile ni mu po tūlanga fa pena. Ma le fa tai ole IKEA ole tau e pole atunu ole acronym tu so o ingoa ai mai le o le ua I matai tu sia na tu fa te sela I ole I ka e a ai afa leo yo IKEA pe ole o te kia I mea pe fa pa mo IKEA a pe fa pena a leo te vai atu ole ngoa o le tangata ona le na fu na fa vai le company le o engma INGVA o le Camprat ngai le I ma le K o le Camprat lo longa ngoa fai KAMPRAT ai la na fa to anga sa ye yasola o Elm Tarit ELMTARYT ia la male parish le ka o le parish ia atono se lot o le AGUNNARYT o ina pe o I le parish le sa fu nei ina fai lo le company a pe fa pitoa na ia mo lo na fa o mo me o furniture o me fale ai va ai la wale o le mta pule la tatanoi o le company Swedish pe o I Switzerland le fa tupunga mai ai pe ai o vai la to o me fale ye fai e mo mi la to ni la au fa o me fale e te la ia la to fa to anga mo pine trees le fa le ve mo New Zealand o le mta pula le o mai o Hawke's Bay wa matana ye fo ia longono fania pe ai tau ona mata tu New Zealand fa nga ona la fonua o le o sauri company le ia ave ese o mapa po vi mapa la fu manu le sai ia ma fa isi fa to anga ai to ina o paina la o paina ava fa ulai ese tu le ma tu le anga ila va ia ava pe o ave ese ia fa to anga sai ai to ina o la ia le la o misi ta to isi io ole fo tama ainga fo New Zealand e fa no lango tele la fuman ai fa ta o Fonterra ma ia ola e nga fo I beleta fo New Zealand si o manga ta to ia pele al fa le vela ta pule le wangi fo neva yeso ole la matio ta to I mu awa a saunele se mu ia ai fa pe fia le fo yo ekale I de na la ia na mu atua ia le vangana o le sila fesile nei o I tong ia le fainga o le tam fai tina ia le mulia o tato ia la fai la fonga le fa tu pe o manga wenga ia a le la ai tau na fai se por kala me e fai se nga wenga le fai ni la to fa le tina I mu to no fa to anga ia a mu fa te la to ma ma fai ai le anga le ia pe fai se to anga so o polenga na o le tele lo fonua o le wa ese mai I fato anga la manu sei mo mani si fato anga ia o to ina paina ia a to le si to le va mo to mo le vai mo to langa fa pena ia ana polenga na o mu pe o lo te mi sawa a wai le va to fo ile na tele ia le fa le to no to langa na ia ai ilus fu van wa fe mo hectares ia amata mai le lua fe los fu tasi na amate ona fatau ia saumolesis fulu wafe fa popo ia ole tau fatali fo ina ia pasia Michelle vanga le matua pe o polenga na le tele la e lua na ia vanga le vai tatu afa pe e tatu manatu ele faiti tia ole tup pe ole vela ole paneta ole ia Antonio ya ngalinga wenga ina to ia fai ide to la ia fa la vea o la te mi fi tau samni tangata
Eu le lope ai la o mene yo paina pe. Se le to foi la au ai na vo le lim foi na. Ia. E sa oil polenga fo nei tanga tele vai nga yo mu a wai man to fo ipe to sama lo se lau ia hectare sol. Tonga paina ia na mui il masino ki topa i Central Hawke's Bay. Na tonua. To inga mela pena ia na umi ana tau tapele le mole na o no le o savili le malo sur savili. O le tate mo mawina I lungo telefon foi pe mai nei mu si no la lang ele na tato nei o Australia o Europa ma o Amerika a o nei la in la veia ya bonga fo I la a o le matua te le o nga luenga ia o ye la si tamale o ye le arriva le fo ye mai vai fa mai e tawana foi fo o le matua fa ngata ia pa te le nei se tonga la o ai mu ere nga fatia la to na faia tapi e o le popole le mana I inga I la tau la I tonga la au ia e wa sa lo sa vidi ma vatu ia e mo uma to amana fali e pe o vai nga na e tele ia me fu ia mai le ia to e fo ona toi nga no fa pe ma nei no fina nga no amsa mai fa ia ni fali tinei moi it's to I fa to anga ia wa Wa tawana fai erito fatano vai se mea a pe fia eka ia tauna fai ni a yera se mea la yele vai sa ole ma tau me vale le te o mo fo mo nei tangata la mai ia ai mo ole e fai ale mi salva fa fai le a maori le wo on fa msino Ona nei tau tātou wa Sāmoa le misa ale korero ele ka. E to inga korero vo le fai mal fia ora fai le fali di tanga te fai ni. O talo fal pati mauri. Tonu I tava ai fo tātou fa la tonga ma tātou me fai. E alo lo le a lo le te me misa. Ia se mo toi male pe a o isi me fai ni toi fa le ia toi fotua ima a o tu langa le ni lo va tu parti ma o tele le vale ye ni o le a matana campaign isi parti mo le palotel ma tau sanga fo ai le campaign le mele fai o le tele pe la to parti e tele ale le o ye le tu langa le wo ye ni ele lo pe fai ai o tato sanga fo au fale tonu ni jo ai tarsia ia fai ona mo va ele fono le na talo e si tasi fo I va nga tele ai si fai pule le avese ni ia ai pe ele ele tai fono le parti ia ma le va nga matsu ia pe ele amna ia ale na pe o fefe o e te uso no fai la tu ia ai le ai e visia o le ai wale man na ul parti avese ye tangata ye e tolu le a ya la fi na foi la o le se me ya le na se fo la e sa o suile de la to I tu malo ya la no o mai maltala si ma fine le tauna se tam here o na te fo le wa tam here ya polona fine pola le sa o le me le no fo mo le ta ya ia pe o le vaenga na le te le va le tono le ia te tato va vai ai tale si o mata me o so venga mata na fo atu mo fa to sina a vaenga fa fai mo fenga palo tale le o te mama fo ia le ai tau fo ale na ia wa kapakini ia o le sina a le pi o la o ia le ma e te le ale fa le tono o si fine na le na tuai a voi le tata le noa le amatanga na o mai fa pe se lau tolu su tolu a fere o overspinta ia o va tu le lau tala te le lope fa fena mai e sta mai tu per me ne pa fu foi te le mo ta miliona ia le lo isi va nga ia ale mai ia ale o va la mai nei le ata pe ia na mai de va nga na ina ia ta le nga ina si tinale ai e se mal pati ai ma fa la ia e se le wala na fa ia sa tawana va ai mai e po ani si tu langa fo le fai na amai ai wole mai fa pena ia le la utile ve vesi le tau si ol bena mai ta o mai le o over se la to wa fer tu pela to le alu e fai ol tongi lo ia
ale pati to tongi malo ia tangata ia ia le o faia ia wa mani me fa fo se lo wo o mama tu se la to wa fe tu pere wa lo termine Paul me ia vavina ma se a fo ma tasi o la to le pete o si pati e to fa to la ia maori o le me na te lo la o fa nele campaign al maori le pa o tawana ni se mai to fa tasi le ia o lai tau fai maoli ina tu mau ai afa pela o le afo o iwi po se hapu e fai atu i vo i tata i o le pati o mai tano ai musu lo inga fai ngofiana o se latu pe o loto e fa vai se si pati a maoli pe o loto e ali o mai o leipa ia pe o io iai pe independent ti le an me un tu Malo, ele vai ngale o le Costco. O le awa tawana ui e ine la tutu pe tue whafo i mai la fonga vo i si tango la fonga i en whatulanga a Donald Trump. O te lo le ftu a whaiala le nisi o whinga malo Amerika i a palata wawa i atu. Nana sawa Donald Trump whawe visi umale la langi a whaiang na tariffs, whaile mea. Ai nai de manino lela to pe liko pe ai pe a fiela lo tu la fono po wang avo i alanga te tau tu la fono. Ia ore fai ole me a fai tu le ai o tu i Donald Trump fa. So i mai se pe e ol feeding on tangate mai le e fai ia famsinonga e o lenta tanol vai aso lentia. O le to e le fa ngai na ni so o mulianga le na fai a komi ma la ngol tangata le no fo fo murianga e le tala fe ngai mal tu finga le tu e Donald Trump e na usolo fo na o tu na fa pena a il va to mu le wa tala noi moli e ni so compagnie de sa o le e se pao ya il Palestine ya Donald Trump e foi tariffs e no fo fa tu langa mai no umalala el termine pe a malevas fulu e pidiona tala to pe Amerika e na maua ile ongo o tu pe o tariffs a le wo mai le New York male US Court of Appeals le o mai la to e le telefona de tu la fono le na o le Supreme Court e le telefona fe ngai le tu la fono le na no foi Donald Trump fai le tariff la fonga va popita o lo e va tutto no America o solo compagnie le ka o Costco pe le la o kilani le la o fai to fa foi mela to tu e mai te va o foi tu singala ye pe ele tem mi fa e foi ele fa pe e lo ya e pe pa wale le tem o to i wa o no fai total sang e ma fai on to mo volto yo le la nga yo e lo la ye me yo te lo la tu o la ta un fai Donald Trump ina ya woni ya for ye fa msino mai me ye fai yo Palestine o te tono o mana to Donald Trump ni so tem a o to te fa le lo te fai me telefone ngai mo ta to tu al tu la fono e muni ai ta ya lo tu la fono o si te mi pe o tu la fono ya le ne to yo na nga yo ni mata ona ole awala na tu se tu la fono ata to vai le RMA tu la fono le ata to le na fai pui e si manga ma ia ata fai lo fale ia mai le fatanga mai le so mai le fatanga mai le so e umai o te le atu le tu pele waru le mai ngole o le fatanga lo le fongo o le kwata o le fale po le mele tau fa ia le la mo atu ne i le wa o te lo atu no umane tinga ingel fai nga Donald Trump e fa pia tal si to mo me tato biliona ia na lu i le fango ile lo voia ni sila ia pena wa ela ve ia Thailand ela ve India io India la e to la so ya lu si ta mo sai na ta lo le fi el fango la to e ia tato ia ole na sfulu mo peseni lento e palasi mas fu peseni ia tu no to mo stup au te lo fa pia ole utalia ka peneto o le o talianga e de sa no fai ai de situ peto va tu i me o mo fai langa le o mo fa ma ya ya malo o
O leo vai atu fo ia Andrew Costa ia le ua. Ua whaase e se male. Sa, na tatala no ni ta upule na ua matana mai ia le ana whaele tala e vai atu e to te lea nai tangata e o atu le pese lau e tangata ina whape whaisu e suenga. Ai nei loa le teimina o ila to ia na taita ia le ngaluenga e te lea le afianga. Ia o lea na whamaunia e umata po kalamita no ai a matana whaelo mai o whamawai pe ua e se ia i tangata e no e se le salu le si whai ngaluenga le aviation. Ia na u whamalolo. Ia wano whaia ia e o vola ia Andrew Costa le sa komisina o leo leo. Ia na umale sa u whai ngaluenga le social investment. Ne si vaenga le tamu whai na ia fole le tau fiufia ai maa awane I ona o nisi o ainga I tūranga lea leina o whaipui ma whainga whapena. Ia o se vaenga mana ia te lela o ai whainga ruenga ia I fo ia Andrew Costa le taimi lea nā roi. Ia ai pita I lea o vai atune ia lau whamawai ia. Ia o le whalewelawe o le tō o le dipoti lena mai na o whaisusu enga I mena leina mo tangata leo Max Kemming. Nena na whaitu ainga nei te leo. Ona me pi o ina whaiwa tupu le whalawelawe. Ia o leo te lea le awhianga o nisi na la tonga lue whatasi. I momeo ngā ruenga whataitai. I ei teimi ai tangata whai ngā ruenga. A whape te lofa si tangata whaile I lana ianga lue me whapena. Ia nai tau whai a lea wa te lea lau taltonunga le leo ngā ruenga tangata na. Ai bo ele amana ia momeo whaitionga ia mai. O le me tonu ana lau lona tupu ia Max Kemming. O lai a mai whaitionga. Ia aua whai moa waia. Sa te tau ana matala ia Costa vo na taimi. Ele na o le tasi pe luoni I meni a lewa nei o le tau se lau. Sa te tau ana sue mai ana whai le ia le vaenga na ma whai le whai ngotala whenga ele o ma ia le ofisio leo tūlanga lea. Ia mai pe o tau leanga ina I fo le ofisio leo. Ia ma ai mai fo la fa fo ia tātou whapea tātou New Zealand o le nupi to Sili na tūlanga maolunga le vaenga lea. Ia le lau tupu loa leo whapea le aila e whapea nā fo le whale tonu lātou. Ia o lea la ua whamaa vai mai ia. Ia wai o te iloa e pawale o lana me e taunu whai. E whanua e tō e sea e vaenga ngā e o i ele ngā ruenga. Ia polo officer fo I o le Public Service Commission. Ia tūlanga lea. Ia lena sfulua ma sino lana kon karatele e 5 tausanga. 5 tausanga pe a miliona ele a miliona de ngalo te ole tongino vai tu pe e te lele to ia na o se pe mai na tu pe le si fa tausanga wa lele fa tausanga io te le lo po le to inga tongi ia sa e a miliona ile tausanga ia lima se la wa fe le tongi na ia we vai na te le na tu pe lo male ia lo miliona na o se io wa fa tausanga ia la walwa malana milion malo tausanga to Ia o te leilo la, po le ale ia inga o lana tuko kalate, pe ia ima se tupe o le 2 miliona ne mwhainto e alu mai ia, wa le la alu e umal wha le 5 tausanga. Ia o te ilo e te lea le afianga. O te lea ma le afianga lona ia tamali anga. A anu nei so se ngarwanga. E fasidi, o whena e whenga ngarwanga tarua nei e sau. Nāne mena e rwese, ia o toa inga fasidi na e toa e ngarwanga fōtea pētua ngarwanga. Ia a foi la lau sivi. Eu te le lope tu se mele na ia. Ia lo nalo va ve ni taia le taita. Ia lele am sanga no le taimi ia ai aftaitele la mo pokala men nei taia. Ia ai o te ma volta to fa poponga le vai asfo. Ia la fa fonga fa taifol fa fonga mai. Ia ai manuia la vanga no to nei taia fa tai level fa fonga mai. Ia to fase fua. O le pese ngei. Ese el pese ngei pese uma. O fai fua Sāmoa ma Sāmoa sai. Ia le vanga kalai. O vanga. Ko sa se fulu ma. Aya tuina tu le viva. Ilo sua pa.
e le aia se whainga mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Sāmoa. Kai mo balaulia. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O ai ea se tasi tali tonu I lau upu tau longo atu. O ai ea se tasi usili tona manatu. A o se ala maulalo ele mawhai ona fiatala no ai.
ele itali tonu lava o toma se ia vai ai polea ele petu ua pupuna tele mai ina atu se pa mole mole se mave sa mai oa ufo i malo uaina o te pia o iai o Yesu ke riso le alo le li usoi pua mai le o manu nala mai ai pe ana o a o te tau no atu ele mawai ai o se paati no nga o le lota maunalo maleanga malu e au mai a le pia ma le pile mu ai polea ele petu ua pupula tele mai ina atu se pa mole mole se va vejaru mai oa upo i malo uaina o te pia o iai o Yesu ke riso le alo ali usoi pua mai ua pupula tele mai ina o atu se pa mole mole se pa vetaru mai oa upo i malo uaina o te pia o iai o Yesu ke riso le alo ali ua soi pua mai Le whawhianga mana wepesa leone o Nesina, ia po le whailia leone o Nesina band. Ina ua se fulu wha minute o te enei le se fulu maletasi o le tautuale nei o le si whonga lau mua i Wellingtone. Ia wha upea wala le taimi, ia se ia paia fo le tula tolu i le fia na nei. Ia toi whawheloi, ma toi whaatalo whatu i paia maulunga le atino. Ia isunga i whawhengainga o na le tua, whelaunga le tala le iso o se whata whaitaulanga. Nei matua tausi tonu ainga, le nei taimi le tae au, i la tolo o whianga i whiau mga luenga, e le ngāta i taawale afi, ia o te tonu le ofisa, tonu o company, ia o whalenga osi o loa, o whale o loa, so se ngā luenga, ia mai se fo i whaatoanga, o la whale whasimanu, ia o lo ngā lua mai ai le toa telo le tātou tenu, i hapo tonu fwoi le ofisa nai o lo o, e ngā lua ai tonu o lau ilunga o lau computers, ia ma e mafuta mai ma e whaalongolongo mai le tautuan le si whonga lau mua ia whawhiloa i whatalo whatu le taimi o le tae au ma lola wale ngā lulue
ngā luenga amata o le nei fo i vai aso o tātou iai le aso valu nei ia i mātou i New Zealand o le aso ngafua ia o le masina o te sema ia manatu ia o nisi o atunuu ia o le sapati le nei ia te utou manuia lava sau ni ngā lotu mai se to ana i lo o whianga iai ma utou nei taimi o le aso ia i mātou New Zealand ia le fo ua ngā rurue le to te le o le tātou atunuu ia mai se i lātou o lo o muli tai pia le nei tautua i lātou fo i le leile wha Sāmoa ia e malama ngangana Sāmoa ia a o lo mafuta mai le taimi o le tātou proklame whaftai e fo i a te utou o lo wha soina le tātou Facebook po le share ia a ma utou na o lo tau ai mai tau whatu mō ia ma mātou nei ia e whailoa mai ai lo tau fia ia ma lo tau langolango ino le nei tautua ma lo tau alo lofa fo ia i mātou le o whainga ia ma lo whaftai tele lava le mafta mai e ngata ilea ia o le whaalia whai o tau whingalo e ala ia o tau comment o lo o tu ina mai lungo le tātou Facebook i le aso ma le aso ia o lo ma maua i fo le tātou maftanga mawhanawhana ma le tātou fia whaatasi ia mlangolango ina fo i le nea unanga ma le tautua le nei le si fonga lau mua ele ngata ilunga le tasi ona te si ma le tasi wha mo i la tau lo whaalongolongo mai ai lau le tio whaalongolongo i tono le ainga o tono lau ta vale po tono fo il fale whainga luenga ia mise i la tau o lo mai mo mai lunga o tātou upenga te whailangi e peona i la Facebook ma le tātou YouTube ia ma le tātou website le na le Sāmoa ia le www.samoacapitalradio.co.nz ia lo mafuta mfaalongolongo mai inisi le tātou o tino o lo usifulona minuto te aneli tu rasi fumaltasi tai masani fo leo whaafiafianga o pespesenga o musika se uififiloi se fonga lau mua ia se ipa ia le se fulmane lua i leo nei tu nā telefon matala mai Sāmoa ia mlatu o lo solongo manuia fuafuanga le nei tai au le tātou o tino ia mawai pole ali iputi tau ona ia le po mai ia taringa sua po iputi o le tai au nei o tātou matua tausi e maainga e mai se la tu asi mai fo le vai tau le tausanga i te tono le nei atunu o New Zealand ia po Australia fo ina e asi ai ia ma lo lava le malanga manuia ia le la fa solo fa fia o pese ia ele mlatu ia o nga fo le tau ia te utou lo malanga mai tafa mai i nei atunu ia mo fo is fa siringa malosi ia ma mo ai foi se maftanga fia ia ma inga ma fa nau nei atunu ia ai tu ia o tiute ma faiva lo filima te masani ai Sāmoa tu le vaanga lai Sāmoa ia sau fia o e tafao mo ia tunu nei ia mo ai foi fia oi tele fatinga au don vaanga lai Sāmoa ia oi na imtu tausi ia tolo malanga mai ia ma lo lava le malanga mai ia sfulfi tu minuto te nei le tu la sfultasi fa fianga pespenga se fifilo le sifonga lau mua o ko leisa ko leisa le tali la ula iti nei le fale
Aia tu le fia o nai mātua ia I launga tongi ma whaunga whanau le vason te nei ia msalafo I le whaua le vason nei ia o nisi o aonga le tu o le vason nei nisi tu o le vason fau nisi o aonga ia ai mai tau atu le fia ia le whanga e tia ma le loto fia o nai mātua ia misia nai mātua o laua I le manuia ia a onga whanau ia le ngātai tūlanga lua o kolisi ia universite ia ka se mana ia le vainga I lungo o penga tawhailangi le sangi fia o ainga e whai o le ainga o le tamaa o le ainga o le tina ia I le tamaititi lea o whaamanu ina mai kolisi ia ka se mana ia ai pia o na watu le lalo ma le whaamalatu ia ma le soani fo I le tātou proklame ia tātou mātua o le ali poti watu ina wa watu e le aonga ia malafu atu ia pe watu fo I le imeli ia sila ia I mai mo ia I le tau mwhainga se walo nei tau sanga ia mo pe le to file mu ia ma le ono sai ia ma whaamalosi se walo ia a ua le fo nei tau sanga ia to whaamalosi tau sanga fo ia o atu nuu nei o atu nuu o avanoa ele ngata I ngā ruenga o a onga so se vaenga ia puilele su e ilu mana I o tātou whanau ia ua tātou te whaasea I le tūlanga o iai ia lātou whaiunga o lātou tau mawhainga o a onga le netau sanga ia ao ngā ia le whaale tonu o le tau mawhai le netau sanga ia to e ti matai fo I le upenga ia le tau sanga fau ai awale ote tātou I whanau mawhai I tala o ile le fia ai ia ma awhai nai o lātou loto ia ina ua taunu atu le lipoti ia pol na fu isa e halu lau ngatongi ia e le lau ngatongi ia ele I laua mai ia pele I tu lunga se ua tali I po se ua fine e alu e maisana ia ele fu ele o whailonga ia ma vaenga o lo tapene ina e a onga ma whai a onga ia e tau ia e fo I le tau ti ngā o le tamaititi le whaamania ina le tūlanga mua ia o mata upu ia aile o le au ngā ia ma le whaamoe o mea nei o a onga ia malama le tamaititi ma ia poto I mata upu e pe o nā o ina ia wale anga ilu mo lātou o langa ia ua le sa I tātou pe le maua se whailonga se o walo ia ua fu I whatus tu saina se o walo I tamaititi la na sili tamaititi la Sāmoa lo na tūlanga la Sāmoa na ipu e 5 pe ono ia lau ngā tongi ia o na tusi pasi ma ua fo nei avea mvaenga e tātou te e loto vai I tātou ma a fia I o tātou langona ia ona o tūlanga uri whapea ia lau a ta maile tani o le li la ia ai le maua se whailongo se ua fine ia le ai le o le aunga nāma le whaamoe o mea nei o aonga ia a o le tūlanga ia tātou langoina o le le tūlanga wo I le tau mawhai na ia tātou walo le nei tau sanga ia tala no ia ima toi whaamalosi ai ia toi tau mwhai tau sanga fau e fia I fo I lātou ia malangona I fo I o lātou loto pe alu atu toi ngā whautuanga le nā ia a pe le leila se uta mama se utina o lea e langolango ina la uta mwhai e ui lava ina o le aisa so utu langa po sa uwhai longa e mo le tau sanga e whaaftai o le langolango na i o mātua ia maa nei a le momolinga la o le whi au whapena ia e ofi ngofia ina I whanau e whai ele momori o lou leo o opu e te tautala iei mai whaamalo se ua tali po se ua fine ina ua le manuia le tau sanga toi whaamalo se tau sanga fau whatala watu ia whata manu ene te ria lupe o manu malo whaaftai tere lava le mafta mai 25 minute te nei le tu la se furu maritasi tari se furu lua o talafau ma tala mai Sāmoa le si whanga nei la moe Wellington ma nei le ua sul le la le taimi nei ia sa awa mai ta na le la sa Paolo foi ia le wai atu whawhatu le tātou vits whasala lau le ua sul mai le la le taimi nei tau le foi ma vele ngā vau mua ngā vau mwari ngā whale ma te unga whale ia pia whapeo nai whailau te unga whale le taimi ia o ka se ma nei o le tau le si whanga lau mua nei ma na musika whaafia fianga tui whiwhiloi ia alof te lea tu tātou watinu ia wai pala tau mafutanga to ina malo matua au wane ngalo ala fuala au mala poi me fatalo vatu le sunga nati vo malo nati fa te tele lava le mafta mai
Oh
susu i la au sasala le punga la au mata la uau e tio fo i Sāmoa fai o na tai au e amatanga o le aso whao popo o le olanga tai au nai mata ni ufea ngai ma le ata e tala le lei ua so ai nei Sāmoana so tu tau pau le sua malie o le vine ula o le lupe luma o le moso oi pua e langa ali ua pua ina mai lona manongi e aso ua foa ina i le Sāmoa moni e tio fo i Sāmoa fai o na tai au matanga o le aso whao popo o le olanga le tae au nei mata ni ufea mai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Sāmoana Sāmoa whai o na tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nei matani ufea ngai ma le ata tala le lei o aso ai nei Sāmoana le tio fo i Sāmoa whai o na tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nei matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Sāmoana
Fianga ma se fonga mari te mata ya la mata me alofa yo pesenga ma fa fianga le Christmasi le o tato ya ma sina le Christmasi ya ma sina te sema o to luas fulta si minute na tale o se fulma le lua ya ai to fa malo atu le te mi tato o tunu fe la na tenga lue ya ma e fa fonga mai ai le tau tua le ni si fonga lo mua le ngata i lungo tato upenga te fa ilangi ai fa pe foi lungo le tato frequency le tasi ono te si ma le tasi fa mo ya muri atu fa tai tele ma fa malo ma ne ye me le lo finga lo nga la tati ale tu le pu la pu ko sa mo ya uta wow te fa ya tu tasi foi le tau mafa ya pole ale tunu ya o le koko Sāmoa tamala le atu sa pete le tau sami ia il taimi e foi le fail tau maftanga po le tai au uri ai moa le koko Sāmoa so le matua to ale le lomo ia o le tūlanga na ia ua manongi li koko Sāmoa tono matu ofisa ia ua matua o tama ona atua ia manongi li koko Sāmoa ia ai manatu ia o lo fai au tōko pai ia o au tōko koa leisa o au tō falei pani keke ia e fai ele mahalu tae au masalo na ua umale mahalu tae au na i matua tausi ia ai wani inga le tau au na isi koko Sāmoa fu ile le popo le tama to e 2 minuti na tale o le tūla se fulu ma le lua tala fau ma tala mai Sāmoa pe atari se fulu lua ia musika le uli se pa ia le tasi mai ale tata o langa i lungo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ai wha awa pele tata o maftanga se ipa ili tūla tolu i le fia na nei ia stai fo ia wha tasi mele usia tasi salam sem ia awal wha wino le tata o nanga ia se ipa ili tūla tolu i lungo tata o penga te whailangi ia ai o aso pisi wha pe nei ma taimi nei o le vaitau o le tausanga i so se tausanga ia pe ia ona mātou tala no atu ma watu le tu a lalo ma le wha amanatu i taulanga wha atau ia mata i tū vaenga o ma la wha pena ia e o lau ta avale le taimi e te alu e tau ona loka le lei ia wa le taimi nei i o matua popoto ale au ngā oi ia e tatala lau ta avale pe ia o le mea fua pe a tatala au ngā oi tu lou ale nei tae ao ia lau ta avale misi a ta avale ki taunga tāfo i le leo le nau e a i le au tupulanga ia tautua nala pe fai mai e paka lau ta avale luma lau fale i se ao tea le mumu o le i le susulu le la ia e peia o le emoringa oi e tamasao na o lau ta avale ia le mena e watu pere wha amanatu ia loka le tātou ta avale me se fai pe au i taulanga wha atau ia e fai wha atau ma tā penanga o tā pena mamau atu nisi o ainga ia war Christmas ia o nisi o ainga lai na amata o na whai ala tau wha atau ia ta pena mamau atu ai e o atu le vai aso Christmas ia ua uman tā penanga ia o na le to e ileo se pole ia ai tautua na ton o taulanga wha atau e o whai lau ato le asoa tātou tina ia masani o na wa e asoa ia ato le tele o tupele te tonu ia e pei ia o le emole mata le se ia tama sao na o lau ato to e fiu e tudi ia e me se fo i lungo penga te whailangi pe ona watu pei tātou telefou o le nei vai aso mene vai aso nte nei ia le tele o lau tau wha avalea i lungo penga te whailangi ia e ngau ia utupe ia ma o mea tō tino au ngā ia e mese lava le taimi nei ia wanau lava le tanga oi mo mea o tupe ia o le tūlanga nai pe ona ina na whaamanatu pe le taimi nei ia ale la tātou mafuta pe le tautua ni le si fonga lau mua i Wellington ia se ipa ia le tūlai si fulma le lua tala fau ma tala mai Sāmoa ia patalo fatu le sunga ke leni pe ia ke leni o le wo o ifiti a ke leni ona wa malanga e taunu atu ifiti pe te malanga i Sāmoa ia pula minaka vakalev ya sa fa longo keleni ya manuia la foi le taunu atu ai nai fiti ya pona te alwa tu va ina i tamaiti nai fiti ya keleni ya pona foi malanga i Sāmoa ya manuia la valto anga ya tu Sāmoa mfa tete ya pe fai mai saunga le mu ya tu una tu taunu ya e pu e nisi to va ai malanga nisi atenu ya le sas me le fa tete tatou ia i taimi whai ngā malanga misi atu nuuna o masani o nanga i tātou atunu ia e whai mālolonga ai mo le tolu le whai tū la i ona toi pu ele o leisi wā ia e whai malanga atu isi o tātou atunu bea whapeo Sāmoa nai malanga ia manua whai ngā malanga vai au fuala au o i lava e maua ngase leo le ngungu ia ave au fuala au ia lava au fuala au pea e malanga i Sāmoa
ia ona mai ustai le tulanga nana la pata ia o la fo mai ia le na ia mata tu na ta la vai po fai lo tu pui o keleni o fai lo tu yo le misela a keleni ia na tu na te malanga tu Sāmoa ia tonu na ua sila fia le wa keleni ma sani ya fa longo le tato poka la me mal tau tua no winga e le ma se fai le ma se me o mis ni no lava ta pena ia le sunga keleni tu lau le swafa ia ona le malanga pe le malanga Sāmoa ia tau tua na o lava e malanga Sāmoa fai lau tu pui o au tu e tau na fai pui ai o mai fa mai ai mai se au tala vai ia lava au tala vai ave ba ia ta pena le pepa na fa iloa i tato officer so fu malo lo ina Sāmoa pe tau nu le vale o na o umo na fai o tui to se fulu 5 minutos na tale le tu la se fulu male lua le si fonga ne la mo ni tone man fa fianga bisbesenga se filoi ya o manong ni la mal koko Sāmoa tono mato officer o tau le fo i mal sul matango fio le la ya in le time le tai ao
whamawhaenga tā vita mai o nā tana, ia manuia fo i whamawhaenga o tau leo le ata pena malanga, whelawa le atinu le la e malanga iai, ia manuia lawa whamawhaenga le ni taimi i maulfta ngisi tātou i masani o na oi whae e waa, i o talela waa fo i nā lau tautangi atua i mata ita pe atalu atu nulai waa lele, i o fta ngisi mai nisi o nulai waa lele whainga malanga, ia mawhaenga i o nulai waa lele, me se lava ni tu pale o mātou ta mā, io e, tate mai ta wina mlai wa alele mātou Wellington e pa, wal tele o taimi o te alu mlai wa alele. Ia, ole wa ingana tate wa ai pe a malanga, pe a ta pena whainga malanga, ole a malanga, me se a pe a o ia tina, fulile e malanga. Ia tate wa ai a le tele o ta mā, i taimi o wha mā vaenga, e ta ngisi ma, io. Ia lo pole misia le maftanga, ia, po misia fo i wa o ta mā, tere ne whai aso ia tina, ia, awana te tangisi tātou pe au tina i mea whaia lato ainga mo e se i o lato ainga. Ia ai whaamuni le mata mai tita maa, a whonga mai tātou, unu te vais ta maa tangi o male wa. Manua whainga malanga, o alawa fo ini vaenga e te fia, si la fia, ia ma e le o te leo malam i mea tūlanga tau passport Sāmoa. Ia olo i eli tātou official i komsina Sāmoa i Wellington e mana o te viri ai, ia e tari fia mai lau whainga luenga, i lau finangalo pe ai mana o e fulele te viri ai te fia tala noa i mo tūlanga i tau mea tau passport Sāmoa, ia mani vaenga wha pena au ta pena i lau whainga malanga. Ia o numero ale te viri ai mani ale fulele wha mau lalo numero ale official le komsina Sāmoa i Wellington, ia ole o whawhitulua o iwa lima tolu, o whawhitulua o iwa lima tolu. Ia viri ai, ia e tari fia mai lau whainga luenga ale, au le leifo i lau whainga luenga ale hei komsina Sāmoa i Wellington. Ia e fia siasi fo iai te whairo i lau whainga luenga, ia male whionga i le komsina, ia ole atuatusi lea, ole tasi A, 1A, Wesley Road, Kilburn. Tasi A, Wesley Road, Kilburn, Wellington. Ia tapuni le tūla o le A45, masani o tapuni le ofisa. Ia e fia, mana i futi e e whaasaviri ei ma. O tala noa ni vaenga te fia malama ia te pena lau whainga malanga i Sāmoa. Mai se lava tūlanga tau passport Sāmoa. Ia e tali fia lava le whainga luenga pe tau nuatu. O tala whatu le whalitua e amiria whaamuana, whaaftai tere lava le mafta mai. Kereni, oi o le ta whaola te māloa, i o le holiday o i fiti. Ia, alo, mana ia e whaia mao i nai, ai nei ta maiti nai i nai fiti ua. Lewa fwoi le ito e whailoi i nai ta maiti, kereni. Ia, ai, talo fwoi le sunga Shane. Alo Shane, ia, manuia fwoi le nei ta e au whaaftai le mafta mai, i o le whalitua. Ia, Roberta Lam Sam, whaaftai tere lava, ia, natulo. Aftai lava le mafta mai, Peppa Fitness, ia, manuia lava le nita e au, le si fonga neo lau moe Wellington, ia, tāris fululua le ua toe 5 minute, ona tālo leo le tūlais fulmalua, ia, whafonga le tātou telefou, matala mai Sāmoa. Ia, te pena ane, po lalta maftanga o le auri na imtua tausi, tātou alo i tono mauta o tangata mātutua, whaafero im whatalo whatu nei taimi, mā lole ngā lulue, e le whai ngofia u tō ngā luenga. Ia awale va inga o na imtua tausi i nofuanga o loo wha nofu ai la tau. Ia mai se fo i tono mauta ngase, o hai lava o loo mafuta ma whaanga mai tau tua risi whonga lau mua, i so se vaipa no le lalo langi, i tono mauta ngase, whaafelo im whatalo whatu, ia le si whonga neo lau mua Wellington, o pespesenga su i whiloi. Ia whapea fo i naite mafuta mai tono whare pui, ia wa esasi fo i le neva i tau le tau sanga, ia ai o ngā mea uma o le sona mea uma ia atatala mai loa o i tua ia tama le lei ia teine le lei ia fulitua loa le leanga ia anga i luma le soifuanga ma le olanga ia e lofa te ratu mo o tō uma lava lo mafuta mai no fuanga nai o tono o to ese i fea lava se vaenga lo lang ia a lofa te ratu proklame ma le tautua le sifonga lau mua ia mo o tō uma lava ia o lo mafuta mai nei taimi o le tātou tautua. Toi 5 minute, ona talo lea o le tūla e se fulu ma le lua.
talo falava e le nei vaenga o telefo mai le si ufonga o le lo mua. O le fono tele fa le tusanga le partia Maori le te parti Maori le no fa le fa ngol vai aso sa fesiri ia le te inga o le vaenga fa o fai o malo. E pe ona si le fia o lo ia na I vevesi fa lo te fa le uale di mai I le parti e o fiai ia se fa unga lo te mai nei e fa te ai ia ni fai pule se tolua mai le avea ma sui a wai o le fa le tui. Pe ta I o le vai asa na te nei le na fai ei se fai unga le fa amsnonga e toi tali ai se tasi o ia fai pule mai sa a wai o ia le fon tele le fa unga le vai aso o ia lea o le tamata I fai pule ngoa ia Maria Mino Kapakingi o le fai pule o le tu malo te tai toke rau. Ai o le isi fai pule na fa te a o le li o Takuta Ferres e le a wai o ia le fono. Na vesilingi e nisi o tai o Maori sa fa tasi ai le fontanga le nei le tulanga maupo po le pati. Ai mai se po o le lei. Ia I la tau ia o lo ave nei ma tai. Whaari ai le li pelestene o lo tu nei le foe o le te pati Maori o John Tamihere. O le lei mea uma ai mai se lava o le taita inga o le lato vaenga wha upufai o malo. O le so, e tau awi nā tua ialo ia I le parlemene I Wellington ia se talo sanga lau tele po se petition o lo o talo sanga ina I le whainga malo ina ia toe whaatu mau le mata whaioi mo komiti whaafoeo a onga e whaatino ina I mana onga o le whenga inga o Waitangi I le tonu o ala toa onga. Ua whauru talaina le talo sanga lau tele o le talo sanga mo le puipuia o le whenga inga I mata upu taua o onga. Protect te tiriti in education o lo o whaaponga iai le mafutanga o taita I whono o iwi e tangata Maori. Le ta ua o le National Iwi Cheers Forum mai o langarongo ina malosi e le tele o whaalapo tonga ta wa onga I te tonu o New Zealand. Ua sili atu I le Lewis Fuma le whaafe le a whainga o tangata ua umona latu sainia I le tāru sangalu tele tālu ona amata whaatu langa mai I le amtanga o Novema. O le anganga au tu o le tāru sangalu tele le nei ina ia whaalea ngai nai ia ni suinga ma teu na whaia I le vaenga se lau luas fulfitu o le tula whono mea tau a onga. Le Education and Training Act lea ua so lo iai le mata whaioi a onga uma e la tau te alo iai ma whaatino ia mana onga mai inga o le whenga inga o Waitangi. O ia suinga sa whailo ai I le nata imi e le tamaita e minista o aonga ia Erica Stanford e whapea. O le whenga inga o Waitangi, o le matawha ioi lea a le malo, ai le o se matawha ioi a onga. Liputia mai le tu mo whale e whaau ngā e se whaalapo tunga tu mo osi I Aukilani, mo tina ia suru whai atu iai o na o sāwanga I o lato a inga. O nei whaale tonu na ta awai le whaalapo tonga le nei e ngoa o le Shine Refuge e ono te tongi e la tau ni potu ini whaale tali malo mani motels mo nisi e suru whai atu pe a I tu tumu ma le aise awanoa I o la tau potu e se fulu o loo iai. E lua ia whale o le Shine Refuge o loo iai au Kilani ai e o ana I les whareili na te nei e te tasil moenga na wanoa mai la whainga e se fulu le ana mafuai o na whaia le fuafuanga a whaia iei nisi e toe anga I atu Mosef Sosoani o na sue leo ni potu ini whanetali maloma ni motels e mapu iai I la tau. O le nei au nanga e whaafuaina lea e le Kalesia Perperane le Presbyterian Support Northern mai na whaalia e le pule ia Grenville Hendricks o le vai taimi ia le nei o le tūsanga e whaatupura I ai le Sāmoa ina o tinai le tonu o lātou ainga ai mai se pe a tele whaafitauli tautu pe a fiai ia le soifuanga o tangata. O le numera le Shine mo lātou e mo Joseph Sosoani o le o 5 o valu fitu whawha ono tolu
Ai o le numera o le telefonia le Women's Refuge o le o valu o fitu tolu valu fa tolu. Ua whautuaina e le partia le Greens le whainga malo so whaatasi o lo tūnei le foe e whaamuta ma tāo file to e whaia o nisi ala tau Port Kalame whaale awa onga mō tūpulanga tala vau whainga tā ia e ta ua o meo boot camps. Manino mai le vai aso le sa fe sitting ia e isi parti le whainga malo i te tono le parlemene o lea e iai le whaamoe o le malo e to e whaawa wai i a le tu ainga o Port Kalame whaale awa onga i le amatanga o le tausanga a sau e awe iai ta moiti whainga tā mio ma whaale tonu ala toa awa onga. Sa te ena ai le minsta le matanga aluenga e wa aia ta moiti le oranga tamariki le whaia leo seisi Port Kalame whaapea. Ai beta ai na muli ane whaai lo mai e sui o lana matanga aluenga o loo iai seisi Port Kalame ua fua i le teimi nei e ese lo na whainga le e wha moe le malo e amata i le tausanga whau. O Port Kalame nei o boot camps a le malo e fōlinga i ni awa onga mani Port Kalame e awa o inai i a fita. O le la ua whautua ina malo si le partia le Greens le malo o lotu nei le foe e da tau na tau fi lo ma whaamuta ia i tu a inga o Port Kalame ona e le aise whaamauninga e le lei maunga mō tūpulanga talavou o lo awe iai. E silia le tonu tau sanga le umi ua whale pui ai le ri ingo ia William Netane Johns tolu se furu tau sanga le matua ona o se whaala velave na manua ti ngā ina i se tangata e mahua i se whaatau inga o whala au whaasahina. Na whaamao nia e le whaamasinonga whaaitu mando i Nelson i le asforele taluai ia le solitu la fono o le neeli i mōlianga o le whaamea ma le whaamanua li ai ti ngā ina o se tangata. O le nei mata upu ua se fululua i ai la whainga o ni sori ngā tu la fono ua whaamao nia le tangata le nei o William Netane Johns i lumo le whaamasinonga. E le ngata ina whale pui o ia mō le toru ma le āwhatusanga ai na polo ina fo ile se ia o lona le sene aveta male mo le umi se fululua ma sina. E se tasi mata upu tau le whaamasinonga, e luas fultasi tau sanga le matua o le tau le lea ua whaia ne ia e le leo mō nianga o le whasio si tangata. Ona o le whaalawelawe lena mali waise li i le pitanu o Mount Wellington i aukilani i le asforele taruai. O lea whaalawelawe tusa o li potia le leo na tupu i se whale i le awalengo o le Harris Road i Mount Wellington. O le tangata ua umai le soifua, na oane o ia i se whale mai i Lund Avenue i se tūlanga ti ngā ina ona o ni manuanga mai se anga ese sa muli ane umai lona ola i le whale mai whaalia le leo sa fia le neitangata i se misa o le talavau le o mōlia le leo i le whaalawelawe whaamoe e oane i lumo le whaamstonga whaaitu maloi au kilani i le so ai o loo wha waupea sa i ngā leo mo isi tangata o loo masalumia sa a fiai i lea whaalawe. E te orua tangata na awe le whale mai mo tonga fitinga ina ua lawea ro la waafi sawa i le teimi o tuunga mo le sa ilinga le siumpini a le whaalapo tonga o le New Zealand Jets Print Association i le Wairarapa i le San Nafi. Whailo mai le asocio tuunga waafi sawa New Zealand. O le nei whaalawe na tupu i le taimulusanga mua lava o ia tuunga waafi i le aso na nafi sa whaie le waitafe i tau Herenekau. O tangata e lua na manunu ai ua tau fia nei mo tangwhitinga le whalewaite le Wairarapa ai mai ua whaliputia mai le solo munuia. E le tumutumu o le motu i saute e to tasi le tangata na manua maa whaina ona o le mu o le whale o se ainga i le nua ingoa o Waikawa i mātu o le ai o Picton. Whailo mai e le ofiso le tine mu ma whaala velawe whaafosei le fans o le mule nei la waudia le San Nafi sa a fia il fonga whale lunga o se whale fonga whale lua.
O le isi mu sa li putia lea mai i le nuengoa o Broomfield e le mamao ma Amberley i le hawa uli le sa mai na whaania le fans o le nei awhi na mu ai le mutia ma le vao ma so solo ai i le matangi mai lua ni valele helicopters sa fisosoani i le autini mu i le tautonga fitia o le awhi. Tō tele tanga te lau i loa mai whafo o le a talimalo ai le lau mua i Wellington i le nei vai aso i nisi o sauninga te tele o le a whai ai. E le ngata i lea ai ei foi i a meli lau pasese o le a whea Wellington i le vai aso nei ma au mai ai le whai tau fia a wheo tūlisi ma ta ngata tā whao mai mō mai. Whailo mai e le pulenga o le ai o Wellington o aso e lua i le aso se fultolu ma le se ful ma le whao tese ma e mauti no lava le te leo se vanga tupe o le a mau ai mo le ati na alta mao a inga Wellington e awala lea i au nanga i whale tari ma lo wha pēr ma whale ainga ai mai se foi o ngā luenga a le au whai ti whanga. O le te talaina alo ia o le ata ti whanga ingo o le eiwa ta Fire and Ash o le awhaia leila stona i se fultolu o te sema, mai o le sauninga tele, o le awhatasi mai ei nisi o whetu i longa o ata tifanga, e pei o le tamatai o Kate Winslet, ai whapele li o Cliff Curtis, Sam Worthington, whapea Jermaine Clement, ai mai se o le li whaatonu o ata tifanga o James Cameron. O le a sa vali lato umanei i le kapeta mu i le sauninga wha apitoa e whaia i luma whaleane o le whaletifanga o le Embassy Theatre mo le talaina o le nei ata tifanga. Ta ua mai e le pulenga o le aio Wellington o whaia ngā ruenga i le teimi nei a wā le wha mamaina ma le wha mātanga o fia ina o whale a e wha pēr ma awana i te tonu le lau mua a wā i le sauninga ai mai se o le sila mai e le laurangi i whafo, ai le ngā te lea o le anga i atu mo aso fia o le risimasi ma le tausanga whau. O le astona i le whoi aso nei e whai ai le Waitangi Park, i e pesenga o le kirisimasi i le Christmas in the Quarters, e amata i le sefultasi i le tae ao, mai te tala i whoi le lavaso, ma le whaalinga tele o ata a le whale mata anga o le te papa, whaingoina o le Breathe Mariora Digital Art Experience. I mea tau tā longa o le aso lulu nei fo i le aso se fulu o te sema, le amatai le malai o le Baton Reserve i Wellington i le tā longa whaita wina lona lua o ki le kiti wha le vāo mālo i le vāo New Zealand ma le aua le West Indies. E isi tā longa o le ausoka li i New Zealand, le All Whites, o le atau vai le Pool G, i le tamunsanga o le ipu o le lalolangi, i le tausanga fau lua o lua ono. Wha mautuina le tūlanga i le seialo i le na whaia i le Washington DC, Amerika il whaingon vai aso, le asa wha tūlanga i au mapuru e tau vai, i le tamunsanga le nei le FIFA. O isi au o le Pool G le la vea i New Zealand, e awhi ai le au malosi a Belgium, ai whapere au a Iran, ma le au a Aiko Pito. E manatu nisi e fōlinga tau whaingo fia mai le pulu lea ua la vea ai le au soka a New Zealand. Mai le au whainga se fulma le lua o pulu o le neita amunsanga, mo le ipu o le lalolangi le tau sanga a sau. O ta alonga le au a New Zealand i le lātou pulu, o le a whaia leile ai o Los Angeles i Amerika, whapea mo le ai o Vancouver i ka nata. O le aua New Zealand pe o na sila fia e lona valu se furuma le ono i le whaasolonga o au soka li i le lalolangi a toa. E whaatusa lea i le aua Belgium e tūlanga valu i le whaasolonga o aua le lalolangi. Whapea le aua Iran e lona lua se fulu ma le aua Aikupito e lona tolu se fulu ma le whaa e le whaatūranga nao au soka a le lalolangi a toa. Whaeunga le nao le nei vaenga o talafau. O te toe whaatalo whātore nei asonga fōlu tātua tano
E seisi whaopopongo tala ni mea lo tutupu tātua tunu I Sāmoa o si mai elo whaafonga. Ua whaamaunia mai ele sui kom seno leo le ia taua Samuelu a whamasanga o le whaletua o se tasi o suisi ni o le tanga ruenga o leo na whaamaunia le tanga fio whala au whaasaina ma le awa malose ina ua mai o na whaatino su e suenga o sui o le pulenga. O le whaatara noanga talwe nei a le taitai o le atino le fionga le laude le maali topla te vau fosi smet ma le autu stala na ia whaati ai le whaamalo sia o le fio suenga mo whala au whaasaina mo tangata whainga ruenga umale malo. O le mtanga ruenga o leo sa whaatino mo iaiso e suenga a o vea i le fionga o pa aulongo Tin Filippo ma kom sino le mtanga ruenga. Whaamaunia mai le fionga le kom sina ia whamasanga. Usaranga su kasi ma ko ma fai test. Mari su kasi ia e kasi e apia vai nga test de menere cannabis. Ai wakusa o kolo me ko komoli. Ole screening ia le methamphetamine e le cocaine kusa kasi kan detect kusa e not detect o mai si me a detect me na cannabis. With the plant test. Olisi kanga marisu kasi le executive member ole alcohol o kanga kana le detect cannabis ole executive ole civilian staff Sau noli ata ole sa ole te minei o Yesu tula fono mtanga lwenga o leo e wha malo loa se sui o mtanga lwenga e wha mao nielo na wha o ngao se whala au wha sai nei teimi whainga lwenga sa ia vanga na ai whainga wha vai lima te ita ina i ngā lwenga le malo I mta upo whapea. Ika kau whakula whongoinga, le testa leo, makangia mai ai, once ke positive, terminate lo. Misa menga le kau mai ai, ma le whonga leo ke mga oai. Ia le whoi la ele uma le policy amkanga duenga le gaming ai. E ia la issue e kaunga sikere advisor AG I le fai e le policy alonga outcome pe a positive sesi e terminate. So o kai liko isunga inga ia mauki ngoa e lofur fa malolo e le stand out le acting. Once a positive ai oe malolo. So le menga le manga o ia reflect mai menga. Iko kongo skula fongo inga ia liko ia malofo le aunga akoa ia mamaka ka me fakingo nga luenga. Ma ua wha maa vai lea sui le pūlenga mai mtanga luenga o leo. Peitai wale o le mafuanga o le suenga lea sa whaatino I anteia. Ai o ana ia lava fuafuanga aru I luma mo ia lava. O le cannabis e pei o na sauno I le komsina. O fuala au e pei o le marijuana. Le foi o lo whaongai ne isi atunu o se fuala au. O le asole o le a amata o na suesua e le whaamasinonga o whainga pālota. A le tu malo whale a lili numero mo mua. Le ana manu malo mai le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe pomuna nuku o ne semo. E to e tasi le mata opo whainga pālota o lo whaanga solo nei, o le whaawa wina le o le suenga, e na ua te ena le tālo sanga a le na tangi le mata opo, to I loma Lancelota la meko, e to e ave I tōla na tālo sanga. A to ai ma le te ena fo o le tangi tali a le fionga le whaipule, e na ua whae loa le whaamasinonga e le mawhai o na toi ave I tōla na tālo sanga. Mai pe o na silfia, ua talia fo le tālo sanga le vanga whaapo whai le JPP, e na ia wha wau pele ma tā upo. E na ua mai o na fo le sia I o maua le tua le JPP, na o lato fina winai whainga wha soli tu la fono ma whainga wha la tua wha to sina, na wha tino le teimi le whainga palo te tele le ua mawai atu. Mai o le fo ilo I longa, na fofonga ai le whaamasinonga ia mau na pui le tala noanga, a le fionga se tasio sui whaipula le maota, na mula ulu sami leota, na tā uai le a fia o se tino tupe se lau wafeta la, na tutongi anga I le fionga tui loma, ai toru se furu wafeta la na ave mo mua ele whaipule, patasei ma se vāenga le whaatala noanga na pue, o lo tā uai le fitu se furu wafeta la, na ave ele whaletua o I inga, o le isi fo I sui fai pule. O le tae au nei, e wha wawele mta au po. Ua ngā rurue whātasi nei le to manga moe popo ngā tia, male mtanga ruengo pisi nesi ala manuia maleipa,
E le whaawo pe o te e atu pe tawhi e sesa wanga i te tonu a inga male atunu. Le olo whaanga solo nei te tonu sa ia a tō le whātau sanga. Mai na whaaftai e re ngate le malo e whaape nā whaere pūlenga le tō manga mo e popo ngā tia. E le vesoswani mai al malo au whaatasi po le UN Trust to Fund Project. Le olo o lato whaatu peina le ni whaama i te tā ua. O le tū malo sa nganga numera lua, le olo ngā lurue whaatasi nei malvaenga le tō manga, whaatasi e malmatanga ruenga, e na ia mauti noa ia saonga le muta tonu ainga whapea foile atu nuu. O le whainga pa anga wo sia nei, o le anga lurue e le komiti le tū malo le male tō manga, a toi malmatanga ruenga o pisinesi ala manuia maleipa, e na ia whaia whaatino porkalame, o a onga, e na ia mawhaio nā ngā isao i lea o le whaafita auli, ma ngā lurue ai ini fo i ai. Ma le tala whai u, o le ua silia nei ma le lua vai aso e le itoe maa losi lava le tai whausa songi, a le matanga luenga o leo ma whalipui. Le sa ngafa ma le sa i lia leo whala au whaasaina, e leo tātou wafu whape foi lo tātou malaiva a lele whaavao maa lo. Vai loe le a taua le sa a whamasanga Sāmoelu. Traini wo ngare le mai le whai mawhai traini, le whapenga maa sa e le mere ko kongo e a. E le leo le ngai ei, o le leo le ngai o le e qualify, o le henda rai al maile. A o traini wo ngare le mai le whai mawhai traini, le whapenga maa sa e le mere kongo le aisa le whai le practice a. Haka kauma kawa e ele me whapikoa. A pe wale ka wānganga pe e maa sa e le vai ni mo le maile ngai ni foi, runga le mea ngai apo le social le maa ngava le maile ngai a fie ko. Mai ua whaamaunia mai ele i a taua, ua whaase e ese i le malo le malo le sa ngafa ma le tausinga o le tai whausa songi. Ai ua whaanga solo Yesu e suenga, pe na whaia ma le mauti noa lana ngā yuinga lea, pe o se lape ele fuafuaina. O tala fawia mo le amtango neiva yaso, ianga le leile tue fuafuanga la whenga i masio tātua tino, whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Silence, just at holiday time. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, twinkle bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all of us, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells,
Afai uma le leile nei tau sanga e tere I malanga I Samoa. Au ala le pole. O sa unia nei le titu sa se avanoa e te ono manu ai se pepe malanga I Samoa. Ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi. I le mai casual titu sao. Tau ai ngai Samoa. Ona maua leo le avanoa le se I le aso limo Januari. E mawhai foi ona e anga waa. I le se I pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufoi I lau ai ngai Samoa. E iai nga ole nei whaapitoa. Sekia titu sao. Le se funga la mwe Wellington e luas fulu maleona minute te nei le tula se fulu male lua musika malo longa le taimi le aso fenga le tinu ye tau maftanga ye talinga aso le taimi le tato poklame ye tono ainga tono falefainga luenga o malo lo mai nisi wa ia nei fa malostino e talinga aso ona toi fa awai foi le nga luenga I le tula tasi ia malo fa malosi te msalo tato ia te pena e o vai aso le Sāmoa po o vai aso nei te loe le ima seisi o toi fa vai nga luenga e o tala mo yale na e oi wai tasi ale waenga la tu mata e watu ai ona uma nei tai ao asolulu astofi ai malanga I Samoa Freely ia pole vai aso foi lia no winga ta tu ia te pena o ta fao ia malanga I Samoa vai taimi o kisimasi mas fia ia ili tauna e tu fa vai nga luenga e oi no winga o le tala a fa pe o la ua fisiliatu o fa ya tu lo to lo se malo lo mai wala vana I tu la fa nga luenga lo fa mai le ai se ilonga o mai mato pule ta fiofia o mai o fa malo si le fa le fa o sa ta tu fali va vai le ma nei o to inga me va pena ia foi mai lo la ia ile il tau sanga fo ia January mataulia le na vava nga tale o fainga luenga e sawe malo e le malo lo wala vala I tu la fainga luenga ai le ma faia il to inga so fa pene ma faia so nei ole lumana I les fia Christmas ma tau sanga fo el te mi vava nga ta yo istanga ta fainga luenga tinga le fa mai le pule ma le o fainga luenga wa o va I tu la fainga luenga ai fa mai se to mai ni si tu la e o foi le ainga ma tu a fi wantina e va o ia ila to a mi se fa na fiu nei fa na va de e so malo lo la va na se vai na alu e o va le va so anto ante nei le fo ala a mata nei va yaso ia le fo ta o mai la o va la so fo e ai le ma fa ia fa mai te malo le ai le ala fa talia o ma tu mai a woni si o to fenga wen mo te ia la io fa le tina ma le woni si o to le fenga wen tu mai le la o fenga wen fa to malo lo a pe al te mi la o so le valele a fa pela ya lu vaso le no winga le vaso a to al nei ma tu wale malo lo al te malo ya wale yo sei tu le lei wale fenga luenga ala e ma fo fa tu matai o le vai aso fo ia o le amalanga I te whao I Samoa ia ia fia Christmas ma tau sang fo ia tamala le o fo I mai nei la to fo I mai o mata whao nga vole le tau sang fo to fo I mai ia January po February ia aso mua I nei ia ava bela tau nu mai nei ia matatai o sa lo fel malo longa o tai o matua filti na fango matua filti na fan e fango to I sunga lunga fa mai se pe ya o taulanga o na pitole o vai ya malo fa malo singa luenga le nei aso mai se o le nei uli ya o na na tala fa le tu atu o ta fa ya awon so na awon na wala velo wa sa mo mela o va YouTube la fenga luenga le ya umalo ye tu la na mai te fenga luenga I lava al fale malo lo yo ai ole wa luas fulu iva minute te nei le tu la fulu lua va tala fatu ya felila malo va tai ya o palisina ya va te tele lava le mafta mai ya la tatu o musika te mine yo le uli o ka semana yo le tau ele os ma lo si suru le la ale ma lu ia Wellington ia e se le to file mu o le ma lu o sa vili o le ma nei o se suru le la ia elenga se ele pa o vale se me vo le ia ina ia Wellington e o le vonta no foi o ka se le anga le la umua e se le ma nei el tafao ma le no fo ma te le loitanga te e fai ma o yo kilani ma no fo ai pe o isi tu isi vai ngo ni sila plan ma fu anga le ona mu o no ese mu Wellington o la o vai a Wellington o wale a fas fu luar se fonga la mua
Ole mafuanga, ole suafo, ole fianga, o ulu tongia, o ulu tau tongia, marisunga fai, talo yakopo. yaso walu safaita ele sewa talela vae pasi umutua uave loloto setasi no foita ilema asiasi alui
pele Uae pasili se tasi Esa afila ngona ule alofa E tutupu peyo ni va venga E fai ngofi elona va upuina Fai ngata lona la ina E vai ai la ngona Aoleta talo e fama lo sina Le mautau sinonga ileo Talanoanga iaso faiso Selomanahi moi taua Umileo la pefa tasia Uailo lo ualofa ia oe Malo uata le amate momoe Tata faonga Lengalo ema natua ai oe Esa afila ngona le alofa E tutupu peyo ni va venga E fai ngofi elona va upuina Kai ngata lona la ina E vai ai la ngona Aoleta talo e fama lo sina Sante momo ai fama silitofo Nei malo ai toi mangoto Tafia pale le alanga le taptai Nio le anga ai fama malumai Fai manu o faiva O teta se ai tu lilia Te tongia i paso i tua oi Nileanga o te tau a beina Esa fila ngona le alofa E tutupu peyo ni va venga E fai ngofi elona fa upuina Fai ngata
Se fo male le sunga ya tuna matia junior vailua ya male pese o le tautinonga leo o le ngona le pese ya afa pea wa umalene tausanga le watau mai ya te sema na fai me lava la tautinonga le tinale ainga ya o le a su elonga wenga ya Januari tausanga le nei ale o mai ya te sema le imosa nga wenga ya na tautino yo matua ya le melana tautinonga le yo Sāmoa nga wenga ala fa tu ana yo matua fa me le imosa nga wenga ya ai o lo tafia ye nai fa na uia o tava ya tu le wa tu wa onga le o mala tu longa tongi ale wa va tu a mata ona o fulele part time ya il termine o le tausanga e fisa so ani ni matu mena ta utamiti alo lo fai matua ya ole mo lo part time il termine o le la tu wa onga o lo nga lo ma so ani matua al toinga tamaiti foi lele na fai ta utino ngai matua ya o te maua lo nga luenga o fa maoni lo ya i te le to mission nga luenga ale i atoa se vai aso ya wa mata ona wa mata ona o fiu na yo matua va tu sekila walam ya amata nga luenga le fal va veao fa te inga ya pe amata le tolu va veao la nga luenga ya na ole lua so na seki ile alam tolu lo aso ya te ane ale tolu wa te ala wa afale tolu la fa so lo tu le fale va veao la fa pe ma tu o la we o nga luenga te tangi le telefone le fa nga luenga o vili mal pule o fe o ya lo o fe o ilo watali mera na ta o tino nga le yo lau tau tinonga na whai o mātua ia anaua sa o ale amatanga le lua aso mua lau tanu e whai ngā luenga ia ena tolu lo aso ua e whaalonga tunu matua ave vela e le whai ngofie le olanga ia te ia la ia wale o lau tau tinonga ia ole na ia ole nai whamanatu e hao ngā pese mele yo pese tele o pese iai ia whi au tā ua o lo momoli mai iai ya e pela al pese le sunga junior tuana imatia junior vailua ta utinonga leo ya afa pea o lewa o la ta utinonga na fai ya o se talfia afa pea wale o ala ta utinonga sa fai al amtanga ta usanga ya ile o talfia na ile o se me alo fia fu na mo lo wainga yo na ile o ala ta utinonga na fai no vinga yo o man fa va la va mene ele i o ala tau tinonga wa tau fao o tau na sui ava pe wale o tau sanga nei ya amata lo Januari fao o lo tau tinonga ya o mo fina pe fo na fa lo tu fu le la time proclam atarta ai ya va nga fu lele te wangalo a mesia ya tatu po lua ya na wanga ya tu loli la pisi o mo na piki la pisi na le la pisi la nu mumu ya ale wanga ya tu la pisi le loli la pisi la nu sama ya esa ya na va ai mena le tatu tua ya va nga tau e fa manatu ya ava pe na wangalo la pisi na ave luma na wa fatu alwa tu nei ya le loli na wa pasi atu ma il tatu ofisa ya o piki la pisi sama va ai la tu tele mo ni tau tua e fa pena o le mea va ya tu e foi le afia o mai tatu ya fa manatu atu ya ona tato perua na wanga ya tulo la pisilan me mat lam sam o talo fatu ya la fafa a perese mai na i blockhouse bay mana yo le piton ule blockhouse bay le nof e file mu ile yo west o ta fo new lean fa solo tu blockhouse bay Avondale esa ya na e tele lava la fafa perese ya le mafuta mai o le o to sfulu minuti ana tale o le tula tasi o le sifonga ne la mo Wellington manuia fo imalo longa le te milaso mai se la tula to amata nga luenga tasi ya o fea la fo ise vaenga o e mafuta mai ai tono la nga luenga tono la pasi o la loli o la taxi o la upa ya o la kiliva meli fa to le pisi o kiliva meli le mela o ya isole ya maloa le on sai ma nei foi nei to fa malostina na le nei ta o kiliva inga o meli foi le o pisi auto si venga wale si Christmas bye bye
O le o tātou iai le vaitau o le Krismasi. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Josefina mai lava pese le tia maa ina ua toe 5 minuti o le tālea o le tasi. Sāmoa, i lunga o le ala leo le tasi ono, te si ma le tasi wha mo whaaftai te le lava mo le nei aso, whaaftai lau tāpua inga maa lo te talo, wai i mo le manu iai le tātou onanga i lunga o le tātou tasi ono te si ma le tasi wha mo. Ea, e manatu sa whaafifeina ma whaamleina lau whaafonga mai, ia i le nei aso i tātou poklame whanga solo, ia ae mo le toile nganga whaaftai tele, wha malulu atu fo, ia ua sala fo i senga ngana, ia i lungo o tātou maftanga le nei aso, ia wha mangalo se wha le tonu la wha ngā luenga. Manuia le anga i atu, ia le tau wha mai ino ngā luenga le nei aso, le tātou tenu o lo malolo man le taimi, manuia fo le tapo i ngā nei mātua. Manuia tau maftanga ma le sunga tā sesa lela a, se e mai tā sesa wale wha uino le tātou unanga i lungo penga ta wha ilangi, ia se i pa ia le tula tolu i le fia na nei, ia ai ia manuia lava fuafuanga le nei aso, ia ai mai se ia fia o ele tinu ulunga la wala tau sia pele saunga le mu, ia ele nei taimi, ia wha manuia tele lava le atua, ia ai wha asoi fua ia mo le nei taimi, ia le la tātu pese lea, ia ona se mai leo le sunga ta sesa lem sem, ia tau te mafuta, ia ilunga o tātou penga ta whailangi, ia ai manuia fo le nei aso, manuia mo ngā vau, wha manuia le atua le tātou tinu, wha asoi fua ia. Lene wa mata no
Fitu minuta te ele tu lai e tasi le nei fo i hao huli ea o le teimi le wha ngā so longo vai ainga ea matau mawhitanga wha marastino te fo i ere malu le tātou te nuu e tu langa le wha awa wino ngā ruenga mawhaiva lo whenga iei le nei aso fua le amatanga le neva yaso wha malo fo i wha aftailio se a tasi mtu fue sa tau tolo ina mai le tau malu ea ma a whenga i fo i ma le tātou tau tua mai le amatanga le nei aso le tai au ya se pa ia mania oli manatu ia o lo au manu me o lava i le anga le ma le te inga le tua ia se soifua i le na pito ia fa pena fo i tu tua le se fonga le mo ia i lona office au tu nei e po le lua mai tau atu i le tūlanga wha amaru malo niso vaengo le atunu pe ona au mai al talo le tau ia nei lava i le tūlanga lo i le tātou office ia lo o langi le lei ia masolonga le lei mea uma lava i le mai tau watu ia o sai nei lava si te mai teimi pupu i lando le taulanga ia i le senta ia o lo o ia o lava singa lava i o le aso i whaataunga ma whainga o tangata ngā lulua e maise ia o au o nanga ese ia e matua mātango fia lava le ni aso le mai tau watu ai tātou te talo o te leo loe le tala le tau i Sāmoa le teimi le nei
ai mai tau watu inisi o tunu o le Pacific kai pe o i fiti la le temine le sole mai tau watu langa atu I suva le matua lolo vai o le telo no whanga foi le lolo wahal tau man mafo te munga e man tu wala tātou I Sāmoa ia wa sil fia o ma le tātou tunu o le vai tau le nei ia nga ia tu le whai o le tausanga masina ma amtanga le tausanga fau e ala vai tau foi le o a whama ma matangi ma rosi ia ma le lolonga e a tātou tarpe le tuina I te ia tu le soifanga ma le siso mango le tātou tunu I Sāmoa e se whai ungo le tausanga manuia ma le whire mu le umalanga atu nisi sa la whai ia I Sāmoa ia mo fofanga whale ai mo lewa na tau foi lea whaata oto mai ma tunu matai mai ere whae ungo le tausanga o nisi le whai poiponga le so mane aso tofi ia o vaenga tā ua ia o nisi o tala ngā teu le o malanga tuai ma ua fo io le ia ini whai ngā malanga ia e a ngai le motu tele sa la whai ma o le me mauti noa o le sa iringa tā o pa sese le temine maa vanoi rungo wa anele o le temi fo le nei pito I siri o le taunga tai lava pa sese o maasani ei tātou ia whe malangai ia ai mai se lau tūlanga o le tau sa iri o se awa no fo lele I wa anele ia wa pe o le Qantas ia alu o le afiti nei ai ia mese le New Zealand ia le lau e le ai se wa e le ngau ngau fo le malanga tu Sāmoa e wha pena fo le toi te riu mai o nisi o e ka le siolo I ela to maftanga ma I le whai ungo le tausanga le nei o fofu anga I le amtanga o tausanga fau po le masina fau ia wa ese whai lale mai tau watu whai le tautua le nei teimi ia e le masani e whai le tautua atu I nei le tatu ofisa autu I le tele o tausanga talu ana amata mai le tatu tautua I Wellington I teile taulanga I tai ia a levo o si tia mai le no whanga fole nei porirua ia o se te mimo mua la lea ia wa tautua tu I nei le tatu ofisa autu ia mai ese foi o do si fia malanga mai nei mo mai tau foi lea o walu ne fai whātau e le ase me foi le tate inka lesi ai nei tatu o tunu I nei tu no ele whapeo ia wo tatu lo umare tu langa development po le hati nae ia e matua I vala tatu si o tatu o tunu Sāmoa ia mai nei peita ila o walu nei no lai fai mo mo whaatau fai ngā ruenga ma whaatau mai me fo iu fai tau mafa le ainga ma le whaatole o I nāla na whatu a ui loa wa iei se me inka lese o ma fo fau te pela mene o tools wa te fie fai ngā ruenga fo i ngā ruenga tau le tise ngā ruenga ka muta me whapena o watu nei lau wa ai tau whale I nei whale o loa e se ale whale o loa la tau I mo meo me tau ele tise ala tau ia le panis ia nai tau silfia ua fita o mone o laura se whale ai wa lasi lau o watu matai nei ma inka lesi lau wa ai le telo meo whinga ruenga le variety po le ese telo I tu ai ngā tools ese me whinga ruenga I so se I tu e ngā ruenga wha pero ma fo sori mana yo ne atu no e le ala vale me mo o mia fo ilele mo le ngaruenga e maua o mai tu ainga male me whinga ruenga sa o e wha o ngā ruenga ne o a tātou Sāmoa nai tū si fia e le maulanga le me whinga ruenga sa o le me ina whairu leo le aikia te leo aikia wha o ngā e ao nei ia e maua ia le me whinga ruenga sa o ia mo le ngā ruenga sa o ala le whai to tele fale fili mai ai ia nei la pori lo ia e la I titi el tanto taulanga ia pia a o le tele tulanga foi le mo miele ngata ngā ruenga o mana ongo asu te tasi ia mo fatala fata maria lo mafta mai ele sina ngafo pula ia soi fo maria ia anga leile tui fo fanga le ia so fata oto ia al mela na tamai tau foi o sole tala tu tonu foi le fale o lo ta tilo fo le telo le matu ai ngā whala au whaisua whala au tau mawhamata ma nei a tele ia mai mau e ana le se ese o tātou se o manga ma se o tātou tonu ia o tātou ia te toa le talo fo le whae fo le misiluki ia o le avoka me whai le tele ana mo fo le si o la tau ia me wha pena
ia o la fo fai ui o le fuata mango ya tatou Sāmoa a o le ulu la e le ila la alu ala tatou tamalo le ulu halu ale ulu la tau ia e ini se sa fasili mai te o foi le melo le upe mo e se ulu falau fatu i e le ulu falau o le peti o le te uto lo uto si le fia o mal tele ulu wea e o e se tatou tamata tele o ma fala puou e al mal momo lenga le ala tele tatou Sāmoa ai la alu al fuata e mal avelo loa e wa tama le ulu wea sa ta lo nas mo le falau e pia o le ulu avelo lo foi lele e fa unha foi nisi pe ale se avelo lo e fa il tau folo ma nei ale ale tatou la ia o fuata la fuata se fel tupe fa il tau ma fa le ulu ma le miti e le ulu ia ma le foi le ma le fa e leni po le ruau o matua mana ia la e tatou foi le fetau ia mal soifuaga ma le olaga le tatou te e ai se tatou tunu mantua le ua watu i le kirisimasi o vai so le ora se a popo o pipi vela le isi faleaiga ia te lola le kirisimasi anisi ia e tauga se pipi pe lua pe tolu pipi ato'ato foi ia ma le tamapuligi ua pe o tama ai e Puri fai mal sos ia wa uma ti wisi masi na to ia al nisi company era wa amatan fai la to party Sāmoa fa nga solo party te mine va son te nei on fa solo ato nisi o tato launga ato a o tu langa lua o le vai so nei o le fa unga le al tato wa o fa vai po le foundation le NUS le la to fa na uma va so la nei le fa il fa unga o le mena le ula lole a o fola le si mero wa ia tatou yo wa fa e ais le fola wo ia na yo tatou a uso mai tonga la fo fa ai nei fo ia malo fo via sa o le leia fa mai ma le maopo tamo o le va pe a fa ali a fa lai me fa pena sa o le leia ia nei fo e wa tato sa ona fo wa tato fo nei tato to me ai mutulo a to el udu to el talo to mal tan palangi to mal fa e vai le man to ya e man to fa na se mal lo matu a le fa lai e va ver na ya na ta ma alona ma sanya no vai me fa isi utina fo e fa nga mai to me ai fo e o le so le elen ma le elen ia peluan nei fa mo mato mo fo e mato la fu mo na e petul ya mai talatu ya tuli ese mo ai mai fo mo si pure po fe me to su men fo mo ai wa tar mo fo mo to lu na na ya no sa ke ma ele ke si pa won mo fo mo ya mai a mai lo le fo mo ya mai lo me lo tina e valu man mo le lapa fo le vai ane fa fo mal tato ai e valu le lapa fo le ai e fa ni pa fa te si fo mo fai rola me mal elen mal pilikaki ta si vole fai rola tamale ta wal fish polo pol fish polo soi fa la poto falai sole fai rola mal ole mele ma sen fai si matutina ya sola fai rola mal skiu voile ia velo lo e wal pa o pe aleta te pe o ta ai vole le padis voile pi supo ma io tamalan po e valu manai tu e masina ka pisi po la pele naso fita e al tele tato tamana ia solo ku kama ole oka ku kama pilikaki ole angiangi ia sina masima ia male ku kama ia na fia tato o tulal te mi ole Christmas la to fa so metam ole pulingi so na so tu tate mana tu te tanga el fale masina lo koki na lunga nai ina lunga fale e manifa ina li fifi tu te mai mo masi pepa masi nuti voi e sa tama fai lo so masi e pe o mena ina pepe se ala ia le pe ale mo se pusa masi 5 pauna mo 5 pauna mas full pauna la so e a bota leto e vai boleto te le boleto i pisu po yo no pon o tama na sa o mo fai pulingi ya so la alo matua e mata do su e melta mo vole la tonne fa te mo le tonne vole le me va fa manong el puling in sakale le tanga alunga me fa pena io mena stava aira pe out gives mas ia fia pa mal fa ofe ia uma na terminei pulingi so masi o bulu mal miti pa fa ofe loka leo hey
o pa o mena tu mena o te fai mena ia o foringa na ia nai musiko de aso musita tu fai mari ma fa manatu pe lava ele sao le muru wal te tele e lava single le aso a fai foi la tu fa talo fa te la tu uma ia ma fa ma te fa manatu la tu uma lo fewa i wal te tele a mese la tu ia nga ru le upa fa tai so ia le tunga to ina ya simo le sa ma o tu nei ya ma fa so tai tele le le me le lofa fa mele tu e la e nga vengo le nei aso ia mo ni pase se tele ia a mo lo pase se ta uana su ia la valona pase se lo fa ia musica nei molta to a fere nei a ole a song fua Fatalo fatu ia te astiva le fa fo mai fa algo mai ia ina pe mafuta mai campra au Italia.
Se luas fu me minuto te nei tu lan tasi le nei fo ia woli fai ma ni le aso nga fu la to ye fo fanga amanto le vai aso ye ma tau to na le sa le mo fa talo fai la tu ma fta mai a basco cap le ma ia ma no lava a mi se fo ia ma fo Erica ia pa anga ma san yel ta tu ma vi ne uli musica fa solo le ye fo fanga ia mi se fo la tu to tali wa tu nga renga fa nga solo fa mai on le aso
no pele. Sima mai. Sua mai oleta ai oleta ni fawa mata na feai oleta ni fale nei ole asanga na usua tia ole motu sanga e fai mala ba mai le avai folama ale atu safata oye we te fefe ole tani fa etele ia e fa
nei e malepe Asua sua mai o le ta Ai o le tanifa wa mata o na feai
sangia mo le aso me asa me alofa me ofo ina atu mo ia ua fio mai le la volani ina ia manalo o somu se maso marao a ole o te dia taruatu la me alofa o Yesu la oahu awa te whaingata sama mamaru me asa me alofa moia e abatu me asa me alofa moia e abatu Luas fumatasi minuti o te e leitu la oi to se forma le lua minute o na tala leitu la lua le nei foi vaenga le oli fa ma lolu tanto tunu ia ele ona sa ele nei foi asol fa ma e no tute mga ruenga tasi si vaenga le o to fa ma natu tu lava fa mole mole awa o le teimini o le tausanga i o matua tumu a tato falta le tupe for the Western Union easy money fa solo mai e tele o for my cash ma le MoneyGram pe o le MoneyGram ma le afenei ma le my cash tumto tele la to lo nga ia ia fa pena foi le o nanga ale afenei i le tato fale tupe me fa penare iai le tala ia se len na nei va henga nei te fa manato te fa mole mole nanga wo va ai fa fiera va iai e nei se tasia so no lo e tala ia se len au mai te wina ia le se tasio tinama tua na atu la masianta mamalto ina e o mai la mai tu lo no e malanga mai fale alidi mai mala tu fale alidi na mai tala se leni e tala te pela vaenga na Western Union tu lo foi le ngor company ai e atu e manto i stricta le company tala tu pela on le latu fa te inga la le la failo ngom fa te inga ta sesa o le fai o le lam sam ese le lam ese le sam ai e fiti to tonu le system o tangata po nisio tanto ai ngale la foto nei po ne fa te inga nei usila la foto se sil tanto ai ngale nei usila tu pe ave o i Sāmoa ai o la fola le tu pe o ai vatu o mo fa ta mala foi le fa mai o to siaki lava o te le lo le po le ale po fede fa le tonu e el fa le tonu po le me o ta italia le la fo le tupe e po le system ale falta il tupe po la i nei New Zealand me fa pena le fa infatti tinga e vatu la o middle name le lam o middle name le lam ai o le fai o le sam e le ma fina tala il tupe o e amantua la o le tele o si tina matua le na la foto le tupe o atu nena masio la alo le maltoina o le la batu le ID fo le lo matu batu na ID pensione e tala le tupe oi fa tala fa ti amelia le mafta mai tala familia
Ia vole alo la fo stupe o a. Ia wa te mea ne la fo stupe mo me fa i o tau sanga a. Ia wa tu la luma tu ele ma fai a walu ese mai la siana tamalena la fo tu nei New Zealand seleni. O lau tu e fo e whainga rueng o lon te mi break le na alo e la fo tupe. E ala lau tu e fo e ngalwe fiu e no fo yo. O te aru ese me lai tau wānaua. E tu sa la pe a vatu le ID po le passport po le laisene i oi sa mo fo le vatu ele ingo le malwhai. Se i longa e mawhainto e whaasa o le me whai e to e fo i a le tangata le ine e taunto e alu ia alo mao po whenmene po le whaingaru e taunto to e alu le la lale o le Western Union la lafo le tupe e taunto to e alu ina e mai e to e whaasa oi to e visi e reise middle name ia e whaasa o whai whato atu e sendile o le numero fo le wa sendile o le tangata tato a ingale o le numero ia whato ama whainto e tala ai manto ordinala le no mai wo umana vai fo mai o leo mai tala le e tala mo isi di vai e mo tala vai ordina e mo tanga se mo tu ale o e fifa tau I fa tala vai fo le new pharmacy le mo ai a ulim fai poloka ia na ai mai mai tu ale fa le ali so nei mi fa pena fa na tu bo vai tau ne a mi se fo nei fa nau fa tala fa te alo sale mafta mai after tele le mafta mai America Sāmoa le so a sane a te otou ia le wa te liwa ne fo wa uma tu wa loto le o tai au ma lo la on sai ia te lo na o tu fo le tu I le famniang fa le nga ia fa te telefo ia sounding a fiafi famnia le tu le tato ainga na ia mo le to lo fanga ia nei vaenga na to sila e mo tu pe fo le fa mo le la fo Sāmoa fa mo le lava ia sefil teimi ia male telinga ruenga ia meise lavalane o tatu ainga I o. Ia nale wane wa al teimi nei la foto fai fa alve lave. O le se lene la foto o fai tatu fa nau ia fai ngā ruenga fa avai teimi tau tua nā fa mole lava ia sa o le lei ia le momoli no le se lene ma information sa po o le ngō fa ai u ia mal tangata la fo iai ia le seleni ina ia tau nuu saunga le mule aia nisi ngasu o no to tere e tala le tupe ia le tau se mafo te mi nei o alum whanau ia tau sa I le te mi aru e fo le lafo le seleni ia lafo loa ia alana le aso ana a fai le saunga o le maliu ia fai saunga le fai poiponga me fa pena ia e toi poloka lo ono nei vang fa pena na ono fa manato tu fa pel tato tunu fa mole sila ne iai ina ia fa faingo fie me o malava ia ele fa nga solo ngalwenga ne ia so musika mole auli in fainga maro longa mal fa mai no tute ma fe au o le nei foi a so fua solo mai yo la fanua e machango fiatele e a e mai moa lo vai ta mai amua o le vai o le tama Sui o lauai Wata ole awala Omboli wa malama Omboli le fa
sunga ya ni ulala ile tia eina osio ofio ara se wo fa amalo ia sunga tau sinio ile tia eina o tu kulanga la no vao io ifalea ona e fa amalo ne tu lo sila sila ese amua Esa anagonia o faiva o filima nai tua sata wasaina mai leva o matua papea o manfanua uailoa Sāmoa me ingalo e ete masalo salo tumu tumu ngau mea uma e whaavai e te talo o sio me i kele me o le whaale angana o whaatumu ni ai o whate whaitanga ia le atua i se tae au safu
tolu minuti ona tā leo leitu la lua le nei fo ia oli ma lo lava le on sa i tātou tunu e la vasingo whenga i tiute ma whea o le nei aso wha mai o le aso fua e la aso a mata o le aso valu leo le masina ia whai o le nei tu sanga o tātou le lo fo le tua ia a o wha ngā solo i fo ia ngā ruenga i Sāmoa i le nei vai tau o le amata mantua e aso malo lo le aso lus fuma le farm lus fuma le lima e ato e malo lo foi le aso o le aso tols fulu e ma le aso ma le aso mua aso totas ma le aso mua ia ona so o ato ai le ma aso malo lo le whenga luenga o tangata whenga luenga le malo uma i le lua vai aso fato ato e mai ai le aso se fulma le lua o le masino i Januari o le whanga so longa la so la e mantola le tele o aso malo lo e le wha malo si e fo ila ia business ma company fo ile o aso malo lo ai o le malo lo fa te oto ia e per Christmas ma te usanga fo e tu atu le faita lia ma tu ala lo fo ile e fa ma tu wal to tele o atu o finga luenga fo ile i Sāmoa i te tonu e mese supermarketi e o pamu pensini e o business ma tu lang fa pena e ma tele o isi fale ngau si mea o i lantou ia nei o tātou ainga mai salafai e le ngā ruru e la tue fia malanga na i sa wa i fo i le manu i tua e fai Christmas in fai tau sanga fau o le sina mea la tātou mauti noa i aso fa pene i le tumu wa le whemara inga le vā leo motu le vā o motu e lua le whaatumu li o whinga malanga a tātou o tenu o te le lo wale sa tau le vaa foi le ona o le fa nga solo la vai ia so esu enga pe fo ona fa i lo le fionga palmia te ta i le tino se temi o solo fa ta no ngama le o a tustana o le e ta di o lo foi pe ia so fa mai pe ia sa di ring foi le vaa le sa fa ta o to le finga malo te ruai e au mai le vaa ola se vaa te le a to te lo le passes e le te rinta avale alto te le malo le tu em faina ave ia mai telefone la ia le so swani pe anta do mai ai olona olo o ia ia fetuna inga masa i dinga pe faiso so on le faisi do so wow le vai nu vela da to e na le va o no ma polima ia fa solo to ile le anga isala fai ia ai mania nei te mi fa pe fo ile le fema a matalo le fa ta oto ia fo 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 le ta to ai ia wana na tu ua me masanya na tu ua fa na ia ongole ile vai aso ne la auto e fo iro na auto o sala fai wo no tu o le ava no le fa to ato e mo e anga isa o ia e to e fa ni fe au manga luenga so ani matu wana malanga mai no fa o e tatu tau langa e pia ne tatu ai ne la fa to e fo ia le ia o se ava no le le e so ani lum tumulto ina ia to e fingole ma manga to ngala au io me fa fanga io le mai o le popo au mai ta la mai le lala ia fai de saka me fa pena i tau so ani nei lo matu nei matu e tua ia o le mena lo fa nga so ia le nei va yaso ia e tatu te manatu foi ia o te mine o finga me alofa ia o te leilo ia wai o le mea no le secret center ia le fetata no vasentene ia e te tau ana fai le mea alofa foi le e isi fai ngā ruenga fa tu langa foi lea ia na le lima sfuta la ngata le mea alofa fai tangata le te avea le te pikia na ingoa fatalo fata tau fau le mafta mai ia se fo manuia le wainu yo mata i Wellington le mafta mai ai o whainga mea alofa la le whaalu tu pe vole le whai mea alofa wai te le lo tangata le whainga nei le lo tangata vole le lo swafa le whai ai whina isi ai ngua whai lato me pena ia mai ka le sia te le la e ka le sia o mātou la ia whai mea alofa whai me wha pena whai au tale vau le tau sanga elente nei mātou whai a whai mātou me wha pena vole ia pikiro ai whai mai la ona isi le tu lus futa la me alofa o to telo nei tala vo fu ile la ere o finga luenga na ngata la o lus futa la fina to e meltanga pole atoltina pol tama e o lo fe me so e fatu me alofa te lus futa la ia o mai foi me alofa o si de tu li mas futa la fai fa le e mo ai
le peila o le stama lus futa la ia le mealofa ai fai le mealofa foi sole o le mealofa se lau tala le mealofa ia la ngala au le mele na ave le mealofa ia to inga mela na le lo tatou foi a au le la po le mealofa a tau fa ia to fa la titi man ngata lus futa la ia o tatou o mo le vai tau o fai nga mealofa ia ma whainga pāti me wha pena wha manatu fo il tātua tunu ia a oanga i wha whiawhianga ma tā whaongo le nei ia e le i asa lava le tele o nisi o le tele o tau sanga o nautu si le fia tātou Sāmoa ia ma le tula i mai o ni wha lave me wha whitau ia e la tātou te le ma whauwhauina ma tātou te le mana o mia ia i uia tu iai le wha i o le nei tau sanga rua whelus ma le 5 e le ia le fai o le papakiu foi le pe fai se tau mafo le ase me fai le kaleve fai le sapasui fai le kale ia fai ale o isi ainga e talo le kirisimasi ia po tau sang fai le lato suavai e la ia le ilfat e tau mama fai i le fai le ia wifuta meti fai le voli ia fai fanga vai ia lom toma le to ia uma le tau sang fola tau ia ana me fa pe ala sa ore mule il mota malawa sa ore mule ia ta fa fo le ia tele aso i fu ma wai ia ni so fa la vele ma al fie tu la me yai fa fo i no o lo sa le ni aso tau tu na il tu la fono fa oro ia o le mantala ma le fa autota ia ona sai pe asasilis ia ai tamo fai e saungo le mu oe ia ainga malfana ia por pase se foi mo ilato umalava o le pese nei ia musika nei tai nato ia fa to mo ilato le o lo lunga la tele ma lato ia ngadu le upa ia ele nei aso ia nei pese Christmas ia mai a Ray Costello Busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. It will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city.
tu mingo te le tu lai lua le nei a ole musika me an se ko fa le mo le nei foi a taimi le ole ya na ia tu Christmas le ola te mai. Just like the ones I used to know. We're all families, friends, and we gathering and have fun and play. Hide out in the sun. Ooh, I'm dreaming of my island Christmas. With every Christmas friends I found. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be right. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. Mamalo ia mai e Isaia ia Maria. Ole ato o ele tinai le anganga pa ia. Ole a whanau mai o ia le whaaola. Ua whanau mai ta talaina le sauna tonga. Ia pati mai, aleluia, aleluia ma pepese. Aleluia, o whanau o le pepe. Ia pati mai, aleluia, aleluia ma vivi. Aleluia, aleluia ia neli. Ua whana mai le Mesia. Le lalo langi mai a pepese ma aleluia. Ua whana mai o le alo peleto atasi. Alalanga mamimi manui ale kirisimasi. Ia pati mai, aleluia, aleluia ma pepese. Aleluia, o whanau o le pepe. Ia pati mai, aleluia, aleluia ma vivi. Aleluia, aleluia ia neli.
children excited, looking for footprints in the sand. Santa's here, they came on a dolphin we came, and we stayed for Christmas Day. So let's have a Sandy Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean, the summer's now in motion. Celebrate the island way. There's no sleigh bells in the snow, no kissing under mistletoe. We don't have to dress up and get out on the cold. Blue skies up above with love in the air. Christmas for all to share. Hey, let's have a Sunday Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean, the summer's now in motion. Celebrate the island way. Mama lo tanto te lo nei foi a holi ya ile la singo ni aso sfo ma leona minuto te ile tu la lua e na ona te fa manato tu lava e tanto tu no o mesi na yo tanto wainga si tau tu na lava me ya lu palaka na sa fa manato le si te mi le wa te mi foi la fai modi ki ri se masi e ma fa e mo me fo ie o me aru le tise ni te mi te wai ia io na yo tanto monta malawa Paule ne o mela to fa manato tu fa mo le lava o mea o mea rule ele tise waia e mauti nolo saonga le mu mai i le ono si paka i o alo mawhanau o te manatua lava se tasi o wha lava ntula i mai i tātua tunu i Sāmoa ia e misela mela le mo palaka vile le multi black fo i whaatau mai te leo o tātua whale o loa mai saina e iai la palaka fo i pine lua la poto te lo isi palaka ia mantua la e la popo ia po palaka ia tulo ia e ofilele ia le pito o sipuni po le au le sipuni ni se sipuni miti fo ia mau me o fao me fa pena e le inyo na to me pui po protection fo ina le e ona suru atu se fao po se me fa pena ona wilaile le poloka mai ai o le mena tu pusita su alo tanto tu tamai ti to la mal si puni foi le vai ne fa fo mai e ona tu le tono le mena na wila ai mama di wai so nei vai nga fa pe e tanto fa te ai e vai po sa le mule me fa per o to sole extension po le wa fa o mi fa e si to na se vai pe sa le mule me na la to le tu el palaka i pe waya mori fa fo me fa pe na si la sila ne la fa mole e nai va nga siak o tamiti fe to lo fi solo e lo te tu le me ia fi lo le me ma su nai va fa pe na o tanto Sāmoa o pa ule koko Sāmoa te mi le nei vai tau fe tau ide o me fa un tau sanga male to e foto me fata koko o mau lau koko le varta la se futa la ia male tau ta ia ngata se futa la ono ta la vadu ta la mali se futa la fo la vala ye awa asa tamasa sa ola le fata koko Sāmoa e na tu me na feito ko se koko maka tama e koko makta uma koko
e le ma se koko manu o mango foi le e na apa to le koko na tu mai fa mai tama koko mango fa te fies futa la ya ai to sau me fa pa o tu ma as futa la a fa to e fie tau sai se e fulu lima ama o se futa la e na tu mai a foi le o isu tu lo o so fa na fa mai na koko mata di ale koko mango mai I koko mango yo no sa ia pepa tama sa on ya la tamo pipi me se ni malulu tama tina anko wale anko ni malulu ya wa maula lo fast ya so meltasi ai sa so to ma fana ala to special tu anko malu o mata masa si akile wa o ponko o vai ti polo si la lepe te si la fia le mese fu malo loina e fai fo lo a fai la vete de tanto nuina la to nella to o lo fatto ia te si te fele le ta tele fatta wina solo e tu se ruota la e te va tutto mo fia e la istamiti na tu ye te ruota la ai ola to ave la tomato e le o fatta wina tu le ta fatta wisa so vain a te va tutto mo la to ave tina io se me le foi me le foi al mena anco ia ta fatto la ia grandpa ya ora me fatta e fa pena ona atara ia onisi Jole, o matu tua ia mai fatau mai mo se faalifu, mai anko o fatu le grandpa, wa e fiel tau le faalifu, mai e si o watali, e fe fatau, mai faalifu ai, o le mo vevela, mo sa mo vevela, mo palangi foi ele mai le famancho foi le. Ia na kuka e tamana mai liu mo sa mo la, e mo sa moa, ia matina, talo vevela, mtua mane, lu au la mata o fo linga tu le ina o mene nu au pi la man yo e na va ta ora u mal tu oi pe ya la se mo na fia o fa fanga se anga e market anga e market ya sa era ma fo e na mo wa fo le si de pe a mo lo na fa mai fo koko matari al koko man e to el fa pe mel tomati ia anko e mata diste mi ai mango diste so le fa to pulu tamai fe o i to e le tamai pulu e ti to fa ta fa e o fa lima ono me wa la ve ai finga tamai fa to me ia o mai do le fa to i o le mane fo yo anga ata ia tatu fai la to loia se o le mari e te tulo alu le fa te nana e tua foi le efesili tau se ie ta sil fa tau ie te wai fa poto fa ta si voi le e fa poto fa ta si tam e na ona fa ia nana e tua e fieta avai le mumu mai va sa wa li o e me tua li o ya fa tu ya kwini le mafto mai li o mo sole na li o la matua ele lope isi la timu fa pene ye ma saru to mo furu mata voile le fato mun fa pipi sorry o le saru ma what will fa ma for long o ia tama voi tina le vai la le ye ma lo ane le si tama la le tama si ele umana mata si ele ato se con ai le ma si tongi ngolo le si ada fa o le me fa na fa is fata o le ai ngole ala tamane o le manu me ale ia le manu Sāmoa ia ala tina anti o le antia anti ala se ia wane sole se ele fa ta wala le se be ala na le fa wo e wa mau le wa makalai umai ie sole ele ma se e tas e fata wa e tingala na e fata wa umaro fata wa lua ie la wo fa wa fosil fata ngo le si e ona mumu mai foi la wa sa va ala to moeta anti ala le si le vai tamale e matua te fiu e falore ma sai si e uno saka si e solo le lau ia afu sole
So ia tau whaataro whatu. Ia whapena se whanga o lelei tu se o mai tamai na o tamitia ni mawhana o la tunule sa o mai nei mau i Australia o onga i whalele market wala market o tu o te pē tama o tu o ifi tamai e whatau mea whalele uma na sau o whatau niu mai niu manulu anko niu manulu ia sui mai lo ai saunga ia la wau maltua anti ala waru ancora le vuoi ni ma fan ai to mai le ni mo tu asa samia wa avali ni wa samia ni wa e le se ni mo le si la mia a uti un tante o so fa fo la le te fa tu le o te o tato tu no a uti un tante o so fa fo ma lo sa e te alo e piki la niu ya market te pela market ya tato de ito fusi o so le e fa alo ilo le la niuma ia wa te fai atu loa mai la sta niu se rua sauro maltam sa samina ia nan tu ele tu mela ia tu no fole tu ia na tu tinga ina fale me fa pena e pela ela se mete to sa malisi ti fa fo ia ia fa pena alto tele na tanga te fa sta tele e fa taua me na ia lo fa na ni mana tato tangata foi fai po local market o no le alo lofa na tatu tangata so swan ia tele ala tatu tangata fatau e fatau me ia ama sui e fatai la me fa pena fa le tupe terminei fai lo fatau tau tu na la ato telefoni me au nga foi le fai fatau pe a fai le te fofu nga i Sāmoa malanga tu foi nei ia manuia fai nga malanga mo la to ta pena e fai malanga tu i ta tu no i fo fanga fa ainga ia mi se foi poni ta faunga ya so swani fa man viele tu ta penanga ia to no mal sa ngole mo fo fanga ia fa man ye nei fo ina yo ta tu ai ngai Sāmoa so swani wa ta tu tu a fo ile so swani ele fo ele tu langa tau tupe po le economy al tanto tu Sāmoa mai fa tau ku kamor ka pisi o tomato me fa pena e so swani nei tanto ai ngai ia mo wai nei se lina na tatu tanga taile marketi fa tu solo o loa ia mi se foi ta faala o te mine marketi foi ta faala tatu le alu ngai tu wa e ta milo o solo marketi lo atuale me koko Sāmoa ta wanga o le pepa isala elu o ku kama o me fa pena ia nei tanga foi tatu tu va fa ta lum ia fe nei fa ta se me fa pena io lo so swani foi na ia la tou ia ma anga me foi le fe ku ko le fiaf fa si kuka aso fua ia man to lenta to heavy enough ia mo la tou la im fa fo me America Sāmoa ia ma Hawaii ma America ia o le sa heavy la nafi o heavy le so ia a matala le so fo le fa ma la titi pela ma to ne so fo ia o stadium Sāmoa a fa ma te isi a tau maf o le asonga fua la tau ia sina pan popo yo ma tau ia ne ia pa pan pop fai ale peking a nafi ia mo pai afa pai ma sina fu e fala a fai mal apa pan pop ia le popo le ala asonga fua ia ma fa mai ai fu ni asonga fua ia o ale ku ko le fiafi ia wona o se ku kama ia io ia na ai fa di ia la ia le o mo fu ile aso la tau ia e fu fanga ia pe fanga solo ia o mo ia fa malo tato tu fa mo dia foi la tu ta pe mai mo tute manga lu le po na nei pe la tu ia le po securities la tu nga lu foi le tato company ia lu fu mal fai tu la le po business ia fa malo ma ta pena ia vai mo di wila po ma ro si ma ki atu ai pe ia o le nga ro mal me tato ia masina tipoti koko foi lea ia po sina kofe vevela ia na ia le po ia le tute mal tua ia la musica la woli se mandato te mille o lus fu mal 20 minute e te ai lei tu la lua Mana iona ave etele
wata ta ua olona umi ua tusamale fitunga fa tukulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa paile manu ia lena ia pai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai e ua ona ni whamalu ona a te whaatatau mau whaalawelawe a puke sona kilina ona ta ai whaalawe olona ulu ua whaapi o ave wata ai i le tino e ai lona te masola i le pepe i le sunale e mea ola au leanga wata uta ua ona umi ua tusamale fitunga wha tukulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa paile manu ia lena ia whai ia mawhai te ano whanilanga toe upuna whai mai tana ila ia na mio ngā mana ia na whainga ua ova e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma tape a whano na tae lama i le whaawhai ai te iwa popo e loloi ai le mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusamale fitunga wha tukulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa paile manu ia lena ia whai ia mawhai e alo whanilanga toe upuna whai mai e mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusamale fitunga wha tukulanga si tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa paile manu ia lena ia whai ia mawhai pe alo whanilanga tae upuna whai mai Ta whapitol musika le nei mo i lantou a whewhoi le nei aso i whaanoanoanga o le au pongi sa woftiai o non malanga le malimo le oti wha maise le ngango le tua i tātou ainga whaanoanoa e a tātou tu watu me umalawa i le tua e iai le whaaman whananga ma mai le whaalotu tele i tātou i ma maua le file e mui matoa i aso whape nei musika nei ta whapito atu mo o tō umalawa. Ina pua pua, olene yolanga.
tosu man fitu minuta te le tu lai lua nei fa ngola uli fa ma lo tanto tu no ul tu tua ia male tawa tai fo inga wenga lo fenga yai fa ma lo te la to yenga lu te tono supermarket ia so se o nanga so fo ma lo wina la to fo yenga lu te tono le tanto ala la o le tine mu fa pena fo i la to lo nga lu mai le officer mtanga wenga leo ia fa pena fo va nga ye sa ngale mu o lunga wafu i o malai va lele so se tasi lavo mafuta mai ne uli fa tan fatu ma lo la non sa fai mari le uto titi o mane yaso to titi o mane yaso fai mari ti auto la ve o tau lo fa talo fa le mal fa malo ia mal fa mo malo e si wo ai e da si wo na finga wenga le upa wa oso nele e oso toton ala ye se vai o le la woso mai o le se vai tu o no solo el pito tu o el tu la le no fo el pito el mau la le no fo tu fo ya o le la no fo nei la el pito tu o vai tu le se vai la o le me le tu ti no fo tu tan lo se vai tu yo o lo me la tina ye se va fa tu lo tina ye pe ya o se vai fa ti lo tina tu ti me to mai ui le me o ya se vai ya no fusili el tamal ainga le acta and o vai tu pe o me ile fa me lo tala fa ele ni se vai fa le ai o se vai sei o yo se vai ti fa me tali le a si o le ma aventar mai tu o lo te se vai al pase se wangalo eu to su mai tu pena se vai tu to su me se va al passe tu su me se va al passe se buona so le ne la te cuisi masi se si fo ya so ia to te o ma tu se vai to no ta vale ale upa fai mandiel ne ya si fo fo mga adwenga si fai fare le sa ngole mu ya me uma lava ya ma tau nu sa ngole mu tanto mota malawa pese mai ya musika mai ya misilu ki sua pese Christmas man via Christmas ya auto ya tamale le ma tene le talo fatu be la to ma fatu mai malo a melia fa pena foi ma foi le mai solo fa si mo ken del malo le vai a peta fatu se fa si ku kama fa mo mole a mona vi me po le alto fo fa mo a de te na ma nei so come fi ai de fa so fai mi mas fa si ku kama la u vele so fu malo nico malo lava la musica la u se fa malanga Maria ile fali o manu fana mayai o Yesu manaya ole keresi masi Alleluia
Dus voor me minuut on van mij voor de tato to nee holy van mij lol tato to o vai to van mij lol to ya Paula Sile ma futa mai oi Paula Sile ma futa mai in uli Amerika Samoa ma lo wa so sa auto e te fe fo isi upu fa le nganga wa e alu mo ole mo lo mo tani yaso ya ma lo wa so te lo wo mana tu ai le seri fa to aru watu ai Amerika Samoa la tu na te vai la tale pa lasi tamiti tina sau mai te le ta ole la fi anga na sau ai sau le no fo a onga ya mato o le sorry so finga vinga mato au faili o le ya saki finga vinga ya mato dia saki ia mo wano le ava noe mai le usolo tina sa no fo le Amerika Samoa mai la fa ainga mato na tu la nai fe fo ni malai loa na tu la fi anga malai loa ia tau mau te se manu uli ia watu le lila la tunga la le Amerika Samoa alwa avel valele te mina ole Polynesia ele no vale sole matua fie ena ua vidi mena tangata o le faatalia tu foi le se tupe alontina o sau mena si ontina mai sala fai sau la fa telefoni la mato mai fa telefoni foi le i apia ne fa le medi mato mai lo te no fa ma ai lo pe palopa ale tu no lo tinato to tongi mantola petai todo minuto peta e 10 minuti fa telefoni ai to tongi tu e mantola e to fai malta fai e su so le la fattalia tu le lontina o le fie toppe tu alta la vole il tupe mai tupe le so di mene o la tu le li finga luenga le compagnia te bina o yele van camp ja na vilima so le fa et hello ma no si tama si Josefa ma no wa mai oi mai mam e va ai la ia le vale no sa wai o le famtar mal vale ai vale lena so ma tutte lelle mai sa wale si vale la tipi mato le ta fatta le hotel mai fu le tipi ma te lola tolua po al vale lena il tolu chi va le tipi tu al vale io sa al polizia i fiet va na America a cucubilla ma i fiel va nga i tingal va ka ko nga o pa tipito va nga i o le fa tele se tu pede se fi fa ya total so el fam tala mai tolu al mato pai la te va de pa sautu io pa i fi va nga i va ta to nga o io termina o e na o mana tua ina to paulasi se fa ai na to siake na ki o to vale le nanga le o to vale le mato ia le fisi to vale le o to na ma te mi vo fa nga malanga mo na to le fa malanga Amerika Samoa ia malo io tato malanga tu na vinga lo mai nei a mai le fangu meo nei si ngata e fangu meo nei sa wale la fai mo meo a sofa nau ia samide ia le foi le serious so le va ai tu so le serious sta beti so tu lunga ele ainga sao ya media na lele ato lele ngai nu na Amerika Samoa ta funa ela tu land o fiti over ai tu si fa melanga mon matua ai fa fi na o tu nei lunga mo tu mau la to matua mari la wo fola mo meu trophies mo ipu o mau fa ai longo mo meu o a fengo me foi o mo pe patala o loa me fa pena mo fa mdiang foi scholarship tu ia si falo le runga tu mau foi matua
pe o le nganga foi moli tu la tu faftai le wa e alu le wa malo le toto e alu so sa atu ia e moli tu lo fa wa manuia wa talia tu ia wina ile so fa ma tato me mol ma wina lo fa unga ma lo silia wow me fa pena ma nei ma wipu mo ia vouchers me fa pena ia a o lewa sa atu e moli to lo fang e lau vaenga sa faya mo wa menu matu grandparents so le e matua tau nga le finga e na i el tamai titi yangi nan tamale ona le tadi le pola fin pingi ya tong petong se ma me fa pena matua sa mo e a wo tele la to lo faya lo fa na ne me fa pena ona lo vai tu so mitanga a wa e mai la ma le situ nga ula fa i foi to mo fa i foi fa rifu ia fa rifu o pisupo la tu merku kama o fang masima ia wa va tu fa ula nei te ia fa bon mola tanto ni polido po fese me fes fa unga o vai tu fa una si o fi la o fa unga le fa i tai Victoria kau nei te mit fa nei o fatu lo fino vai to fa na ula na nei vole man nei ul o la tu lo fa dia a me le fa va tato fang masi man tato nyangi ma man tato vat man tato so si to me ai ai rapper man pan popona se do tu si pito ma se pai a me lo fi tu o mena si el Sāmoa fa ele na ma si se be ia atero e si dia tulna wa tata no ma ai fele ku kama tulo ia me nga al mena lole ma ai si dia la fai sui mena lole masukalati vole sui ku kama ia o le fai avemo so si la masa o la kalanjana le ula na ui me la ia ta vaulo ia na tusa ai nga la tamai le tulang o tamapito siri na lu mi ai ulana tamapito siri na le ya mi ulana awan sa tapa hele in tulanga va ele mo famni ole me al tau samia sa fa pe ora maybe poti fo ele f ola la una f fo ele outstanding f meto ina io na va e mai mautu per tato ai tu fafu na tu fafu al me le fai ala sa report fa para outstanding fa di to ina to na tu ai fafu lo me le fai ne tau sanga to ya ala man mi tam fa na tamit ya me na fa mai ato ina vo na missa ya so fa pene missa o fai suenga missa me lauto ina vai tu lova lo me vai le me te fa me lo me tu ala to atolo lo me tu e no le vai fa me te lo fa po sa unga me te lo fa po no fo lo me tu ma fa ya wa e me na fa tu e wal pis ese ngana wolto ina la wita ya na ma wal mele i foi ia tuli lo matu lo matu dinga foi o tu dinga le mo ai saulo ai vai tu in wo tu wo mena ta lo fa a me la ngone ya se kia la tu la le la ngumela la le ta e moi yo la le e che mo yo la le ngumela le la fa do fa po lo mas e fa fia se fa volim fia e fa ya na to volta la to la massa ya na la amal to ina tu mali mai do fa pe tu lo fa pe di mai tu allo matola wa ne o monta to tanga me la to fa le si vidinga la va mena ala la se so ia se fa un mela e te dei volta di so fio lo va se te sa la e te la che dei lo le numero tolla sau se sa uno non te lo to fa popolo la le fa e wo va ai da e non vai to fa popolo wa lima
ia mer ia le afura o le folo umata meti tama o le folo umata ta meti to me ia fai wa vai la le o in fai lu le dei men fai lu to meti a ta meti fai lu tina la wo mo fai lu so me Manuane tato awanga ia nei si musika ma ile high school leone e football le tu e o sole tu o minuti o monte Manuane ia soltato tu tole ngā rudue ia ma tali mau me fo mo te lao ia fai mal au sina le fai ngā rewa ko oe mai a fai ma viri a fai le to oe mai si ia ti do le upa alo vai a vai po fe o isi po i o ale ofisa Tol minuto le tale le tu lai tolu le vai na ole e a fatalo fate foi la tole mafta mai a risati a risa fa pena foi sone tu pai no la vale un sai Ya beve le temi e fa stai e tuoi lo tanto tu dul ma sto mai na tu ma sa mo ma na no sa dai Boleh tu fatin tele ya se koi what falling around ya emang dia sudah tu jadi dia stop tu la metal la urosi ya mama tu Facebook tu YouTube va pena foi
fai, musiti ne fa